la lo vai vai. Aolo faola oe. E te lango mai. Na o e le ai. Le ne ya so mai. Na o e le ai. Le ne ya so mai. O mea e tutupu ai. Mea lele e fia ai. Ato fo ima mea tinga. E fatau ngalu e ai. Pule o e lele ai. Lene ya so mai. Pule o e lele ai. Lene ya so mai. E fetau I mamai lei. Awa o te wha vai. O e wha whela vei. O te sao. Na o e lele ai. Lene ya so mai. Na o e lele ai. Lene ya so mai. Sāmoa tula e masisi ala fua lo palele. Sāmoa tula e masisi ala fua lo palele. Raina fetu ala uangia le whaelonga lea o Iesu na maliu mai mo Sāmoa. Oi Sāmoa e umau. Lau pule ia whaavava. Awa e te whewhe o lea tua no tā whawai. O luta saolotoma. Sāmoa tula I uangia lau fua lo palele. O te whawhelo I atu I le atunu o I le nei tai au fōu, wha mālo lau. Ia, mālo lava le on sai I le nei fōi vai tau o soi whanga o tātou iai, whaftai le lofo le tua o tātou lia le asong fua, o le aso lua se fulfitu o le masino Novemba, tau sanga I lua afe lua se fulu mo le tolu, ai alo maia, o le si whonga le neo le nau mua, o le tātou sa nui ngalotu, tai ia le sunga le whawhenga, Reverend Oliver Tiai, mai le ekalesia e whakasa po le ekalesia, whapotuputonga, ke usiano Sāmoa, Low Heart, usi mai I whawhenga. Tātou tāpua I atu I le atua. Le li ie, mātou te bibi I atu I te oe I luma o le nuu.
Mātou te whaipe senga fo i a te oe i luma o tangata. A wā o sili lo alofa i le maua o le langi, o lo wha maoni fo i, ua o i ao le langi. Tātou te tālo. Lo mātou atua sili e se. Wā la wha i manuia i mātou uma ma le au whātu atua. O e ua mātou a wai whātasi i le nei whāsala launga. Mātou te abatu le tāpua inga i la uafio. E bibi i mawha manu a wā o le alofa tu noa o la uafio. Tai manuia mai ai le soifua malo mātou wola. Wā ulia le ne yaso e wha o popo i aso o mātou wola a o mātou i ai le nei le lolang. Mātou ai o yatu ma le anganga wha maulalo. Le li ie lo mātou tamā, to ifo le mana o lo wangang pa ia, wha au uina ai o mātou loto taito tasi. Ia mā lie i lau wha fonga upu o mātou ngutu, ma mawhau fonga o mātou loto. Ma vi ia i lau fio i le soifua, ma lo mātou wola tāpua. Leo lenga lea ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amene. Tātou pese i le pese se lau fas, se lau se furu ma le wha. Pese se lau se furu ma le wha. Anganga sae a fio mai, ma e ngalu e ai, ma tō te talo nei, ia e a fio mai. Anganga sae uana oe e tonga fiti ai o mātou loto masesei ia e a fio mai. Ia e whatupu mea fō, tine ia mea tuai, ia whamama, ina i mato, ia e a fio mai. Le maliu lava o Yesu, le maliu e olai, ia e alo whaia i mato, ia e a fio mai. Ia e a fio mai. O le whaitawina o awhianga pa ia le atua. O le a o whaitawina le tusi o whātunuina i le tusi whaitawaso. O loo muli ai whaitaunga tusi e le whakasa i le neiba yaso. Mai le whenga tuai o le tusi a numera. Numera i lona mtau po e luasifu ma le fitu. O te whaitawina mo le whaiupu mua. Whaangata i le whaiupu e sifu ma le tasi. Whaafonga mai ai a whionga pa ia le atua. O nau mai ai leo a whine o selofeata o le atali i o Eferu. O le atali ia o Kiliata. O le atali ia o Makiro. O le atali ia o Manase. O a inga ia o Manase. O le atali i o Iosefa. O ingofo ia o na whine ma ala, ma Noa, ma Hakelu, ma Maleka, ma Tiresa. Wa lātou tutu i luma o Mose, ma luma o Eleasaro leo sitaulanga, i luma fo i o alii, ma le whaapotopotonga uma, i le whai totoa o le whale whitawhai o le whaapotopotonga o whapea mai. Wa oti lo mātou tamā i le bao,
na le iai o ia i le whapotopotonga o e na whapotopoto e te atu i le li. O e na au whatasi makolu, a ua oti o ia i lana lava anga sala, ua le ai fo i ni o nā atari. Peti neia i se ale i ngoa o lo mātou tamā i lo na ainga, ina ua le ai so nā atari. Ina au maia ia te i mātou so mātou whanua, whatasi ma le au uso o lo mātou tamā. O na watu ei lea mose o lo lātou upu i luma o le li. O na whitalai mai ei leo le li i a mose, ua whaapea mai. E tonu le upu a fine o se lo feata. E te avatu lava ia te i lātou so lātou lava tofi, whaatasi ma le au uso o lo lātou tamā. E te tuina atu ia te i lātou le tofi o lo lātou tamā. Ia e whai atu fo i li whanaunga Israelu, ia whaapea atu. A whai e otis tangata a le aiso nā talii, o na tuina atu ai lea o lo na tofi i lo na awhawhine. A whai voi e le aiso nā awhawhine, o na outoutu ina atu ai lea o lo na tofi i o na uso. A whai voi e le aini o na uso, o na outoutu ina atu ai lea o lo na tofi i uso o lo na tamā. A whai voi e le aini uso o lo na tamā, o na outoutu ina atu ai lea o lo na tofi i se tasi o lo na ainga, o loe ua upito i ate ia i lo na ainga, e whai mona. E whai fo i le nā mea matula fono, e whaatonu ai i whanaunga Israelu, e pei o na polo ai mai ai o le alii i a Mose. Ia whamanuia mai le tua i whita wina o ana whiong pa ia. Ia tu maua tu pēa i a te ia lo na lava bi inga, nei e o i le whaababau. Amene. O le autu o mawhauwhaunga wha le tuspa ia o le neiba i aso i le whaasolonga le tuswhita aso. O alii matamaitai totoa nā tia, hidden heroes and heroines. O le autu o le nei aso, o le mea e iai le loto, where there's a will. Ia pē tātou te whapea fo'i. O le mea e iai le loto, e iai le ala e whaia ma mauai. Peti neia ea i se a le ingoa o lo mātou tamā i lona a inga ina ua le ai so nā tali. Whaiupu e ono o le tusi sa whaitawina. Tala sa tātou whaitawina o lo whaata uai tina i le mōri mau o le tustala pei o na tātou whaalongolongo iai i le nei tae au. E iei le pese a le tama pese la wiloa o James Brown. I le ngangana Peritania whaapea upu. It's a man's world, but it is nothing without a woman or a girl. O le lalolangi e taula mua ai ali, matamalo loa. Ai o se mea noa pe a whai e le ai ni tamaitai, mani teine e ato atoa ai mea uma. O ta māmata li, o tau le lea, sa wha mawhai le tū maanga nuu wha e peru, a oanga i atu le whanaunga Israelu mai ai kupito, ta i atu e mose i le nuu fola ina na polo a i ai le atua i o lātou tamā. Ua o le malanga i le whanaunga Israelu i lau whanua o Moapi, o le itui sae o le vaitafe i oritana e whawhea ngai mai e riko, o loo whaasanga mai i le itu vai i sifo. O le nuu mua lea o le lau ele, o le nuu o kanana lea sa fola e le atua. Lea ua lātou i loa atu. Ua lātou whaatali i le aso, e poloa ina ai i lātou. Ina ia sopo ia le ioritana, ma o atu i le nuu fola ina. Aina whatonu ina e le atua mose mai e le asaro le ositaulanga, ina ia la whaitau le nuk. Peitai e iai e le i whaitawina, ua le o iai mai le whaitaunga sa la urua i whaia a o i le vao Sinai. Whai mai le tustala, na oti uma i lātou i le ala, o na whetalai le alii,
e whapena o na lātou leo o i kanana, o na olo lātou te. Ai na o ka lepo le atali o i e fune, ma i o sua le atali o nuno, pauia o tane na totoe e tusa ma le moni mau le whai unga o le mta upu e luas fu ma le ono. O le vaenga o le tusi lea sa tātou whita wina, whaatonu wina e le ali, ina ia whail whaitaunga e fua i ai le vaivaina o le lau ele i kanana pe a lātou taunu. Ina ia tofu i tu a inga uma o le nuu ma le whanaunga Israelu, ma le tofi e ati na e ai lo lātou nu fou o le a nofo ia e peio na polo ai le atua i a te i lātou. O lea wa lātou wa ai atu i lau ele o kanana, ie riko o lo whaasanga mai i le lai tū bai. Toi o seanga o na lātou tū lau ele lea, ma whai ma o lātou tofi. Wa whaitau uma suli e se furu maritasi o le whanaunga Israelu. Peitai, o suli o Manase le atali o Iosefa, le tama lea na mafua ai o na o Iakopo ma ona atali ma o lātou a inga i kanana, i kupito, e le iai se tau lea. E le ai se tama, wa na o teine, e toa lima le whanau o le tangata i ngoa i a selofeata, na tupunga mai a Manase, na tupunga mai i a Iosefa. O tuutuunga o le vaivaina o whanua, e tuuina atu tofi o a inga, i sulitama po sulitane o tau le lea. Peitai, ua le maua ni tama i a inga o Iosefa, ua na o teine o Maala, o Noa, o Hakelu, o Maleka, ma Tiresa e peio na moni mawina e le tusitala. Ua iloa i lātou le mea ua tupu, o na lātou loto te telea i lea, ua o atu i luma o Mose ma Eliasaro o le osita ulanga, o Mose o le taitai o le malanga o le so upu i le bā ma le atua, o Eliasaro o le osita ulanga o le na tō fia e le atua, e whai ma wha masino i tū la fono sa taitai nai le whainga malanga le nuu. Ua whai ma mōri mau le tangata uma o le nuu ma le wha potuputonga o toia ina, a o tau mawhai le tangi a nei tamaitai, i a Mose ona o le ale ai se tofi o lo lātou a inga. Whai mai le lātou mau, ua oti lo mātou tamai le vau, na le iai o ia i le whapotuputonga o e na whapotupoto e te atu i le li, o e na au whaatasi makoru, a ua oti o ia i lana lava anga sala, ua le ai foi ni ona atali. Pe o le ati nei ai ea le ingoa o lo mātou tamā, ma solo ia ese ai so lātou tofi, mai tufatufanga le a inga, ona o le ai o se atali. E peise i o le o lenga nei tamaita. O lātou fo i o suli, o le whanau a Iakopo, e iai fo i lo lātou wai a tatau e ui e leo i lātou o ni tama, e le ai fo i se tau lea o le a inga, ua mali liu uma i lātou. Pe tafare fina ngalo o Mose ma Eliasaro, ai avatu so lātou tofi. Fai maile tu stala, o na avatu wai lea e Mose o la lātou upu i luma o le atua. O le ale tali e le atua i a Mose. O lo maua il foi upu e fitu e o il foi upu e se furu malitas. O la le atua i a Mose e tonu le upu a fine o sele o fata. E te avatu lava i a te i lātou so lātou lava tofi, fatasi ma le auso o lo lātou tamā. Wa le ngata ua maua le tofi o le a inga e ala i le whanau teine. A ena toi whai ai e le atua tu unga fau, e tu uina atu ai ma whaasafua tofi o a inga o le nuu, pe a le ai ni tau le lea po o ni suri tama. Whetalai le atua, a oti se tasi a le ai sona atali, ia tu ina atu le tofi i sona afine. A le ai se afine, ia ave le tofi i le uso o le uoti. A le ai ni uso,
ia ave I uso o lona tamā. Ai a whai ua le aise uso o le tamā. Ia tui nā atu le tofi I se tasi o le a inga e au pito lata lata ia te ia. O le tūla fono lea, ia tausi e le nuu, I lo lātou iai I le nuu fola fola ina. Le au whafo ngai, ma le au whātua tua, ua tātou a wai whatasi le neita e au. Nai manatu o le wheau o le tala le lei e fia au mai mo I tātou mua mua, o le mea iai le loto, e iai le ala e mauai. Lua, e fesoa soani le anganga o le atua I le sa ili ma le whamaoni. Ma sa ili tonu I le atua e ana mea uma I le lalolangi nei. Malona tolu, e iai fo iti nā ma ta maitai I le whaitonga o tofi o le malo le atua. O le malo e whaasafua mō tangata uma. E iai fo I le tofi o tina ma ta maitai. I le whaasoa ina o tofi o a inga ma nuu, ma malo ma tunuu, ma e kālesia. Whaafitai I tina o e ua tūlai mai I le nei vai tau ma le nei talu talu fou. O ta maitai o lo tūlanga mai I tūlanga whata itai o a inga, ma nuu, ma tunuu. Ai maise le kālesia. O le wheau mo I tātou le usoe, ia tātou wāmana ia tina ma whānau teine. A wae le whailonga tangata le atua e peo na maua I le tala, I le whānau teine a selo feata. E le na o ata li I anga baa I tofi o a inga, ma nuu, ma e kālesia. E anga baa foi a tātou whānau teine, e anga baa foi ta maitai. I le ati na e o a inga, ma le malo le atua. O upu o le pese James Brown, o le lalo langi o ta maloloa, a e lea o ngā pe a le ai ni ta maitai. O le upu o le atunuu, o ta maitai, o le pae ma le auli, e au foi le ina I lau o ta maitai. Fai maili tuspa ia, o ta maitai na uruai whaali iai Yesu to e tū. Ile male nei, o lo leo telepea le valo anga ale ta maitai o nā whanua. Tali langi se ao o lo malo. Amene. Tātou te tālo. Le atua mamanae, tūto tasi lava la upule ao ao, a wā ua mātou teli tonu o la ua fio o le na whaia mea uma I le langi ma le lalolangi. Mātou te whaafetai I lo wanga le lei, o le mana o lo ua lofa tūnoa, o lo mauai e I mātou le ola, ma saonga le muai le whainga malanga I le neitau sanga atoa, se ia mātou wau lia mai le tau whaai ui unga, o le māsina lona se fulu ma le tasi o le tau sanga. Pei o le malanga le whanau o le atua I kanana, whape nao na mātou tū ma waai, ua lata lata mai le whaai unga o le whainga malanga I le nei tausanga. Ua I ite whanua lalo I le afio mai o ke riso I le aso ke risi masi, e au mai le saulotonga ma le file mu whaafitai. Whaafitai ta mao a inga ma mea uma ua mātou maua, e whaasafua mai lo ua lofa tū noa, I te tonu o mātou a inga o mātua ma whanau, ma o mātou au a inga. Whaafitai le manuia o le atunu o mātou wolai, ma ati nae ai I mātou ma mātou whanau. Mātou whaafitai foi I lau au whainga anuenga ngā lulue o lo tawasu le ipuoleola ia maua nganga o tangata mo lau o fio ma laufi na ngā lupa ia. Whaafitai na yo mātou tamā ma tina mātutua, o lo o usi pea le tāpua inga I lea aso ma lea aso, siri anga o a inga ma o mātou nuu ma I kālesia, o ulu sina o lo o whai pea ma taula inga, o la mātou sabalinga I le ola nei, lea tuae, whaafitai I lo lofa ma lo wanga le lei le ma whaamatalaina, whaafitai ia fionga la ua fio o mātou whalongo I le neitai au. Whaamanatu mai ia I mātou. Ia whaasafua o mātou manuia
ia au fia ai tangata uma i te tonu o mātou a inga, ma e o i lalo o la mātou teitainga. Mātou whaafitai i le anganga pa ia o lo tauto lua ina le soifua ma lo mātou wola. Mauai lo mātou mautinoa i taimi o le whememea i ma le mautonu. E sili le whaafitai le taulanga tōngi ola na whaia e ke riso lo mātou o li whaola. O lona maliu ma lona toi tū manu malo. O le manu malo fo i lea mātou te manu malo ai. Pe a whai mātou te talia ma le whātua wha maoni. Tu mau i lau fio le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga e wha babau. Lea li ie wha maa ngalo i mātou o tangata se ma au auna le wha maoni. Wha maa ngalo lo mātou manatu wha pito, lo mātou whao maa lo i tofi, ma manuia o lo e foai mo i mātou. Ua mātou puti mo nao i mātou lava. A ua ngalo isi o mātou uso a tangata. Mātou le amana ia foi na i tina ma tamaitai le tele o taimi. Sa wa ina foi ma tau mia lo latou saulotonga i le tele o isi vaenga o le lalolangi o mātou wola inei. Leli ie o la mātou wolenga. Wha maa ngalo i mātou i le toto i Jesu Keriso lo mātou li whaola. Mātou te tālo i whaamanuia lo mātou o tunu nei, whe au mga luenga o whea ngai ai au tangata i le nei aso, i e iai le mana o la ufio. Nai whanau le watu ma le fo i mai ia o onga, le ali i e tausi ma leo i lātou. A watu a lātou tau muwhainga o le nei tau sanga i a iu, maua le vi inga o oe i lo lātou wola a o a oina. Whaamanuia le ngā luenga lau au whai ngā luenga ngā lulua i so se whatawhaitaulanga. Maua nganga mo lau fio malo. Ia oa o mai lau fio i le mana o lo nganga pa ia i o mātou loto, ina ia mātou wha o ngā te tau te mao a inga. Ia mātou wha soa tofi o mātou a inga, o mātou e kālesia, ma o mātou o tunu. Ina ia wha safua i tangata uma, a wae anga waa i mātou uma i luma o lau fio. Mātou te tālo mo nai o mātou ta māmati nā mātutua ma le tāpua inga, o whea lava o iai, o whale o a inga, o maota ngase ma no foanga o tangata mātutua. O e o whea ngai ma mana onga wha pitoa o leola, ia tausi ma leo i lātou. Wha mawhana i e o wha noa, wha māloloe o mamai, o i lātou o lo puapua ngā tia i taua ma whiwae a inga, i tuo le lalolangi o lo whiwata wai. Lea li ia whaafile mua le mana o la uafio, ma ia la vea i lātou e ala i whaapotuputonga o atu nuu o le lalolangi, o mālo au whaatas, ina ia maua le whesoa soani o e o puapua ngā tia. Mātou te tālo le li whaamanuia le ofisa whaasala lau nei, a watu ai la mātou mōri mau, a watu ai fo i o lātou leo ma au nanga, ia maua le toa file mu i o mātou tangata whaalongolongo. Ia manuia whe au le aso, manuia fo i a mātou fuafuanga nga i atu i le whai unga o le nei masina, ma a watu le soifua ma le ola, i le toia masina o le nei tausanga. O la mātou te tālo lea tamā, e tele o mātou mana onga, ua mātou tu watu ma le loto whātuatua, e te tali mai i a mātou te tālo, ma moonga le oa i o mātou loto teito tasi. Le manuia ma le file mua o la ua fio le atua le tamā, le alofa silisili ese o Jesu Keriso lo mātou ali whaola. O le mawhutanga ma le anganga pa ia ilunga o i mātou uma ma lau whanau uma i le nei le lulangi. Nei e o i le whaababau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atinu ui le tātou sauringa lotu le nei tai au, teita ia le sunga i le whaafengainga, Reverend Oliver Tiai, le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa i loha te Wellingtone. E mo le toira ngang whaaftei tele whai leo whai mawhafonga o le atinu,
e mole atoe nganga whaaftaitele lava i lausunga i le whaafengainga, i le ngata o le tāpinaina o le tātou sauringa loto le nei tai au, ia e maise o le upu fola, na ia tō matau ina i fōi ngā ruenga ma whaiva alo filima, o le awhianga ia i le tātou atinu o le nei aso, ia o le aso ngafua le amtanga fōi o ngā ruenga o le nei vai aso, whaaftai, ia i alu ma le mana fōi le upu le nei aso, ia uari whianga ia o le atinu ia i ngā ruenga. Whaaftai tele lava, ia hamonia fōi le tāpua inga, a le kalesia, ia meise le no whalo, ia lo tāpua i mai, ia i ainga le nei tai au, whaaftai tele, o nia fōi le nei aso i fuafuanga le awhianga ia i whaaftai tele lava. Wa luas fulwala minuta te enei le tu la e fitu, ia la vatu le inga neo le atua, ia mai le ofipesi le kalesia, whaapuaputonga Kerisiano, Sāmoa i Pitone, ia ona whanga solo atua i leo le tātou Porkalame o le nei tai au, tālofa lava. Whawhetai I le atua le na tātou tupu ai Ina ua na lo whafua Ia te tātou mane Ia pepese, Alleluia whawhetai Ia pepese, Alleluia whawhetai Whawhetai ilona alo le na whia mai lunga le ua whai ma whapaulo ai le puapuanga Ia pepese, Alleluia whawhetai Ia pepese, Alleluia whawhetai Whawhetai I le anganga le whesoa soani mai le manuia talosanga atoa umanea e whai Ia pepese, Alleluia whawhetai Ia pepese, Alleluia whawhetai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van out, su fonga lo mua, ata o le tai au. Ole
Ya, whaatalo whatu nei teima le tai au, ma lo le soifua manuia le tātou atinu Sāmoa le nei tai au fauvi ai le lofa o le atua, ia ona olona ngalelei, umwhai ai on tātou toi mafuta, I lunga e ala le tautua le sifonga le raumua, le tasi o no tesi ma le tasi whamo, ia whapea fo I lunga o tātou wala ata o le Facebook ma le YouTube, maisi o le tātou app le nei tai au, ma lo le soifua lau le lei, ma lo le langi e mama Sāmoa, ma lo le folau, o le o tātou iai le aso lua se fun ma le fitu, o le masina o Novema, lua fe lua se fulma le toro le tātou fōlanga fo I le nei tau sanga. Ia e manatu, o leo mafuta mai fo I le toa tele o le tātou atinu, I lunga le tātou wala leo e mai se fo I lunga le tātou wala ata, ma le tātou app lua se fulfai tu la le Sāmoa Capital Radio app, le ata le tātou si fonga lau mua, anga lua tu mreu si atu fue, talofa fue, ma lo leo sun le tai au. Ia, le wia tele Christmasi tasi. La me te ata yo le famanu atu Christmasi le wa katoli. Wa fo le o masina lente nei. O pese o tau mai a e pese me Christmas. A pe talo fai se uso le van ma o toina o me Christmas. Ya no le fo tato ia ile vai tau le as fia le la mai fo ia nga benga fo nei fo masina. Sa le ia o se a le fia pe o me Christmas. Ya e vole le wa tu tau lai nga le ngol tau sanga ya e tapino pino vinga le ngol tau sanga. Ai pangale tau te ma fo al matanga o fia vai tau le Christmas. Ya. Ai tau te mana tua pea nei tātou a inga ua whailangi fo langa. Ia mana I mātua mātutua ua ele foi tau māsani pulpua la ngoto soi foi. O pa angai al tātou di te ore au mātua. Wha mālo, whaftai, wha mālo fo lau. Ia o le anganga ana o le tangata soi fua pi fia pe alata le whaunga le tau sanga mo fo le maftanga fia maaina. Sa o le le ia. Ia ue tau fo inai mātua mātutua. Ia o tasi fo I leo le lātou ngā ruenga I le aso ma le aso. Ile nga tol te talo mo nga ruenga whanau ia a mise wa o ngai lea so mare aso. Ia mise fo i o lo mana tua pe ia la tu talo tātou tau tua. Le pole mele leo la ta malo losi pe malo losi Samson. Le tala na tasi al talmonia. Ia. Ele sa le lea la ulau tala o mena le mo il malo si al tātou whenga ruenga ia ma. Mesu o tātou po kalami whai. Ia no tapo inga ne tātou matu tausi ma tātou turu. Moi. Ia. Fate te ingala. Ia pe al fatula tala ile silita faftai tato ri pule fo I nei fafinga. Moi. Mai ia Januari o mai le la fo fengo tau sanga. Tato maftanga mai fafinga. O le le so. Taia uma yo nisi suma yo nisi fanga mai telefoni ma wala fa ni po. Ia. Ia le misil tato fa longo le upo le I so uma. Ia o. Tau fo tato wala pe fo le yas. Sa o le le ia o misi o tato maftanga ma fanfana mana isi o na le tua ia wa ngal lue fo isi atunu. Ia usitia la. Usitia ia o mafuta mai ai le tero taimi o tato po kalame le atunu ma le atunu Amerika, Australia, Amerika Sāmoa. Ia o mana ia o lo mantua pe la tau tua si fonga lo. Ia nisi fa venga ia o malo lo mer ngal Ia. Ia nisi o fai malanga tu isi atunu o langi no foi po isi ayo New Zealand. Ia al tato maftanga le tai au ia tarsi o mawolo fia pe fa sang mai o fa sangat. Tua se lo pasenen fia. Ia se fai mo mosta fa talo fa tato tunu. Fa talo fa tu tato tunu o le tai au. Talo fa tu ia o na le tua sunga fa fenga o fai la ngo tara lei. Ia li swa fa manu ma lo tato li fa o Yesu Kiriso. Talo fa tu ai malanga fa alo fa talo fa foi le tapo inga mau na yo tato tu ama tu asina sino le tunu I tonu ainga tonu fa le tanga tama tu mo tanga sengase me se foi fa talo fa tu ia I to ina malo lo fa le tu malo lo manu malo mo to ina pensione ia I le ni tai au le foi se kalesia ia o ia ina to ina ma fa le tu malo lo manu malo pensione fa talo fa tu ni tai au o le lolo tātou atunu wa ngai fo inga luenga I lunga le wala o lo kima ia ilau le tio le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si fonga lau mua fa talo fa atu ia te oe le pe o nai te malanga atu a wafo inga luenga amata o le ni tai au ia mesi fo I whamalo ia ila tau sa ngā le rue le pōna pō ma lo ta wata I au matiu te o le nei fo iaso ia e whape fo I ona fa talo fa atu I tātou paanga o lo o mafuta mai lungo tātou Facebook so se vaenga le lalolangi talo fatu ia ila toro mai mo mai le Facebook ia mana tua share tato Facebook ia subscribe le tato YouTube ia fa pe o le temi mo mo le mai mo mai le fonga la mo o na ia inga fo I wa fe fo ni tai ao ni tala fa no o maftanga mo sia fa fo se ia lan malanga malimo le oti e fa ma fana tu tato proclame le fonga la mo ia inga lo to tele ia ma fa tua pe ile tua ia e mo ai le lo tele o
O le si fonga ne la mo Wellington e le la tatu wa mate fa fia fianga nei ia toi fa wa ne pulu lo ia afo le malu lu ta yao ia o la tau lo mafuta mai ngā luenga ia siva mai pesen le ata mai le young lovers le fanga solo le tatu proclaim le ta yao. Good morning kia ora ta lo falava. Siva mai, lue o mai, lulu o lima siva mai, siva mai, lue o mai tata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, chi ata mai, ata mai, ata mai, E usu mele whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au, wa fo iau fuafuanga o le anga ia tuiai dene i aso, ma le nei vai aso. Ia le ua whairo mai e le ofisa o le vai tau, o le aso nei, e langi le lei le tau le so. O le aso a tai au, ma le aso lulu le e fesu isu iai e au hoa nisi o taimi, va ia le mata o le la nisi o taimi. O le aso tofi ma le aso whareine e langi le lei le tau, langi le lei le tau. Ma vai ka piti manua tū whanganui, ia o Taranaki, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, Mount Bright, langi le lei le tau le nei aso.
o le malulu o le ea inu na uta ua o ia i le iwa whaasolo i runga i le sefulu ma le lua. Ia o le ea mawhanwhana o ia i le sefulu walu anga i lunga lufu lima. Ia ua whate ia umatatou ana nafi le malulu o le tau. Ia o le melea e ia ia tai me su ia i le tau. Au ki lani le soe langi le lei le tau. E whapefo inu le motu i saute i langi le lei le tau o le au te lenga o le atunu ne yaso. Langi le lei le tau le atunu a toa. Ia alo ane le i u whaiva o le ne yaso. A pia ia e langi le lei fo le tau e tōru sfutasi fo le vele lufuru ono le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e toi lufuru 5 minute i le iwana le fiafi. E oso e la tai au i le toi sfuru 4 minute i le ono i le tai au tai au. Fua le maluru i Wellington e manu tua oiolo i le iwa. Anga i lunga sfuru tasi o le ea mawhanwhana lo i le sfuru tolu anga i lunga sfuru ono. Tala o le tai mo le nei aso, ia Wellington e pe le tai le afo sfuru tasi le tai o nei. Sua le tai i le toi sfuru 5 minute i le ono i le fiafi. Toi pe le tai le toi 5 minute i sfuru lua na nei le po. O polirua, ia sua le tai nei le te o le sefulu. Pe le tai le te o le fai le fiafi, toi sua le tai le afo le sfulu na nei le fiafi. Tala leo le tau ma le tala o le tai. Ia uria tai ao i ona i lofu le tūlanga o le tupe mo le sinifia, whaftai lava. O whaamanianga wa soifua mas whanau, whaamanatu pele tātou i meri masani, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lava o tō asa soifua le asa ulua sifuru ma le fitun le masino Novema. Ia whaamani atu le atua ma ia tō e whaopoponi si tau sanga sa tele mo tōu. Ia ma ia mo pere malosi e wale whenga iai i fi au mga aluenga. Ia po se asa whanau fo i seisi el whanau. Ia manu ia o lātou asa whanau le nei aso. Ia whawai fo i le poto ma le maamalama ia misen malosi. Whenga iai fo i a o onga fo i o le nei fo i aso. Ai o le tusi whai tau mō mai le ngā luenga o lona mata upo e tolu. A lona whai upo e se furu ma le iwa. Ngā luenga e tolu. A lona whai upo e se furu ma le iwa. O le nei, i nā salamo ia o tau ma o tau lili watu. Ina ia saoloi e se a o tau angasala. Ina ia o mai ai o tau sanga e file muai mai luma o le lii. O le nei, i nā salamo ia o tau ma o tau lili watu. Ina ia saoloi e se a o tau angasala. Ina ia o mai ai o tau sanga e file muai mai luma o le lii. Manu ia tele o tau aso i fua, o le tia maa e whaafia fiatu ma o tau. Fa
Fatala fatu le tunu malo so ifo usi mai el fa fonga le va ile le tala fa solo pito la langi mena tupu ile so luas fulu mo fito le masina o November. O le solta usanga e tasi fitu lua fitu na fata oto ai le fa vai o le lotu lea Jerusalem mai te tonu o Berlin o la mole o siamani ia pe o le so te usanga te si fitu lua fitu ia le fata oto ele fa vai lotu Jerusalem mai te tonu Berlin o le aso nei te usanga e tasi lima ia na maua ele fa vai o le malo lea o Polani po le Kingdom of Poland o le so te usanga tasi valu ivas fulu mo le tolu na palota ai mo le taimi mua le tu pao tina ai whainga palota New Zealand. Ia o New Zealand, o le atu mua le lalangi, o palota ai tamaita i whainga palota. Le tupu i le solta usanga tasi valu ivas fulu tolu. O le solta usanga e tasi iva o tasi. Na wha vai ai ia le korisi ia o ngai tangata mo le ami al malo Amerika po le US Army War College. Whawaina tono nule o Pennsylvania, i le so tausanga tasi iwa o tasi. O le aso nei tausanga tasi iwa ono sifun malvalu, o le tamaita i swafa ya Penny and Early. O ia le ulua i tamaita i wa taalo wha professor taalonga le basket i polo. Na taalo i le aulea Kentucky Colonels. Yan taalo malaua Los Angeles Stars. Taalonga le whai le so tausanga tasi iwa ono sifun valu. O le solta usanga e tasi iwa. Il whainga malo le leipa New Zealand ta ia Helen Clark. Na vea ai Helen Clark ma tamai tai mua. Ua vea ma pale mia o le malo New Zealand. O ia le uluai pale mia tamai tai o le malo New Zealand. O le solta usanga e tasi iwa. Ia na se e mai e le tofi. O le aso le nei e whamanatu ai e le lalolangi le aso le ati veni po le Advent. O le aso pa ia nei e whaingoina lau kewi siano. E a whamanatu mua e November lufu fitu a tuai ana a mata i o le aso tolu o te sema. Whapea whamaunga tā pena ai lau kewi siano mo le whanau mai o le Mesia. A mata lai le aso le nei. Ia e tele ana mai a i le aso sale lata lava i le aso lufu lima o te sema. Ia e whapea mai o aso le nei, ia e tele na whai ana pongi, e le ini whai poiponga e whai ai. Ia naro tapina pena lava o loto e kalesia i Sifo, Western Christian Church. Ia wale whamanatuina o le whanau mai o le Mesia, ia po le aso kirisimas. Ia a matalai le so, e whatuai ana na a matalai tiveni. Ia e peo le astolu o te sema peo no whaino atu. Tatu tala nātu e maua le whapoponga te masani whaafitai lava. O leo ato e 5 minuta na tāleo le tūlai valu, whaafonga le tātou tala mai Sāmoa, a me se whapoponga mua tātou tala fau, malisi fonga lau mua e Wellingtone. Spo, ia le vanga leo i whenga luenga, a malo lava ia le uto fa malo si ni tau sanga atoa. Ya, to e fa manui atu to enga su enga fa nau, pa ia sta mai ti to sanga su enga ni taimi. Ia tele pe o manuia. Ya, tasi ia le va enga le sa pisaru fa so e foi mari. E tama ti fo ia o e whenga luenga, ia to yo ia onga. O i whenga luenga to ia onga. Ia nei tama ti e kolisi. Ia. Si voi fentao le me o le o whenga luenga to ia onga. Esa onga te me tasi ele whenga luenga. Esa ole. Ia me sa nei tama ti fo ile le o le alo lofa ia nei ma nei na to matua. Ia le na afia ia le onga su enga le si alo le mai au kilani. Ia sa ole le ia. Ma fo fata itai. Ana te mi voi le o tau, ta te fai a voi mene. Mo. Pe ava ia tu matua ile lava fa so, tu ti fa so e o ila fo no fo mata mata tu ia le mo lava no. Wana ina no fa pe sa mo ia so ia tato anga zam. Ia. Mo ti no al me voi le tu fai. O fa mo ni ngola tala. O tato ia na anga zam. Paula wala tato so ni tato matu. O le fa ngol mo. Sa. E ina ia o na matua o ngai so vai. Ko si le vi po. E fai mo manga ola ori.
O ina na fa mau ninga tala ya onga ala fa fu la to manga. Ya le vile mai nei tamai tia na olam so fu nei ya onga to yo to fenga le ngal po se sani na ya. Ya va pena fo ya o te mi onga so. Se a onga ya sa wa ni tal manga fo le lafo. Ya. O stol tia pula. Ya umane le tau sanga pira o te sema. Ya tele me o le manui o le onga. Te manuel fa to. Te manuel fa to. Ah, ola mle vale le fa to o. Pel mle vale le tia vea. Ele tele. Ya sa le ya we. Le mala va le lo manga la sa fa te mi wa ngale ti fom tu. La wi u mai mane nu mane a ngale nu primary school la la wa college. So le te fom tu ka se te lo manga. Mana ia te vai te tu ha oi malisi a inga te vai so le pe fale olo le fale le mala va le fale olo le. Ale mle vale dia sa. Alors esen fale olo foi stelete. Ya wa le langa le sai tatou ya onga to fai mo manga. Ia moni. Ia le na. Ele tala ina tu tatou leina langa le fu pisi mo tatou leina ele o tala ina tu tatou leina. Wa ta siala o ma fa le mele wa leina mili mai tanga. Ele tali tonu ele o tala le wa usa fai mo manga. Te rongo ma makona vili mai. Fa mo ni ala tanga. Ia. Manu wianga lo nga mata le fa ata to e na o e tau fa u mane tai. Le va ngale ya le tu tausi ya lo fa tu programe. Ya o le aso ne o la sa isi tu no langi. Ya mo. Ya lo fa tu manu ia sa ni ngola fa ngai moto. Ya pe o le asfailente le o le asfa tai le malo Amerika. Ya. Ya ma lo ma le tele to waso nai. Manatu ya ma to ne ni sila. Ya fa tai ya so. Ya sa o le ya. E se le fata hue le tu no le Amerika waso vo le fa manatu la tu. Te va tu ta faonga ia o tau mafutanga a inga ka se mana ia so. Le so le mafatia te le manu no pipi. Ia fa tai. Sa. Te ro ele ia se a inga Amerika ele le kukaina le pipi le taimine ia. O le so foi le o le fa tai da Amerika so foi le na pa ula so foi le so lu fufa. Ia. Atato pe lu fu tonu na Amerika. So mafatia el pipi o mafatia si usava. Tu pipi ato yo, a sau si une ni usila to ya usava. Ya lenta to mo ma wina las forile ni se ni se ma tanga ma to ma fati al si pipi las forile tene. Ya ai malo. Ya le ta pena mai ta tu tala mai Sāmoa nei se kon ya le wo fo te mi ta tu tala fo ya si mai fa fonga ya ta tu tala mai Sāmoa. Toi whaatalo whātulu si whonga lau mole am tango nei vai aso fau, ta wala iana tana fau whaau popo, mai si o tātou tino I Sāmoa. O se tūlanga le tāla whiangai le whingano le whionga le teitai o le atunuu, le whionga le pālamia fia me Naomi me tā awha, le whaatupula ia pe o le whinaunga o justu singa ma wha amtalanga, e lunga o penga ta wha ilange wha te tau le maliwa le talvau ia tū au wha sa valo. Sau no le whionga te mai tai pālamia, e te tau o na langona masile sila de toa ia ngā iuinga, e wha te tele I nai maftianga o lo whiangai ma mātua, whapea ainga o sia tala vau. O le tele o whiawea o manatu whaasara lau solo I lungo pengta whailangi, na sauno ai le whionga te mai tai pālamia, e le o se awala tā le whiangai le sā ili ai le amia tonu, o lo ta atia mai le whaamsinonga, o le no whanga tonu lea, e anga I e mo le sā ili ngā whafo. Sau no le whionga whia me, wādia e mai e fo I manisi o tua inga whaasanga I se tasi o tamali I, sa avea mawhai pula le pāre mene ua tu mālo, ma o langona whaanoa no le teitai o le atunu, o le o le toe whaasanga sanga I o nisi o avenga mamafa o te ngā ma whaanoa noanga, e le whaletua le whanau, ma le ainga o le afo I tamari o le atunu. Nā tani fo I le whionga le tamaitai pālemia ina ofisiri ye se tasio na minista, o lo whaasanga ye ni tua inga, o lo I tua se whaatanunga na ia ave se li leo leo e whai ai ni su e su enga. Whai lo manino le teitai o le atunu I se pepo whaamtalanga, e le o iaiso na se la fia po o se whaatanunga wha minista, na whaatonu ina ai leo leo leo,
a wā e leo se mata opu sa fua atu i le kāpeneta, mai te taulava foi i sea leo leo, o na sile tutoa po o tutusa ma a wala wha tu la fono, se whaatanunga o tu ina atu se tasi ia te ia, e ala ili whaatinunga o na tiu te tau ave. O le manatu o tu o le whionga te mai tai panemia, e te tau le whaalolungia le tiu te tau ave le whaamsinunga, e ala le sa i lia lo le amio tonu o mata opu maa ale whaapea, a e le o le whaamsinunga i lunga o upenga te whai langi. O le whaamaumunga o le vaenga o numero whaamaumawina le atanu, wātangi ai se lui tau tele o lo ta oto mai ai, e swingo fai numero le si tia leo sa wanga i te tonu o ainga, le o si tia mai le tausangan te nei le tausanga le nei le se fulma le 5%. E le mtanga ruenga lava i o leo ma leo la toe fuata ina. E whase la wiva se fulma tonu mata obu na ripoti le tausangan te nei. A o leo si tia le onu se lau 5 se fulma le iwa mata obu ripoti le ofisio leo. Mai a Januari i le masina le nei o Novema. Mai o le telu ia mata opu, o loa a fia i lava tina ta mai ta i mawhanau, e a fua mai le numero mua o le aiai o le a fia o le ava malosi, o whala au whasai na le tūlanga lona lua, ma sa wanga e a fua mai, e na ua toe whai se isi wo le tama po le tina foi. O nisu sa wanga sa li wha te tele mua mama na ia i teimi o tuanai, ai wā mata o na whatu ane fo i le wha au popo whai numero o ia wha lave, i di whese e sea inga i whanua ma swafa. Ma ua wha di ai le sui kom sena o mtanga ruenga o leo, e le o maa le mtanga ruenga, ma ua si i tia e fo i male tu lango lo latu tali atu, ia whawhita u li wāli ai mai. O ripotia mai al TV whaasala laua Amerika Sāmoa le KVCK TV, le tau fia le tu mawele le ofiso whai ngā malanga le territory, se tase sui minister le kāpeneta na malanga atu se whaalawe lave molo na ainga. E na uia wha au ngalo na tu se whalau wha abito mō tangata o le malo, e ulu whale atu ai le territory e au no masona pe mita. O lo sa ili se hawa no lau tu stale le fionga le sui minister mō se wha amtalanga e tali mai, e wha manino e sono ia fo i finangalo e wha te tau i le mata opo. A elvi sota inga o telefo manisi o mtanga ruenga ma wha i loa mai ai, wa ve se me le fionga le sui minister le ta vale manisi o aseta le malo, e le wha tinonga o su esu enga masani o mta opo wha penei, o lo lima ta ita inai tu la fono, ma ta iala alo tato malo. E leo manino mai se aso e fola sia il wha ai unga le wha amsinonga, e le mata opo na tangi ai le te fono le komiti wha atonu le malu si anga tau e le tise le EPC, e wha sanga le wha uru lungo le pule wha atonu, le fionga le matua ngisa 4%. E se tusi na ia whaia matu ina atu le Minister of So ta inga, e whae loa ai o loo soli tu la fono ta ia lo loo whaonga ina le komiti wha foe, e le wha la poptongo le malu si anga tau e le tise. Peitai o le tangi le fionga Pepe Christian Fruen o le te fono le komiti wha foe a le EPC, o le tusi na whaia le matua, o se tusi wha le ngai sui o le komiti. Wa mai atu inatu le tani tusia ma wafola sia fo ilumo le wha sinonga, mai i le fionga le matua ngisa 4%, e tali atu ai i le atangi, o lo talia se aso e leo mai loa, e fola sia i le wha sinonga, le whaai unga o le nei mata opo. O tala ia mo le amtango neiva yaso i si o tātou o tino, manuel ni yaso, whaso i foia. Tala flava le whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua i Wellington mo le aso luas fulfito Novema lua fe lua tolu. O le tae o nei o le awha iele whaatau tonga le whainga malo fau o le baia ingalo na 5 le pale mene o New Zealand. Ina ua mai ai ona whaia le saini ngā lima i le aso whareile taluai o se mali lianga le vao le National Act Mali New Zealand First e whaatu ina i se whainga malo so o whaatasi.
E ei se paketi la ititi po se tala whaatatau au tu o le tupe, ala whainga malo fau o le a whaalau iloa, au le iyo o le kerisimasi, e to sai ma se saunoanga, ale minista whaolioli o tupe, Nicola Willis. Ua whailo atu ia Willis, ni whaamatalanga whaale malo mai le ofisa o tupe, e winga i le tūlanga o lo iei whaamaumongo o tupe le tunuu i le taimi nei, na tāwai Willis e lunga le Q&A, o lo iei lava le whaanaunau o le whainga malo o lo taita ia le National, ina ia whaatulanga mata upu, a mai se oitu e ave iei le whaamua mo tupe whaalu, ina iwa yaso i o lumana i nei. Na sauno le minista fo o tupe, e iei ni nei vaenga le o whaate iai o ia le tūlanga o iei tupe mai le whainga malo talawai. E iei nisi o vaenga salama ti ai tupe, ma o ni tūlanga o ngaonga, o ni tu ia o le aola tau ngā lulu e malo se wa aia le lei. Ina ufsilingia wile se wha matala le winga o mata upu e whaate iai o iei tūlanga tau tupe, na ia saunoa o le atele nisi wha matalanga ia mata upu ina ia so i o lumanai. I taimi o whaatau sino le whainga pālota, sa le i whaatasi o nouso wha ia le National, le whainga malo le leipa, i tūlanga vai o le tamau ainga ma le taunga tāo le soifuanga. Pei taina tali le whainga malo taluai, i wha maunga ia na whaata mai ai, de wha wau pea, o le tūlanga le o le tamau ainga o New Zealand. Ua tautino, ele minista wha o lioli mo tupe, e ave e sea tu la fono na mua i New Zealand i le lalangi o le saoloto mai le tapaa, ina ia wha atupe i isi vaenga, ia ua wha aititi ai la fonga. O le mali lienga le National ma le New Zealand First, le ana wha alawi loi le asofarai le na ta wai, o le a wha atatia e sei te unga le tu la fono o le tasi iwa iwa sfulu, le saoloto o si o manga mai le tapaa, ma tu la fono a o le ia o atu i amati lua fe lua wha. O ia suinga, o le ave se i tu unga ia sa iai o le whaititinga, po le ave se ngole vaila a o le nikotini i tapaa, whaatase ma le whainumero whale o loa whaatau ina atuai. O le tu la fono le na whaatulanga ina e whaasaina i so se tangata, na whanau i luma mai o le lua fe maleiva, o na toi whaatau ina i ei tapaa po le Generation Ban, o le ave se a fo i le whainga malo fau, o le atoi whaia te unga i tu unga o loa mo le vaping. Na whaalia Nicola Willis i le TV tolu, na whiinau lava le New Zealand First ma le Act ina ia toi li liu le tu la fono ta paa. Na ia ta ua, e te tauna mana tua i le atunuu, o suinga ia na whaia le tau mawhainga ina ia sa oloto le atunuu mai le ta paa, sa matua a fia i lava tupe le malo, pe tusa le ma le whaitau biliona ta la. Na whaalia le sui taitai fono o le Health Coalition Aotearoa o Lisa Te Morenga, a whai ai ave ese le tu la fono, o le a whaitau wafe soifua e a whainai, ma o le a pito sili fo i o na whaina maori. Sa matua whaate ia lava leo whaitau whaaro soifua maloloina, i lea fuafuanga le whainga malo fau, ma sa whaapea lava i latou, e langolango ina Shane Retty, le tu la fono le whaasaulo tonga le atunu mai le tapaa, ma o le whaalongo atu lai fuafuanga le whainga malo fau, e toi sui ai le tu la fono, ua matua whaate ia i lava i latou. Sāmoa Te Morenga, e tasite sima le 3 biliona tā la, ni tupe whaasaulo soifua maloloina, mo le isi luas fultausanga, i le tu la fono o lo o iei nei. Na whaalia le minista whaolioli mo tu la fono David Sāmoa, e yelo na tali tonunga, e whaitau wafe ngā luenga o le a whaititia mai mata ngā luenga le malo, pe ona malili e whaatasi e le Act ma le National, mai le i whaatala noa ina le whainga malo fau, ma whaululunga mata ngā luenga le taimi nei, pe fia se whainu mera o le a whaititia, sa fsilingia si mo le Q&A, e winga iau ili ilinga lana vaenga whai whaatitau, i le malilianga whai whaatasi ma le National, o si moa o le a avea fo ima minista langolango tupe, minista langolango moa onga, ma le minista langolango mo le soifua maloloina, o le a amata fo ilona to finga o le sui pale mia, mai le onga tatonu o le lua whelua lima, pe a mai ale taimi o le a avea ai wawa samaneia Winston Peters, ma sui pale mia o le atanu. I le malilianga le National ma le Act, o le a whaasawina tupe whaalu mai matanga luenga le malo, e ala i le whaamutanga o nisi o ngā luenga i le tāua, ma o le a whaatinoina i matanga luenga po o la taitasi.
Sa manu malo, Andrew Bailey o le National i le whainga palo tala ititi, mo le nufua whaito malo Port Waikato i le whai ungo le vaiaso, e mai i manu kau head sa ngai i te kau whata e au fia i te tonu o le aito malo whapalota, e se fulu whaafe ma le luas fulu tolu palota sa manu malo ai Bailey. Na tūlanga lua Casey Costello o le New Zealand First, e lua afe fitse lau fitus fulu walu palota na ia maua. Mai na o le to'olua sui tau wā. O le angalu le whaatasi Bailey ma Costello, o ni ministal whainga malo so o whaatasi. O le manu malo Bailey, wa mawailawa noa Nancy Lu, e ulu whale le pāle mene, ma o le whaipule lona se lau luas fultolu, o se taimi muamua ile ua pita to o tele i whaipule o le pāle mene o New Zealand. O le taimi muamua ilea, o to o lua ini whaipule o tangatanu usaina, a le vaenga wha upwhai le National i le paia inga e tasi o Carlos Chang na manu malo i Mount Roscoe. E tu samale se fulu pasene na pa uai whaataunga o le aso whareile lanu liuli po le Black Friday in le nei tausanga e tu sai mas whaamatalanga a le Retail New Zealand na ta uai Caroline Young le pule silo le whaalapatonga wa whaapopoina le tā ua o whaataunga i le Black Friday mo le au whai o loa whaapea fo i matangata whaatau i te tono New Zealand i le 5 tausanga ua tuanai na ia whaalia foi o whale o loa ia na tala noa ia i le nei tausanga e to o tele tangata whaatau ai la ititi la lato whaatau o loa ese o mea whale o loa teu tino o lava ma le tele o whale o loa ma o la lato whaamatalanga ua pa u whaataunga tangata i le nei tausanga na whaalia foi e nisi whai o loa na matua to tele lava tangata whaatau peitai e taule iai ni a lato whaataunga na whaia mai eilo lato tali tonunga wa whaititia le au whainga o tupe i te tono ato tangata i le vao le taimile nei ma le tausanga talwai. Wa whaaleo se whina ngalo se whaala potopotonga o pisi nesi te tono o kilani le whale ainga le Burka Fuel ina ia awa na o le tuuina ina o le whaale tonu o se tasi o lato ave taavale leana la veveni tangata i se solo le asto nai e ia whaia se isi a lato ngā yoinga i lea mata upo o le taavale le Burka Fuel sa e le solo ma le whaalinga o le Santa Parade a Avondale ma saso solo malia to lava ma so ai ni tangata na iai i lumo le stage e to olua ni tangata na a fieni manuanga ma sa ave le whale mai ai to tolu ni tangata e au whita mai te to olua na ave ese mai to tono le taavale leana lipotia na a fieni whainga whao lima mai le ito ngani o la manuanga o le maua le asosio pisinisi a Avondale e te tau le Burka Fuel o na tautino o le whaalavilave na tupu o se sasia le ave taavale mai te tau na whaato ese ma fola o le a whaalilea whaale tono na tutupu na ta wenisi na mole mawina lava le vala awato le MC po le fofonga le pol kalame ina ia tupe ta au fil taavale matoi fo itua na fsilingiele le ito New Zealand le Burka Fuel isolato finangalo whaalia e winga ia tua inga. Ia tunu i whafo, na whaalia le vaenga le Hamas i le aso saa, e to osful tolu isi tangata Israelu, sao lato ave whaamalusia o lea ua whaasa o lotoina, to o tolu tangata anu utai, ma se tangata sitiseni lusia o e sao lato tau fia i kasa, na tu ina atu i 5 o le koluse mumui le aso lo na tolu, o le tau fingo fitawa inga i le vama Israelu, o nisi o tangata na puena le Hamas ila lato o sfa inga la sofito o kitopa ma o loo fe whaasuia i manisi pango ta Palestina e to o tolus foloiva. O le taimi mo leo tau whiwhitau inga tal mai vai aso e fitu na whai ele taua le ana whaasio tiai ele Hamas tangata i to awhi lua se lau Israelu ai ave whaamalusia tangata i to lua se lau whaas fulu ma tau fia i kasa. E se fulu whaafe valu se lau nisi Palestina na whasiotia i osa whainga Israelu e tali atua i osa whainga le Hamas pe ona ta uel pulenga soifua maloloina i te tonoa kasa. I ta alonga e o maile aso ana nafi ua i le numero wha Sāmoa i le whaasolonga o pine ua maua o ta alonga le Pasifika pe ona tali malo i le atu Solomona. O lo tulanga momoa pea New Caledonia, 5.5 pine euro, 3.5 siliva,
tolu sfulu fa apa me mea, se lau lua sfulu ono le au fa inga, lona lua Australia lua sfulu valu euro, se fulu iwa siliva, apa me mea e valu 5.5 le au fa inga o pine. Lona tolu Tahiti lua sfulu lua euro, lua sfulu iwa siliva, ma le tolu sfulu 5 o apa me mea, valu sfulu ono le au fa inga. Lona fa ia i Sāmoa, lua sfulu tasi euro, se fulu lua siliva, ma le iwa o apa me mea, fa sfulu lua le au fa inga. 5 ia i Fiti, e se fulu euro, se fulu ono siliva, ma apa me mea sfulu ono, o le au fa inga i fa sfulu lua. I ta alonga le ta ito o fito le ito pāwa lii, na mawai e Fiti le pine euro, pine siliva Sāmoa, ina o manu malo Fiti e se fulu iwa, ile 5, ai manu malo tama ita ia Fiti ia Papua New Guinea, ile pine euro, e se fulu fito ai ile fito, ia ai o le ta alonga. Ta la fau ia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Sāmoa
matangata toe po ia ngā I isi sifa. Ta ino ino, isi a mea pa a vale valea, wa e la mea tele, I le langu lewa o tele kea. Ia a mea oe masenta I le nei kirisimasi, mai fai mea lofa I lo ainga I Sāmoa. E tū pepe manuia le se ia le titi sao, ia so for reile te tasi. Nā le whātau lava o sautau up titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe 5 se fulutala mai whaleolo I New Zealand nei. Ma lafo I lo ainga I Sāmoa. Whao ngale online e lafo I se tau up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Whai e te manu malo, e maua lau 5 se lautala New Zealand. Ai angoi te popole, e to e maua foi e lo ainga I Sāmoa, le isi tino I tupe 5 se lautala Sāmoa. Whātau nei loa sautapa a putiti sao mo so wanoa, I le sei o le kirisimasi, mo se wanoa e te whai mea lo whai, I lo ainga I Sāmoa, e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fou, seki a titi sao. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Upo le tunu e au le tauola au le whangota o le me le lei upolu e le lei fo'i mo Savai o le me le lei e tunu I fafo e le lei fo'i mo Sāmoa le tautua e le tauto e whaailoaina e ala iuta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunu o le ngata I waalalo e whaapea fo'i ma waalele vave tau ngofie ai silisili ai lona whaatua tuaina whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia telefoni o luatasi o tolu wha valu o te stasi po le tuatusi I le kona o Tirangi Road ma Kingsford Smith Street Rongotai Wellington Au pea tātou whasisilanga mo nei tai au o le whasisilanga lea mai le maftanga so le maftanga lea whaifi au Sāmoa mai kalesia umalawa I lo hat I le awa tele ma le whaanoano e walau atuai le pa ia ma le mamalu e kalesia uma o le maftanga whaifi au I le Hearts Valley o le awhaataunuina le tātou pēsipisenga o le kirisimasi I le aso sā o mua I le aso tolu o te sema I le afo 5 I le fiafi whaia le tātou maftanga I le kalesia whapotonga kirisiano Amerika Sāmoa po le e whaka a sā I wainui mata I le whawhiangainga I le sunga le te whono to ina malaki mo I awa o lo tatala le awanoi so o se tangata e fia mafuta mai ai. I le whamoimoe a mai al tātou pēsipisenga o na so o ilea ma le tātou I puti mā o ta pena ina le maftanga whaifi au so whatasi ma le whalo lava whaftai sainia e le laulau a whono. Ia, pauna o whasilanga nei taimi, wala fwt whafonga mai le tātou wa tunu, o le ua lua se fulu ma le 1 minute o te ainei le tu lai valu. Klame ata le tai au, to e whamalo atu. O le anto mua mai tātou talo o le nei tai au, o nei le la whatau tō I loa le whainga malo fau, so whatasi fo le pāti e tolu le na, e le vason te ainei, o le sola le o le a whatau nunai le whatau tonga, o le a vea loa I loa I le pāle mia o Chris Luxon, I am pāle mia o New Zealand. Sao le ia. Ia te au ia pe e fōfu I le tunu le lato wawai atu I tato palmia le la whatau tōne. O ula le fō, matwapsanga, ia matangata ni fō. Tō te tila mo le po le matwapsanga.
Ia za. E se le vavena, mantua a alu campaign po le fala uloa party. E alu ia malato polisi le la o mai fai pe au mai to. Ia, e mo. Ia le vatunga o mai ata mai tonu so le vai le vave so le wa matauna. Ia. Fa va vala mai so ia. Te lo le si vai nga le fia il mele la tu. O se fu mano loina. Ia. Ia o le tau mawhai ina ia whai ti. O ne usila le tu lo wa sui atu le tala. O ne usila le whai mawhata ita inga le langi mi ta upu ni le ta fia o le ulau le tapa. Ia. Na uwa vai atu le New Zealand, vai yaso na fo ie si imai e le pale mi o Peletania. Tu la fono le ni usila o le tau mawhai ia. Ma mama ni usila le melo le o le ulau le tapa. Ia. No le iloe tangata ni tau la mua mi ta upu ni. Tele soifua e whano i tau sanga umalava. Yeah. Ini usila male la lolangi mafu mo tapa. A le foringa mai. Pe yo le la tau fai e fai tia ia le la iris winga le la sui e whainga malo fo. Yeah. Yo le tau fai la vai fa sao tu pe ye isi mea ni ai. O le isi tu mai tau ato le a ye nei tangata whainga luenga le malo mai si au nanga le malo. Yeah. O le a le toi mua la tonga luenga. No winga mata to le temil nei. Ia tu tonu le tolu tau sanga le langa lui. O le a te le a swinga la whainga tato. Ia, mai se yo tangata whai ngā lunga, no winga ngā luenga fo ile na whai el tangata e toa tōru. Le la whai el tangata toa tas. Ia, fo. Linga stūrang whapena e tau se whai tupe. A linga tangata na toa tas. Umina pale mai le whainga malo le. Ia. Le la whai el masini la malo. Ia, e sa wa hewa iei. Hewa iei mela. Ia, ewa non amata mai le tolu le umatu vaeng ia le whainga malo le sa whatita inga le tai. Ia, le na. Ia le ua pale mai ia le whainga malo fo. Ia le la mutinoa le la whai el tangata toa tasi inga luenga sa whai tangata toa lua pe toa lua e sa oi oi. Le polisi toa tau sanga, polisi on tau sanga. Ia toi whai el masini au le tangata toa tasi. Ia, malo le sa. E paule nei vaenga le leile no vai atu whavala me le whainga malo le. O le talanoina e la tau si itia o le tausanga o tangata e mol pensioni. Ia. Mo la tau la ia le e aulia le ono li mai tonu tausanga al pae inga le ine. Ia ua whapo le oi. Ia. Le ua le lo tia e le vaenga le tausanga e tu mau pe le ono lima. Ia. Ia whaftai tasi le ala ua fia la mai ranga le. Le vai. Le ono lima. Ia. Pato le ua fia la le lo tia le ono fitu wale na tau whano ono whapelasi. Ia e nga wa amo ila to te e lu male ono sfulu lo fa sama le tu ono tolu ia eta te fi we tuli ia mele eta te fi ia ta ita o te fi ile aso male aso ia va vena umane ta usanga ma umatu le ta usanga ia eta to se tuli atu pensione la to ia le pe to lu sfulu lima ta usanga to pension ia o se mea e na te tuli le iva lima. Ai ni vaenga foi le fifa so ele tunu fa tau le tato whainga malo fau i mea foi le mai tau mai ele tunu. Ia. Ia vini mai tatu tatan no foi fa so ale tai au swinga. Moi. Paulisi vaenga le tatan no ia i nei te unga pe yo le fa pe mana to disi foi tofa. Yo fola to pe a faia se referendum. Fa sidi fa pa no tai fa tau le treaty a foi tangi. Ia. Ia le lola po ani me la tu te tonu mo te tonu le tonu tau sanga. Ia. Ele ilo pe fai tau sanga leo. Pe fa tali se yo le isi pa inga pe ato e malo me lo vanga leo. O le isi vanga la tate mai tau atu ye. Il fainga malo le. Foringa mai la matana va ai. Pe si ilunga tau sanga le pa inga. Wa tolu wale ye. E una lo te al pa le fainga malo le. Ia. Pe si ilunga le fa tau sanga. Pe o Amerika fa tau sanga Sāmoa lima tau sanga. Ia. Ya te le tanga tata mai tu la fono mai o le tolu tau sanga upu utele. Nenga la mana o to tele o la ufai to fa fu le tau por kiki mam tau por malo. Pe si le tu le fa le lima tau sanga e mautu o ni fu nga fa ya fa le tolu upu utele. Wa ta wala le treaty of Waitangi le la alunga la lo fu. O wa tu mata tu le si suina sa fai pule fo le party le act. Ai le New Zealand Fest tau sanga mai. Pata no mai lunga TV tasian leila. Tu ale fia le tangata. O le wharinga tangata nā mata ita o Māori lau el teimine. O le ala sa uni tangata Māori i New Zealand uma. Soltete. Whaonga ai so se platforma. E whai o lunga le awala ia mei lunga social media.
ia pe fa pe la lo te a fa nga malo fo le ia e sa ortala na lo loi lo ato ava ile le se so te ma ele ngata e so te ma o te watu me tanga Pasifika me tanga te ele palota ia patua I tal tanga ta sol sa pe o ia lo na winga o le a telefo ini bevesi ia ona o mea tamale ale le sui par mia le la te sui par mia ma le titira o le si vaenga le la te lo le la ngai fo ia tatou wale tatou mai tai tuina pe sa fail folanga ni si o pe o act lo te mai lo tonu ton foi ave se le mtanga luenga le Pasifika tatou mai tai tu la tonu o le tonu tau sanga le po le ala tau me fa ia sa tele yo swinga mo to tele swinga le la tatou anga yo ti ai ia o mela le ia to anga pe ave tamai ti le onga wa ia onga alfana ia ile ya fa ina ile ia tatou sui inga malo wa tala moni ya sui ia malo ia ya fa ina va tanga fa inga o le si tu sa tava ai fo il fenga malo le uma tu le na ia sa tu I tele le tuanga ia e tong tal so fuanga le la o te tonu ia il fenga malo le po le ala le mela fai I le tau so fuanga o le si va inga pe o le si le anga le ia Winston tonu tolu le ia mo le tau I la o fa mo o le si mesa mana o ia le national fa tanga te mai fa fo mai fa tau fale I le tapula o le tau fale ia le la o le mafai ia o ta hofi o salatu ia Winston ia ele mena le lo to ina e ta fefe pe fa pe na o to lua le la fa nga mal o ka ia me ale le spesial tu fo ia ta tu tu ele sa uni palota fai le palota ia le ala tatou io a tonu la tatou mata tu foi tu langa la ele si tolta sanga ia una ia foi tatou Pasifika mi tatou Sāmoa fai palota ia lo sa le ia o ai no se fa mo nyanga foi le sa mo ia wa la le te mo ia tari mali ia na fa mo nyanga la ole ia ma lo mo nei tai au si fone o le lau mo I Wellington mana na tau tua te mana tu le la tatou se fa fianga ia o tatou tu la lata fo le vai tau le Christmas ia o tatou pese le la tala to lo tatou pese o Christmas ia tasi at vale le mana ia wale wo le mtanga o te sema ia o le pese le o le tama o le folfolanga awe ia mana vai pese le Pacific Love Band ia usi mai al fa fonga Fa'auta I le taha
ua polo a ina. Angelu mai le lani, ua nata ulongo mai. Maria le tau o, e te whana wala, se tamatale. Whai ngoia Yesu, o le pepe le la, o le file mu. Angelu mai le lani, ua nata ulongo mai. Maria le tau o, e te whana wala, se tamatale. Whai ngoia Yesu, o le pepe le la, o le file mu. O le pepe le la, o le file mu. Tama o le foloflanga ma le Pacific Lavi na utoi luas fultasi minuti na tale o le tula iwa o le ni tai au. Pokalame na atal tai au tale iwa whaponga o tātou talfou. Malo. Tu zau a matata tatal no le Krismasi ma fa faulo e meo me alofa. Ia, mo. E le isi me alofa sili o le Krismasi nei lo nei tangata ia ne fafsuia ia le Hamas ma Israel le vaso le lau tau fiel papa o fana mo le fahaso. E tatalunga e umi nei. Ia. To e fisuia i nei fo inisi. Si fu fingo ia to enga me va pe. E sa ole le. Ah. Halo no tau o sai mai sei. Faz ka to malo no le titi to fa o tatu tau. Awo au ngā le whaaso lea to vai atu to e fo isi tangata ia na o ese ma o lātou whale. To yo ila to. To yo lātou aina. Ai whate ia leo atu matua... Leini whale. Leini whale. Ai o unofo mo whawhapea. Ana o hao tangata ia lea e whaapangotaa Israel. O te leto e fo i o i Palestina. A fe te alo e. Te nofo nofo Israel. Te whaisa au ai tai o vaenga au Israel. E pe a uno folo ine vea o tangata Israel te le lava to o tu e o tu vai so le o tu fele tu foi roketi o ia sa o wa le e moti le tu moti no la wa ai e moti no e fa to e fa o fo ia le e fa wa inga ia pe a uma le si fas e sa o le ia la o talatas ia e moni ai o alo pe le sa o le ola le la o te o le velo ke ti moti atu a vai le o casa le tau le tupuni. Tu ala ia se luma na ia mau so le la tau vai fa tangata. O ma sani le toto masa. Ia. Ma sani ia fu ia le i vaenga i o sa tu tonu. Ta to vai tu spa ia tau vai vai la. Fia fe tangata mali. Na sa wa lava sa le wo ma sen tu le fu tasi o fa ia ne me o tau. Ma sani tangata i. Au po feta wa im. Al me vela utala fe o fita ma me o fanta vidi la tau tu lu tu me mata wa. Ia. Anda inei. Fia tata mfana tata o tata la. Ia, ele sa ole tu. Ia ona u pau fo ia o la fo ia tu no e tau a po ma le au e fo le fe o la fo la to fa nau. Ia vai la nei pepe ia te minei. Te di ma tau sang. Ia o la fe o la e o tau. Ia e matutua o le taua. Ia, e sa o le ia. So le tino mai na o ngamel te tununga o tangata. O Israel ua o la tau fili. Le mea tau fai fili o le fasioti tulo. Le ala fa tino e la tau pe amatu. Na o sa wane ma fau ana na nafi le mea lea. Ana o tangata Palestina so o fa pea. Se o sa ofisile atu ia oi. Fa pea o tangata Palestina le o Israel. Ala ua sa le lisi le sa ua. Tele fia mangalo. Tele fialu tu mal pui pui. Ia tele fialu tu mal pui pui. Ia le mane il no. Ia ala oi, te fialu. E tu sala ta manatu. Wa molo manatu wa te tau no fa longo tanga sa ye mo mo no vonga le. Fa pui pui.
Wa e sili ni vai tanga tele experience in me te munmuni. Alo talo. Talo sia pe a faina le leina fai isa vai ru tanga ia. Ia. A wa fa pe le te fai le leina tanga ia ma o le. O tanga la yo ma le tala afi. Ia. Na na watu yo sole. Se tato o onga le. O sala inu le se fili o mutua le leina o tanga. Ia. Le leina fai ngo matou le leina me o. Ia. Ona a matala tsala lau tala le leile e sui e la ma fo tanga le to e fa sanga tau mai lo i tu le Ia. fa pe le se la o nga ya o tato E te le fia luala i sala i Palestina le le me te lu me fu no te ai no fo ai sa o mana tu tas e si li ele no fo i Israel si le no fo i ya sa o le lo pe la mo mori atu nei to e fo i casa ai lo por va so le fele tu pomu ia tu lo fa fonga me le ia fa ina ia na tonua a me ala ia e poto o la e fele si le mo muri tamatua ole o lo fanga solo pe te nei ta longa al Pacifica sta mi tato se atu le ia pe uma ia ka tu telefone le iva a va pe o te filia tu ia oi o feo ta longa ia me faina tau vai mo Sāmoa pa le pe o le o lo taimi le te ia le taimi ta longa ia le taimi nei o le au o le au ia pe va pe o le taimi le ta no o va pe so le o ula le stanga te sa te tunga tama ha tunga tama ia va pe fain tu ni tama mani tene fa tu foi vai te voi se va na tu nga si tu o ma fa fonta longa le fa tava le polo ma ta longa le fana au e te alu ia va pe te vai to ta longa le fana au te le ye oh la me ia ai wa sa o va ia o ila o la va ai no va ni te mi te ni na faita te no va tu te fa va pe sa o ala la ta ma me le fa me le ala ai sa o pa wale me te wa e fai o masu e Sāmoa e halu e tau vai o i Solomona ia e te o fa na tu le apa vo le ai la tu misi le apa e tu se ma se povi vo le ta o i tu ato le pale le fai ia fan na au o le ta fa ta le polo ala o stu la me tu voi povi ia ma lo a tai foi nei tinai e ta pe pena ainga mo Christmas yo e te lo e le isi maftanga pi chilin ma nei nei lo le awai u mo le ainga maftanga le ole le Christmas ma te son fo ma nei ya ma foi ni se malanga ya ta pena le lo malanga ma ta vala se le ni pe ari Sāmoa na ta pena te mine o levanta fa pena te malanga i le var Christmas ma tau san fo te mine o levanta atira o ato ai sa mo levanta un ta atira o ato le mas to pole ye se me tu fa le vela ma vai se ato se tu nu se apu ma se moli na sala ile tu nu na te malanga ye ya ma le si vai ngal fa i longa la o ato se li pine vo le no ai e le tata no ta wol fa longa le ato ni te o avise se la wato ya le na a me se na te lo to nga ato tu sale ato te ya wea mo le ato la inga na le fa po ponga lo fa po le tonu mo tu ale fi ala inga i ya fa talo fa tsunga e wini sunga ya sasa malo skelu ma ina le sa le ya sunga e wini o la uta longa la fa ta pol o ni o ma saniana sunga e wini mata ya o e taimila ya sola o e tala vo o esta ta fie ai te lola a fa ta pol e mo pin euro ya e si le tu lo tau vai fusu anga ma ista longa ye tau vai Sāmoa ai lispine mo wai tau dia a mo pin euro fa ta pol o tau le pin na pin Sāmoa ai a fa pe la e ma losi vo le saula si pe sa fa pe le pe sa talo ya ele se pine tu sai le ya sa ngal tu pe alo malo Sāmoa ai pa wa lo no talo ngal na wa ta fa ya tu nin ta tu mata ile vai ngale e fa mo Sāmoa le fa ta polo ai ma tu no tu yo ya na nai to ina mana ilo ma tu ta alo talo ngal na mena to le ava ta ma tala fa tu Larry ya ma lo lava te mini lo fa tu o se lo berta to lisi na tala tas o senga le sulu peni ya fatalo fatu ya Katerina Mosa ma lo lava le mafuta mai ya o sunga antele aliva
Ia male ia male to tele tato atunu. Ya fulinga Ellenson Mona. Ellenson Mona, oi le sa Wika. malo. Ellenson Mona. Sauso. Ia. Ya lo nglalo top to mengai ko mit matu ala Sāmoa. E pure e asina ita mai tila Sāmoa. Pele ma fato toa, tai lava le mafuta mai tato programa le tai au. Ya. Sasa ya mahaloa. Fai le fai inga wa se ala sa va ai da tale sa pe an fa pe ave masuyo Sāmoa ita longa. Le sa longa le. Le mustalo. E vai la te fai longa la nu voi la sta mosas. E ai fa talo va foi le sunga Saulo, malo Saulo. Po ora tato por lo Saulo. E sunga risati, alisa risati. Sāmoa di ka lo fai stamba. Wo foi vai tai o le Salamo. Vai tawa ne o le Salamo tato. O le la tato o le Sofia Fia la Christmas. Ma filo mai se usa risati va mo le no wa le sforzo rentene. Ta lo fai stamba. Ja. O lona lima. Va tu ale fine so. Sawaina. Eh? Sawaina. No va tu ale fine so tio fo ya o so le. Il est tanto sawaina stamba o tu. Ja, no va tu ya. Ja, no va. Sunga yo pe telu. Io le tele ese le io lo amata na o mai tanga sa ta un fai masu sa mo ta longa Pasifika. Ia sunga paniani a maunga o toenga. Ja. Maunga tenga. Ia lui Dominico le tele va vai. Io tanga ia le tele pe an fa pe ai ua fo le ua misera to ia ta longa sa ta un tawa. E ska peski dis masiona yo numatas. Ia ole le peski dis masira. Ia o le ponga ia Christmas. Oui. Ja. Alors, men vi ta ya fa formel fa fifiang o Christmas. Ale la mo la no tano mana Pepe. Ia. Tanga sala wa mana tumaya Yesu lo ufaola Krismasi wa ulava le aponga Yesu lo umasai te wa afetai wa ulava le pongai ole Krismasi Toi fa watu tato pesen na o mo tato so ta inga mo fenga na upetele tala ilene ya ole fa tonu tato community telephone le titi sali ya kilani fa talo fa tu lo fenga pepe so fo mrinia ne ta yao ya malo le usu lo sa se lua la sunga me yava ya mesfoile tunga tu foi fa talo fa tu foi pa anga le tato po kala me tonu le mua malo fa malosi ngalo nga mato nei va yaso yo ia tato tau fa I fa malo fo le ta yao fa talo fa il am tang fo yo ngal wenga fo nei va yaso la song fua ma nei la va tau ya mato nei Wellington ya le ta malu fo il ea ya manatu fo lo fa pena fo ya le topitonu ya kilani lo pepe ya batu foi lo fonga nei tai au ya lo sulu mana ya foi la iso mato pitunu ya el tono le wa tele la vaina mai atu ya tele o timunga ma I vai aso mai atu ya pe ya na o to pitunu lo fano longa fe lo foi nei a le tulango le tau lo fa beona tau fa ngaso lo atu yai ile nei vai aso ya tau si ia na o le si va enga le fa pe ai tele e munga wan fa pe mai la voi nai Wellington ma fa so solo atu lalo Nelson ya sa o le ya e tatu tar si mo le si luas full fight tu la ya o na po ile pe si swing o le tau ya ai tu langa na o lang le fo le ni ta ya I mato ne Wellington
ama tau fo nga luenga fo o le ni fo vai aso ia o le tapukalame lenei taeao ia na ona failoa lava foʻi o i latou faamanuiaina le tatou seʻi lasfarailen tenei pe ona ia le tatou faapitoa le krisimasi ia i le seʻi mo niusila ia e tasi le tatou failoga na faamanuiaina ai le tagata safaogāina tausua le clikex e lafo ai le seleni vanuatu o le isi o le tatou online top up sa lafo ai le top up agana itoga ia ma le iai la ma le tatou online top up foʻi ia sa lafo ai le top up i Sāmoa le foi la faamanuiaina o le suafa o le o loo iai le account lea online o Katrina Anae Tunai ia o le numero i Sāmoa sa lafo iai le top up o le 535 ona winga lo man malo Katrina le 5 se lau tala New Zealand ia ai man malo ia le numero le Sāmoa le 535 i le 5 se lau tala Sāmoa ia ma le afso tai fo ia tatou company fa mautu IDs matulang whapena ia ma wha o tu fo ia latou whailonga ia wa fo tapeneina ia o latou krisimasi ma le aspe on saumia tua ia so fifia ia ma le fela o toi a mata tatou entries ia mo le se il neva ia so la fatinoina fo las fo baile a fai sa fatau so topa luas fulu tolus fulu pe limas fulu mai tatou falolo masan ia mata mai la las fo baile vason te nei ia se pa ia fo tas fulu po las o fil vai so nei ia o ila tou mana o le anga va tatou sei ia pe fatino fo ia la tou la fo ino le la tu top up pe ala le vala wino tatou numero over se lau to fa lo to ia fa pena fo ila tou fa tau ia top up online mo tino lava tau na luas futala ni sila pe sila fo top up fa tau ia mo so wa no el tatou sei ia pe fa nga fo tau tu ala click specific ela fo seleni anga i telefoni digital i Sāmoa tonga fiti ma Vanuatu ia mo foi le no il tatou sei tolu failonga 5 se la tala ni sila se ina i vai aso taitasi manu malo ia e fo tatou company le 5 se la tala Sāmoa fai tonga ia 5 se la tala paanga ia fai fiti ia 5 se la tala tu pe fiti ia fa pena foi Vanuatu ma papuni kili mai se tunu mai ava ma na ia tele ia o to anga la top up ia le telefoni Sāmoa ia manisi au nanga ia anga vai fo ringo sei ia no mo fo le 5 se la tatou mo le 5 se la vai anga la Sāmoa ai la pepe ai le i mai al tata no si au mai so fa manga vai anga fo le o le sim card al tatou ia tu nei ia tu no ifafo le tu fai Sāmoa sim card al tatou company telefoni ona tanga lo le tu ia se la tala fo le top up ia mo le lua vai aso e mo lua vai aso na roi Sāmoa le i mai ala vale top up le se la tala o le ale umi e tonu le o sim card le top up le na le fa ngaina le pe fa pe lo to e fo i mal tanga tale le imolanga lana credit fo le se la tala le sa top up i Sāmoa to lo le tolu masina e tele to fa ngaina la vala telefoni pe top up lo telefoni ia ona lokarola ia lo sim card oh ia ia a pe alo e ono masina ia ona le te mawalola ia o numero nama le te whangaina lau sim card e la vala le taimi nai e ile lau pale ni ton e te taua ia ona e whangaina ia mo le lava si fefo e le malula tunu ia ono tūlanga fo tūlafono lava le company ia la tu sim card e ia ile whangaina o la e tu mai le taimi whatapula ia wa whangaina o lau o lau credit ia le nawa i tonu o lau telefon ma na ia la leo ma lama na uma vai ngana wa to telefon ila to fo i mai nei New Zealand po to fo ia tunu ia lo te tele pe ia credit tonu la to telefon ia na wa menino le to masina ia ona le fa ngai na lo le ia be si vai ngai fi sa no ilo pe tu mai ta telefon i fa mole after tele mai ava ma to fo mal matu wa no le nei tae e masalo la to Moses fa popongo le tato pokala mila stofi ya ai fa so ta me pele o lo tasi di maono to fa ya Moses so son ya pe amna mia man mi tele ngal nei va yaso ya man mi fo yang ngal ngolo fenga ya nei yaso ya me silanga ya tu il ni fo iva yaso tato felo e pe fa aftai so sai fu
malo maya salia la unei bi inga o te si itia inga o te ipo atu mapa manu ile tupu o tupu o ia ole filemu o ia ole loko o wala patu noa o liutino tangata awa unei le tangata na no posala lene ua o mawai leola malesa o lotonga tapeta yesu wa elamea ile papanonga wa ulava le pongai ole kerisimasi pasoi kuamai ai lo umasai na soy kuamai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salai na ia mangalo Stina Sipaya maripese o au le ponga ia Christmas. Ia tātou uma le ponga ia Christmas. Ala o whanongo ta sele o whatau ai a tātou ponga i Christmas. Ah, Pe o le malato o whatu pese pe o i o le pepe o Christmas. Ila la pese me le pepe. oh, Ai tuse le o whatau e tu na le i tātou. Wai do po i le o tātou ponga. Se me vale. O na lu no le au Sāmoa. wa mo le fusure no ia se yo esque. Ia. Ai te rona mai asa sa. I le o le au fusu. Ah, O le au. la le me wa ilo ia la wa. Ta se ale puna man mela e pa u le afar swimming pool. Ai pa wa to no mai fa. Ana puna mai fa fo. Uma mai fa fo vai o swimming pool. Ia ka te tala mai Sāmoa, ia se mai o fa fonga. Toi whātalo whātulu si whonga lau mole am tango nei vai aso fau, ta wala i ana tana fau whao popo, mai si o tātou tino i Sāmoa. O se tūlanga le tāla whiangai le whingano le whionga le titai o le atunuu, le whionga le pālemia fia me Naomi me tā awha, le whaatupula ia pe o le whinaunga o justu singa ma whaamatalanga, e lunga o penga ta wha ilange whaatatau le maliwa le talvou ia tū au wha savanu. Sau no le fionga te mai tai pāle mia, e te tau o na langona ma sila de toa ia ngā yoinga, e whaate tele i nai mawtianga o lo whea ngai ma mātua, whapea ainga o sia tala vau. O le tele o whaavea i o manatu whaasara lau solo i lungo peng ta whaailangi,
na saunu ai le fionga le tamai tai pāne mia, e le o se awala tā le whiangai le sā ili ai le amia tonu, o loo ta atia mai le wha amsinonga, o le no whanga tonu lea e anga i e mo le sā ili ngā fo. Sau no le fionga fia me, wa dia e mai e foi manisi o tua inga whaasanga i se tasi o tamali i, sa ave ma fai pula le pāre mene ua tu malo, ma o langona whaano no le teitai o le atinu, o na o le toe whaasanga sanga i e o nisi o avenga ma mafa, o ti ngā ma whaanoa noanga, e le whaletua le whanau, ma le ainga o le a foi tamali o le atinu. Na tali foi le fionga le tamai tai pāre mia ina ofisiri ngie se tasi o na minister, o lo whaasanga i eni tua inga, o lo i tua se whaatanunga na ia ave se li leo leo e whai aini su e su enga. Whai lo manino le teitai o le atunu i se pepo whaam talanga, e le o iaiso na se la fia po o se whaatanunga wha minister, na whaatonu ina ai leo leo, a wa e leo se mata opu sa fua atu i le kāpeneta, mai te tau lava foi i se leo, o na sile tutoa po o tutusa ma awala wha al tula fono, se whaatanunga o tu ina atu se tasi ia te ia, e ala il whaatinonga o na tiu te tu ave. O le manatu o tua le fionga tamai tai panemia, e te tau na whaalolongia le tiu te tu ave le whaamsinonga, e ala le sa ilia lo le amio tonu o mta opo maa le ale whaapea, a e le o le whaamsinonga i lunga o upenga te whai langi. O le whaamaumunga o le vaenga o numero whaamaumawina le atinu, wātangi ai se lui tau te leo lo ta oto mai ai. E swingo fai numero le si tia leo sa wanga i te tonu o ainga. Le o si tia mai le tausangan te nei le tausangan nei le se fulma le 5%. E le mtanga wenga lava i o leo ma leo la toi fuata ina. E whase la wiva se fulma tolu mata obi na reporti le tausangan te nei. A o leo si tia leo no se lau 5 se fulma le iwa mata opo reporti le ofisio leo. Mai a Januari i le masina le nei o Novema. Mai o le telu ia mata opo, o loa afia i lava tina tamai tai ma whanau, e afua mai le numero mō mua o le aiai o le afia ngole ava malosi, o whala au whasai na le tūlanga lona lua, ma sa wanga e afua mai, e na ua toi whai se isi wō le tama po le tina foi. O nisu sa wanga sa li wha te tele mō mua mamana ia i teimi o tuanai, ai wā mata o na whatu ane fo i le wha au popo whai numero o ia wha lave, i di whese e sea inga i whanua ma swafa. Ma ua wha di ai le sui kom sena o mtanga luenga o leo, e le o maa le mtanga luenga, ma ua si i tia e fwoi ma le tūlanga o la lātu tali atu, ia whaafi tau li wālia e mai. O ripotia mai al TV whaasala laua Amerika Sāmoa le KVCK TV, le tau fia le tu mawele le ofiso whai ngā malanga le territory, se tase sui minister le kāpeneta na malanga atu se whaalawe molo na ainga. E na wia wha au ngalo na tu se whalau wha abito mō tangata o le malo, e ulu whale atu ai le territory e au no masona pe mita. O lo sa ili se hawa no lau tu stare le fionga le sui minister mō se wha amtalanga e tali mai, e wha manino e sona ia fwoi finangalo e wha atatau i le mata opo. Ai le sota inga o telefo manisi o mtanga ruenga o mawha ai loa mai ai. Wa ve sea me le fionga le sui minister le ta vale manisi o aseta le malo. E le whaatinonga o su enga masani o mta opu whape nei. O lo lima taita inai tu la fono o ta iala alo tato malo. E leo manino mai se aso e fola sia il wha ai unga le wha amsinonga. E le mata opu na tangi ai le teitei fono le komiti whaatonu le malu si anga tau il tise le EPC. E whaasanga le wha urulunga o le pule whaatonu, le fionga le matua ngisa fortai per cell. E se tusi na ia whaia matu ina atu le minister of so ta inga. E whaelo ai o lo soli tu la fono ta ia lo whaonga ina le komiti whaafoe. E le whaalapo bitonga le malu si anga tau il tise. Peitai o le tangi le fionga Pepe Christian Fruen o le teitei fono le komiti whaafoe a le EPC. O le tusi na whaia le matua o se tusi e whaale ngai sui o le komiti. Wa mai atu inatu le tani tusia ma wafola sia fo ilumo le whaamasinonga mai i le fionga le matua ngisa 4 per cell e tali atu ai i le atangi.
o lo tātia se aso e leo mai loa e whonasi ai e le whaamsinonga le whaai unga o le nei mata aupo. O tala ia mole amtango neiva yaso isi o tātou o tino o, manuel ni yaso, whaso i foia. Toi whaatala whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae au. O whaatanu ina le pulenga mo mtaaptau ngā alwenga le li whai pisini so VJ Singh ina ia tutongi le lata i le tolu se fulu afe tā lao ni vai ngā tupe o le tutongi o se tasi o tangata sa whai ngā alwenga i lana pisinisi na ia ave e se ina na maua i le suenga le era e le tusai ma le tula fono le ngā i ngā Singh o le whaatono le Laxmi na Ryan Restaurant Limited. Le ave e sengo ni tupe mai le tutongi o le pule i tutono tausanga e lua e le i ato fo i le tutongi o le tangata whai ngā alwenga mai le i tutongi fo i ona livi moa sa malo lo e le i ato fo i lau wha ingo i tū lau le taimina whai ngā alwenga i lea tangata a of so soani e whailo na visa whai ngā alwenga na whaatonu ina fo i sing e tutongi se isi vai ngā tupe wha au popo e se fulu tasi a whelua se lau lima se fulu tala o whaasalanga i le malo. Sana o le tolus fulfai tō lana tutongi o le tangata whai ngā luenga peitai sa o atu le ono se fulu i tū la nanga lue ai i le vai aso. Sa i se tau le asatonga fitia i tutono se taavale al falmai Hamilton i le awauliana nafi na ia ngā o ia le taavale al falmai le ana la vea mulimuliane. Na o atu le taavale al falmai al St. John i se vala au mo se fsosani se fale i Hamiltone pe tusal toi luas fulu minuta i le tasi la wauliana nafi. Ma a o whaia lau whai ngalwenga al taavale al falmai ni tonga fitinga i se tau le lea. Sa mole mawina le amata whaavevesi le tau le lea lau whai ngalwenga. Ma ana ta ua, nei ua i lawa na sosola e se lau whai ngalwenga al taavale al falmai e so e se la fitanga molo la tau saunga le mu. E sola i loa le tau le lea. Muli ane na la vea le taavale ina ua oso i se fale. Na o atu leo maloka ina le tau le lea, ma o lea so lea tū la i e luma le whaamsinonga wha i tō malo Hamiltone, pe o na wha alia e leo. O le tae o nei o le awha i le wha atau tonga le whai ngā malo fo o le baia ingalo na 5 se fulu wha le pāle mene o New Zealand. Ina ua mai ai o na whai le saini ngā lima i le aso wharai le taluai, o se mali lianga le vao le National Act Mali New Zealand First, e wha atu ina i se whai ngā malo so o wha atasi. E ei se paketi la ititi po se tala wha atatau au tu o le tupe, ala whai ngā malo fo o le awha alau i loa, au le i o le kerisimasi, e tu sai ma se saunoanga, ale minista wha au li o tupe, Nicola Willis, ua wha ilo atu ia Willis, ni wha amatalanga wha ale malo mai le ofisa o tupe, e winga i le tūlanga o lo iei wha amaumongo o tupe le tunuu, i le taimi nei, na tāwai Willis e lunga le Q&A, o lo iei lava le wha anau naunga le whai ngā malo o lo taita ia le National, ina ia whaatulanga mata upu, a mai se oitu e ave i le wha mua mo tupe wha alu, ina iwa yaso i o lumana i nei. Na sauno le minista fo o tupe, e iei ni nei vaenga le o whaate i ai o ia le tūlanga, o iei tupe mai le whainga malo talawai, e iei nisi o vaenga sa lamati ai tupe, ma o ni tūlanga onga, o ni tūia o le aola tau ngā lulu e malo se wa aia lei, ina ufsilingia wile se wha matala le winga, o mata upu e whaate i ai o iei tūlanga tau tupe, na ia saunoa, o le atele nisi wha matalanga ia mata upu, ina ia so i o lumanai. I taimi o whaatau sino le whainga pālota, sa le i whaatasi o so wha i le National, le whainga malo le leipa, i tūlanga vai o le tamau ainga ma le taunga tāo le soifuanga. Pei taina tali le whainga malo taluai, i wha maumaunga ia na whaata mai ai, de wha awau pea, o le tūlanga le o le tamau ainga o New Zealand. Ua tautino, ele minista wha o lioli mo tupe, e ave e sea tu la fono na mua i New Zealand i le lalangi o le saoloto mai le tapaa, ina ia wha atupe i si vaenga, ia ua wha aititi ai la fonga. O le mali lienga le National ma le New Zealand First, le ana wha alawi loi le asofarai le na ta wai, o le a wha atatia e sei te unga le tu la fono o le tasi iwa iwa sifulu, le saoloto o si o manga mai le tapaa, ma tu la fono a o le ia o atu i amati lua fe lua wha. O ia suwinga, o le ave se i tuunga ia sa iai o le whaititinga, po le ave se ngole vaila au le nikotini i tapaa,
Whaatase ma le whainumero whale olo e whaatau i nā tuai. O le tula fono lea na whaatulanga ina e whaasaina i so o se tangata na whanau i luma mai o le lua afe maleiva o na toi whaatau ina i eita paa po le Generation Ban o le ave sia fo i le whainga malo fou o le atoi whaia te unga i tuunga o loa mo le vaping. Na whaalia Nicola Welles i le TV tolu na whinau lava le New Zealand First ma le Act ina ia toi li liu le tula fono ta paa. Na ia tā ua e te tauna mana tua i le atunuu. O suinga ia na whaia le tau mawhainga ina ia sa oloto le atunuu mai le tapaa. Sa matua a fia i lava tupe le malo pe tusa le ma le whaitau biliona tā la. Na whaalia le sui teitai fono o le Health Coalition Aotearoa o Lisa Te Morenga. A whai ai ave ese le tula fono, o le a whaitau wafe soifua e a whainai, ma o le a pito sili fo i o nā whaina maori. Sa matua whaate ia lava leo whaitau whaaro soifua maloloina, i lea fuafuanga le whainga malo fou. Ma sa whaapea lava i lātou, e langolango ina Shane Retty, le tula fono le whaasaulo tonga le atunu mai le tapaa. Ma o le whaalongo atu lai fuafuanga le whainga malo fou, e toi sui ai le tula fono, ua matua whaate ia i lava i lātou. Sāmoa Te Morenga, e tasi te simale tolu biliona tā la, ni tupe whaasaulo soifua maloloina, mo le isi luas fultausanga, i le tula fono o lo o iei nei. Na whaalia le minista whaaulioli mo tula fono David Sāmoa, e yelo na tali tonunga, e whaita wafe ngā luenga o le a whaititia mai mata ngā luenga le malo, pe ona maalili e whaatasi e le Act ma le National, mai le i whaatala noina le whainga malo fou, ma whaaululunga mata ngā luenga le taiminei, be fia se foi numera o le a whaititia, sa fselingia si mo le Q&A, e winga iau ili ilinga lana vaenga whai e whaatitau, i le maalilianga whai whaatasi ma le National, o si moa o le a avea fo ima minista lango tupe, minista lango moa onga, ma le minista lango mo le soifua maloloina, o le a amata fo ilona tofinga o le sui pale mia, mai le onga tatonu o le lua afe lua lima, pe a mai ale taimi o le a ave ai vava samanaia Winston Peters, ma sui pale mia o le atunu. I le malilianga le National ma le Act, o le a whaasawina tupe whaalu mai matanga luenga le malo, e ala i le whaamutanga o nisi o ngā luenga i le tāua, ma o le a whaatinoina i matanga luenga po o la taitasi. Sa manu malo Andrew Bailey o le National i le whainga palo tala ititi mo le nufua whaito malo Port Waikato i le whai ungo le vaiaso e mai i manu kau head sa ngai i te kau whata e au fia i tutonu o le eito malo wha palota e se fulu whaafe ma le luas fulu tolu palota sa manu malo ai Bailey. Na tūlanga lua Casey Costello o le New Zealand First e lua afe fitse lau fitus fulu walu palota na ia maua. Mai na o le to lua sui tau wā. O le anga lulu e whaatasi Bailey ma Costello o ni minista alfa inga malo so o whaatasi. O le manu malo Bailey wa mawaile avanoa Nancy Lu e ulu whale le pale mene ma o le whaipule lona se lau luas fulu tolu o se taimi muamua ile ua pito to o te lei whaipule o le pale mene o New Zealand. O le taimi muamua fo ilea o to lua ini whaipule o tangatanu usaina a le vaenga wha upwhaia le National i le paia inga e tasi o Carlos Chang na manu malo i Mount Roscoe. Ia tunu i whafo, na whaalia le vaenga le Hamas i le asosa e to osful tolu isi tangata Israelu sa o latou ave whaamalu sia o lea ua whaasa o lotoina to o tolu tangatanu utai ma se tangata sitiseni lucia o e sa o latou tau fia i kasa. Na tu ina atu i lima o le koluse mumui le asolo na tolu o le tau fingo fitawa inga i le vama Israelu o nisi o tangata na puena le Hamas ila lato o sfa inga la sofito o kitopa maolo o whaafesuia ai. Manisi pango ta Palestina e to o tolus foloiva. O le taimi mumole o tau fia fitawa inga tal mai vai aso e fito na whai le taua le na fasio tiai e le Hamas tangata i to afe lua se lau Israelu ai ave whaamalu sia tangata i to lua se lau fast fulu ma tau fia i kasa. E se fulu whaafe valu se lau nisi Palestina na fasio tia i osa whainga Israelu e tali atua i osa whainga le Hamas pe ona ta uel pulenga soifua maloloina i te tono kasa. I ta alonga e o maile aso ana nafi ua i le numero wha Sāmoa i le whaasolonga o pine ua maua o ta alonga le Pasifika pe ona tali malo i le atu Solomona. O lo utulanga mōmua pea New Caledonia, 5.5 pine euro, 3.5 siliva, 3.5 apa memea, se lau 2.5 leo whainga. Lona lua Australia 2.5 euro, se 2 siliva, apa memea e valu 5.5 leo whainga o pine.
Lona tolu tahiti 22 euro 21 siliva ma le 35 o apa memea 20 le awhainga. Lona wha ia i Sāmoa 20 euro 12 siliva ma le iwa o apa memea 20 le awhainga. Lima ia i Fiji e 10 euro 10 siliva ma apa memea 10 o le awhainga i 20. I ta alonga le taito o fito le ito pāwa lii na mawai e fiti le pine euro, pine siliva Sāmoa ina o manu malo fiti e 10 i le 5 ai manu malo tama i ta ia fiti i a Papua New Guinea i le pine euro e 10 fito ai i le fito i ia ai o le ta alonga. Ta la fau ia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Le whawhianga mara whapesa le hevi tama o le urunga li mai nā sareta ina ua 20 minuti o te nei le tula iwa o le whauponga o tātou telefou muli muli o le nei aso o le tula se fulma le lua i le o uriana nei. Ia, matua foi o le au uli le kolosi i whasa longa i sa mo le tasi tau tua malisunga tā sesa ia lango sua fo sunga tā vitanua le tātou whasa longa. Ia, wha māloa
Fapeita e lau mai e lau pepe ne lua tanoanga yo ke tuina mosa le umano. O to ma fa pele. Ke tuina le la foi Sāmoa ne tupe. E la foi petania. Santa Malaya. Na no fa o peta tu ale. Ti tu sa la fa peise o nanga e fa forma tato li tio fa sa lau tu. Ya. Ma le lo po e mau mata o finu mela. Na ile taimi e te fia mau anu mela e watu le tio. Fa la vete le fa mo wina. Mo Pe la le fa pe o tango fa i lo atu sto ina na vile mene taia. Ya wanga o ia lanta avale. O fia mau anu mela le watu so tato le tio por klame o lumsoa. Ya le lanta ulo ya ne. Fa tu sto ya na fa mau mo io e se na le sau le tio e le fa mau. Numera upo numera su. Le na vile mai. O na su e mai fia mau ya lua numela msoa. Fa tu te lo va il numela le numela le po ole. Ai lo fa wa ki tanga bi. E lo kamo ia ya. Ai va numela su ai mo foto. Ai numela la. Tu sa abili la numela. Tu sa va pe le va mal tua o ile na vide mista male la numela. Ale we fam sino. To pide so wa ni go stadia. Stai nei fai lo stai no il numero ale lo po ole il numero na so ta ile crime stopper Vai la fa mau numero le sa mo fa mo se tu pele numero le ngai ni sila ona ye met tu ya le ya lo apatu lo telefoni la ma gol numero le na ya numero le o ni sila o tasi o lima o le ala va se va nga te fie vile le o alo tango o telefoni o numela fo ia leo New Zealand ele fa pese lo isa credit e tango to avi fu o mo fa por kala mele o le tasi o lima tasi o lima o numela fo ele poti ni fa la vedu mo la wala ia o le fa fe tu lima o le tele o sinu mela ele mala o miel ta fu i po ile vi atu te ua su e va pe o ai o lo ta ma me fa pe na ele ta ua fu ye sinu mela ia vatu e fila numela le tasi po na ya o le crime stoppers se uma ya la ye tia o le oval se lau lima tasi oval se lau lima tasi o le tau numela ia tatou ai ia me tupu na lo tanga to o mi telefoni vili lo mo ale ai numela ye fengata yo le sia numela ta tele le tas yo no fili le peti alu le ambulance alfa le mai peti alu fui mu ya peti anga ile na o tasi o lima numela le ia li poti ai ni me tupu na ele tau fa mtala ina po fele vile toi me fa pena pe fa mtala sunga ya so na fa ma fo to tele tatu no le ma se na vili mai tu numero sunga sua ya vili ai pe fa pe o le ngana so se ni toisu e fa mamla matu ni se vai ngolo fia no mia o le asfalele le nte ni sa fa ile black friday fa mo le ta to le wa ni usi le black friday ma le fu pe se si o tato tu no sa alu se fa le o loa pe sa ye fa ile vai ngale na ta le no ile black friday o le mo mo si akile o loa sa o le fa ta tani le asfalele to le tu pe na si ilunga pe na su mau pe na ilano e vili mai fai mai fai poti pe e fa pesa e Luis Falolo e si le Black Friday. O le tala lena au mai le Black Friday. Tu sei e tele na ua tangata whaatau. E le titi ala tau whaatau. Sa sful pasene le na pa ua. Ua lo no winga o lau tupu tele le si le fia tangata ma le ta ua le aso ma le ia fa lave la ua le titi whaatau. O le mafu anga e lo ta iei lo iei. O tamu tātou fua. Sao. Nā tōna. Nā alu e whaisau whātau Black Friday. Le ai. Tere i alu ai se mele asfari. Whapea si e lau. Mai mau i fua tupe alu i lea taimi o whātau. E wā e pēo na whautua mai nisi tātou. O lo walu whalo loa e whaise pa ua whalo. Te ua e whātau ilo o loa e tele mana o mia. Nā tōnua. Ala e tele ia solo whano whale ala latua ta la solo whano. Me lan tā solo na se lusifu. E watu lo le whapopo solo le whale li whanga ina wanu sfuru no solo to ai. Le si vanga na ule alu i whaatau. E sa ole le ia.
O tele o mela e mo ia la foi le fale. Ia, ia sa oi, alo i fu tu pe le lo atu wa ai fa tau ma. E ala lo atu la le fa nga ai o le fale. A se tanga tele le ia le watu lo vai po utau se vai fa tau se vai sion tolu. Ia, ai pa walo na la. Sau fa vel, sau lo fa le la iti se vai. Te lo fi vai tolu. Le. Ja, tu la te fa foi. Ja, me vai. Pa ona sai slip. Eu ona tupi. Ja, fa tu me la tupi te vai fa mai. Yo le mato polisi la. Sa te fa foi. O te fai ate fo ila. So se tama, so se runga ia tau nei lo le tina, le sai se o vai tama. I lo le tama, sai se o vai tina, pe va pe o se fulu, fies fulu tau sanga. Ia boa fa te wale. La fa lo sais. La fa lo sais. A lo tu la fa tau me se vai o ele iva ele sais. Sa te wana, o lo se o to lo na sai se fulu ono. Ha tau? Sai se do King Kong. E vai ai se sai fulu ono. E fore le wa mai pe o vai limu tau le i si pito. Te tere. Ia le uru sul varmine te te iva. Va tu fa fianga nei, ma le sunga ia la e so ri avauli. Sa ta mai titi Yesu. E so. Oh
whaatinonga. O mea e nunungi e uina mafola fola. Le avi o kiriso ua maunuina le alofa. Talo fai le fai
Whawhianga mai le punia lama ame pese avio ke riso ina ua toi luas fultasi minuti ana tale o se fulu tale se fulu te whafonga le tatu pukalame masani te whasalo ina pukalame o tala lau lunga le vai aso e pe an masani e aso ngafua le tula se fulu wasta itasi. E so fa mai moe te fia malanga i se meli la pasase. Ia tata fia alui ai whavilave e whaiasta ngota pasase. Au te fia iai. Ia wai tau ia wai janga lui va ai te rea faina. Fa tu fu e se vo ia le olanga i lunga pe alu te fa o me o meli. Ole mana ia. Tu sa pe ala te no fu falta ni malo. No na ala i fa i lunga e sa uni alu le faile lau breakfast. Ia na e mata ala i le vele le lunga le sami. Ia o te me faile lunch fu lua e alu. Ia ta fo le fitu le fiafi. Ia faile le tina. Ai a fero lai se motu. Ia, na. Wai, ala, fai lata tu fesili. Una i company le ta o le P&O. Ia o. Ia le na te ina tu ni usila la to va una i vai nga i Italia i ni usila. E li mama fo ina fai tionga stasio tina ni usila i le e maua mo meu pax te plan fa sa mo i la to moenga le na le anga o mai tino steine na. Manu fo ina le ni. Ia. O le ala matu i whihita o mai tangata. O le si ainga lea tu so Januari tau sanga nei. Na to tongi e la to pase se mol malanga la lea. Ia. E vai la to iti se furu me masina o ta pena le ainga. A le le tau lau o le whamui mui. Ia. Ua tau lea ngai nai la le company ne o le P&O. Australia iei. Ia le ala e umana o tangata ia na whaina le malanga lea. Toi vatu la to tupi. Ma le tuo tele o tangata ia fio mai ni usila tafao. Tafao. Ia fa pela malanga ya Fiji ya Sāmoa fa Wild Pacific. O man fa tu langa o mana to fuanga tafao pele ta o ma le o le va. Ia le tele ya la fa. E ma le fo ni si malanga i meio va ameli cruise ship le ta milo lang. Si foi na mai nga ma le fa so ma. Wana o fa tau le tala ile. E ile ungali. Ia. Pea ni usila. O fa tau atu le la fale. O le la life o le tupele o le la o langa le toi ia la o. O fa tau le la potu lungo le va la fau. Tu so le va meli la fau, termine. Tonu se lo mon tu po afere la tupela fa alu. Fa tau ino le potu lungo. Lungo va la potu na no foi. La no foi lungo le meli, ai se te mi fio ese. La fa ngala potu rente ni starta. Ma wild tupe. Ha te ingala fa pe potu le. E ila muenga fa ta ele fa le tulo fa le ui. Ia man la sitting room. Au lunga la va ai. E mana ia foi fuanga tangata nei la matutua ia o retire o mana o mengalo. La uto I fitus fulu vas fulu livas fulu. Le se fa le la ele. Ai fa sa o fa le lunga va. Ale vai so foi te nei. No fai tau ai se tala o se tama peltania. Pe fia tau sanga o no foto ina no molva. Meli. O ma ila sto ina. Ia fa mai no matu su singa tangata. Ia wa fianga yo no fo no sam. To dia no fo no sam ele tu le pe o la ele tu le ya. Ia. Wa fa ina vole sto ina to dia o ya fa fia tau sanga no fo no si so fa pe ni le o langa ato. To tau sanga no foto ina no molva. Ola, tele. Ia wa lungo va pe na tau mau o mai o nanga ia fa mai. Yo. Tau mafa. Fa lo lo. Fianga fa lo lo me uma. Va tele. O tele tanga te mau lungo va ai meli. Tanga foi sa o o di tai mai nga luenga. Le wo fa alu tu pe ta fa o lolang. Ta amilo lolang. O istanga te mau lungo va ia. O ma tu fo le o la fa me ano fa ifa na. Poni anniversaries fo ie poni la. Ia na after tongi le fa na u sta mi sanga. Ia ai o ma tu e vo le ta fa. Ia matanga ta fo le au tara vo le o tele tu pe na malo ta longa ma vai pe. Ia la wo ta fa o i. Mana ia fo ia. Mana fo si o lang. Io e. Mana fo si lang wa le ma se meto po le pe le fa ngal wen. Ta te lo ai ia so ia tele lo pena e mo za mo fo tau. E te mo lo apia. Ia. E fa longa o lo le tala tal fa ta ia pia. Ai fo se meli. E sa o le ia so. Ia. E te vai tu lo amata ona ale timu te vai tu amata ona fauli
Ia po ama te o na ngiangi mai a tafa e vai a tafa fo i. Man te tele fo i. Na fa long vole la ma tua le o peto ti ta o no se meli. Ai sa ole le ya. Te le la po to tu pul mena. Ia sa a. A so la te fa ma ni el tu langa na. O ta se o ta te ivo tau ia pia te a onga ia te fa long vo tau no ta mo te pia. Ia. Na timo mai vo tau no se meli. Ia. Asia ke tu mta tu la vo tau na meli. Sa. Na pia sa le meli ma mai ti mo ma po le meo. Ti mo ngana mai fulu e se ai si amale o sa mo meli. Na ton. Ma di fa mai man. Ja. Sa. Ai se ta tau na lu se meli ia ma le fo nei fa so na ta tu ta no pe la sa fo tuanga mo. Ia. So nga tasi le ta pena tu se meli lumana. Yo. Sa. Ai fa pe na ta fa o se va afi. Ye le le tal no tu ni va afi le tal no tu meli te tele fu le. Yo. Alva le tu la. Ia po le va vone ia le ai e fa pe fu ina sa ia mi va na tu na le na po le sa masi. Ia le ai le to inga va na te le o tu no fo ma no fo so la so tu. La nga tu va ngana le tele oni si so le tu la un pe mita. Ole, o fa so longa le o ta longa le fanga so lo termine o nei fo le lua la o ni nai. Ia. A mata mai fa sa longa I tu tonu o Solomona. Matango fiel tato o te to fitu. Ma le te wifi fu la fo umana te me te no na sta ma wena si ona ta matua. Ia. Ya le na au tato au lunga le. Tulo. I lunga le fano. Mo. Ya le ta lo mala fiti te no au no lua fo la fiti pe. Ia. Au lo na lua fo na fiti. I wala te o mua. O mo se fiela te no o ta ile te to fiti. O le va so nei le amata mai ile vai o mua ta mi sanga tu pai. Ia. Le wanga ia tu le sunga le fa ya onga ia mo ang tele pai le ma sunga tau sa fa ma le no milo ia man tatu au ia po wa na file sa lo lo tu ia kilani le tatu au te to fitu e le la umlanga tu pai mo le tamsanga le fa ingol va so nei ia ma ia ia on tatu fo ia tu ile oi se la wotu la le pulu le wo ia ia mana ia ia o pulu la ia te to fitu fa ingol va so nei tu pai mo la to fi fo ta lo lapi ia e lua so ta misanga o le aso lua ma le aso tolu te sema lo inga sia ki atu te mi tu pai po le ala to waso le ia ia no I loile po atonu waso ni usila o aula nei e na sfuru lua au o le ia o ta misanga I tu pai ia o aula nei o pu a ni usila Kanata Sāmoa ma Afrika Saute ia o le pulupi Argentina, Sepania, Australia, ma Ielani. O le purusi, Fiti, Amerika, Falani, Britania. Na sfururua au I ai. O le teimi nei o I Dubai. O le lato wasonga fua le aso nei. A le ua to e sfuru tolu minute e tasi il vaveao. O le nominga la. A whaila o le aso lua ma le aso tolu. E lo nominga o le aso toanai. Ma le aso saa. tatou Teimi New Zealand. ia E vave tātou ina I tū la pe valu pe iwa taimia. Tiu pai no winga la fa pe amata ta longa sfulu lutai au. ia Ngo le fia fina tātou ni. I le sto nai. Mo le fia le sa. mo Au dia lo le sa fua. Ya, le voi lau to se mai ta longa ni pati ta o to fe po ma mata mata nei le au mata tu ai ainga. mo Ya, o te loa le I la umata mata wa ia o le tangata mata fi e se vol mai mo le tunu le ia pe la uva ia e lua na I tama ia le aulen ta alo I Solomona tau mo no me le aule lunga tato o te loa le isi tato au numele tasi le isi au numele lua o le au uma ia Sāmoa e fili e tama ia e o tau vanga le world rock te loa pe na o waina sione amata o mai ava tama ia na o vai mata ina la ta alo Waya le la sanga na un fain tau va fa va mano e se me fitu le al Pasifika. Au dai tabeti umala fo. Yo tabeti la me I fo le au la I wai. O mena e se ni usila mai se o la langi fo in peo au le Pasifika. Pela la usa mo. Tu no o so ya anu la usa mo e sa u tu tanga na tu despea. Yo tatu no pe. Mai mau pena le la vesta male wai. Au swinga le e usa mo te mini. ia O tu sa umata malata alu mutama le o malanga la ko le ni sa. sa ole le mana ia le fa tau sunga fa ia o ma pulenga ia sa oi
wa le lo tu lang le ia nei tamo yo la ta alo va fa ingol va son nei ya pe te win manuanga ya la ia nei si au le sai o Solomon ya e fo le mo yesu tu lang nei tamo la ver ole pauale si va ngai va ai nei tamo nei Solomon ole to li fi lungal malo si na va mo no le uta to vai tu nei le ti o ta tu vai le au le ta tu le tau va ta long va ma ya ma tu vai fit ta fit pe fuola fitu le fai I wife te lo uri fta alo ale fitu ya sa la to fo la uri mele to fo te fitu ele se ele va per sul lima te la fitu le ya la so le to fitu va tu ai lo sela ya na to e ma fo fo le le ai la ele se la pa se ne la ma na va ta un tu lin ma na va fa ya ole si meli di tasi ole le ta alo mo fitu o sa e ele se uri ta te ma se no to vai le ta vai tino ave tu TV o ko ta ta li so yo tu langa na ta tu va tu nei kan tanga te o TV vai ta tu fa sanga ini ya in tamo etino no inga tino yo ta uale vai me da tu do te mi ata mo TV ma tu va pe muito fe o ta rock ma Roman Reigns ta lo azabo ele va ya big show ya big show jo de vale no vai big show no ta boy mo e si big o me veta mo fu na lo ta lo fitu zabo eu vai sa le ya wa ta o le TV ele o ta va ya tu ai sa o yo e va pe so le vai fai matana le ta me fu na a me ne mi tia la ta le si le ta to ta mala ta alo ta mata alo te to fitu o mo su lima e ma lo ya ta si fo ole tu langa yo opine le ni pe na la tu tal fo mo ni se le no yo lo le la wala ta alo Sāmoa ole o pa o fo le New Caledonia le sili ni ma fa na euro la ta euro ya ma ya adu ma ya no le ya ona siliva tol fitu o apa me tol fa ya se la euro lima pine a New Caledonia Australia le tu langa lua valu euro sfuluiva siliva valu apa me lima na pine ya ta hiti le lua euro lua valu siliva tolu ono apa mea valu ono na pine Sāmoa lufu tasi euro ma wai ya sfulu lua ya siliva iva ya apa mea fulu lua na pine tu fatas ya fato ala tu fiti e se fulu euro ma ma va za mo fiti ya sfulu ono siliva sfulu ono apa mea fa lua pine ya to lua tu lo sol mona le tal malo ya fitu na euros fulua siliva iva apa me lua yan pine so Cook Islands e 5 euro Marshall Islands e 5 euro Papua e 5 euro Guam e 5 euro o Federated State of Micronesia tolu na euro Kiribati tolu euro Vanuatu e 2 euro Northern Mariana ya e 2 euro Nauru tasi le euro Tonga tasi le euro tato uso Amerika Sāmoa tasi siliva tasi apa me ma le tau fai le tau uso e Amerika Sāmoa o I foi la tau telo ai pe a tato mafau no loto le tato utulu tate mita malotanga whaftai leri o le te leo le ati na enga o Sāmoa I mea tau le poto ma mea tau ta alonga o wata ma mai le tato utulu fua foi le ta alonga e fua iei no i le Pasifika watu wa Sāmoa tūlanga wha tua mana ia le ma tua mana ia so sa olele mana ia le tina ino ta alonga mai tau sanga uma vai tatu vai nei mea la tata no ala ta alonga ya tu lo ele fa pe fa tu sa po I sili o I le sili ile va o Sāmoa ma Amerika Sāmoa fa si ma o te le lumo Sāmoa le tina ingo ta alonga sa pe fu ele tatu so sa pe tatu vai la to ta alonga ele to tele ni au ta alo yo I tau vanga le Pasifika e se ya se fo I mautu langa e fu ala ya Sāmoa ta olele tu ma ya ma lo fa tai fo I sa peila au sa e tau vai fo ia e fu ia ia le lava tonginga ia sun iso son ia temini o va tu tonginga va nga pe o tonginga American pertan la mit ata te yo tato ta alo ale ele lo se short vele le ofu te au sulu mo ele ia tonginga ale komiti la no mu o toni gana le o sale via fi e to ta
Awa o tato au laka pia so yo ta iti foi. Ia. Me vole le laua o tonginga ta lo si. Ta lo pi, ta lo e. Ala la va pele la sautua la watu le sito. Ia. Ala fa tali ma si tala tisi atu ye. Ai fuara do fulia. Wa su su le fu tanga tale ale wo su ye sta. Ai le ama se mamai. Ah. Wa mai mu mu Ai sa le ya oi e umana o foi le ta lo si. Ava tu o foi le ta le pi. Wa ta o foi le ta lo tale e. Ale si me mai. Ava piole a fatenga la piole a wo to wa. O le te lo fa li le ta lo ngale foi. Ale fa tali si sa o le te o futongi ngale. Si e sa tu. O to a meno chesi yo le fiole au to no va le te lo fa li. Sa le ya. E te piole si kala mo le se o ina ta lo le si nuna. Wa fiule le huka. E suela na mafka. Ah. Na tui atu al skalamu pa u la non mafka sta mareuka. Wa fiu e o tilo va pe tono skalamu po fe la. A fele. Ala wa po mai le le numero fitu. Lo li mai. La va ai mai sta male tu. Au tino mai fa pe au tino. So la tu ya tu le e numero fitu ila le mafka da huka. Fa mai lo male huka. Sole. Ora mena. Ia no fa va de skalamu. Se vai lá ver no vai lá ver tu malo. Ya, tu langa mali na no mai tala nga Sāmoa so. Ole se foi por kala mana ya. Ia. Ole tatu tala no ile amatanga mingo talo nga yeso ya. Ole suinga le tatu o mo te mini. Ia. Ole pe fu yeso ya te fio o tata mata I mi ofilit. Ia. Te la ta mo te tau futuri la no linje vai. E sa ole le. Le time la nei. Te lo vai sta mai te o ta mo ila. E mo ile le. O fai o ma se vai ta mita futuri mata mita alo afilit. Sa. Ole tu langa mana ia fo io fale ta alo ma vai nga umolo ko le ni tatu o te min nei. Ya sa o yo. Wa do winga na fa pe ole te alo ta longa le fa ta le polo le te mana o. Olo na winga au tau au le wa ai tu fuelo tu amaro lo si au tau. No na winga e fa ta le se polo nge male pe a to ale ho le me vole le winga wa tu ala fa ta vale. Asole. Mole pe au to stadium le fai talo la tolo. Ole si le me ole ai tata ngata. Ole o mina lo isi ata ko to. Ya. Ola uta u Sāmoa isi uta alo Sāmoa. Ma na ia te le tu langa na. Yo. Pa sa ina tu pe ma e wa na wa tu isi ala wa nga solo ma da wa felet. Le na o mai ile isi o malanga Sāmoa ta alo vasone. Ya. Ole vale le na o isi o vanga le o mala to ta alo. Ya sa. Wa no fo mo fa se lo mo tu pu sol mon. Ya. O ko se tu. Wa email fai no ata mai fai ngole. Ma na ia. Olo na winga au a feleti la wo o le vaso le wo mai ai. Wa o le vaso muli le lo na winga ia ole a feleti a fa ale la ta mata ia. Mata ina mai te wo tu Malaya Solomon na mala to fa ta alo. Ma na ia ta alo fa ta alo o ko se ma ne fa pia. Mai mau pera fa pela ta to Malaya pia pa. Malaya Solomon na. Ia la ngota to Malaya pia pa ke e vele le vai la lo me. Ia. E ti mula pala fo. Se longa tanu le le fa e lunga to ata le mo le pala le la. Sa. Pa nei te le Malaya Solomon na mala to fa ta. Te le roi tato au pe ini tamu ti mai Sāmoa. Sa fa nga ina ia le fa au lai tu na imatu. Ko le ni. Ata va tu isi atu nei New Zealand ma Australia. Ma le vel fai ngole le vai au Papua a Solomon na fai fa. Sa. Yo le ma no yo le tau I po ye. Ia. E no fo tanga te le vai mo se vai au fentu nga fa to fai fa. Ma sa ni to no fale wa vai fa sa moto no fale. Ia, sa. Ale o mai Solomon na vai fa ma le te. E sa o ia mana tu pe ta to mai tau ina ile I tau sanga I o te atu. Ia. Le wa fa wo mai ia tanga tau malo saina ma le palmio. Ia. Solomon. Mo Ia wa le fa tu pe mai fa fo fale ile ini fale fa pe. Ele lau tato mai tau ina te mili matango fio fale Solomon. Ia, tatonu leo mai tato tala talonga. Ia. O le ava vai tato pese yo na ile o tato por kalame to fa sala ina mono silfia. E fa mo o le ta o le tasi mai tato tu ni sile nei. Ia fa wa mai Sāmoa ta se sal tato tu se pa ia tonu le fief. Ana ia. Ia fa te tele.
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tama to fa ina soifua lama ali sili le sasala i tu e fa o Sāmoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e ta fea la upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilo tama Whātalo whātulu nei tai au fōu, ma lo lava le soifua, i a te uto umalawa o lo mwhai na whaafonga mai, i le nei fo i taimi o Pokalame, a le si ufonga le lau mua, Pokalame le nei o tala la walunga o le vaiaso, pio na masani e tai au asfareile te itasi, tata noa toi ma le fionga i le li pule, af masanga te al moresi, ia whaalau tele fo i nisi o mata upusala walunga le nei vaiaso, ia mai se ai o nisi fo i fuafuanga le tātou leite o nei, le si ufonga lau mua peo na iai, ili nei fo i vai tau o le ngā luenga ma le au o nanga. Ia, maa loa le soi fo lau fionga masanga. Talo fo i sawarina kasi anu ni tai, talo fo le fafo anga le tunu. Ia atunu le vai aso tona iri o tapo kalamena i de i faisina sama tata no mal fulul vai aso le tuna. Ia mena o le ma o tapo kalamena le o te ololo le vai aso. Ia e maa loa, ia. Me siri whaftai lea tō le mwhen tātou i whiroa, ia whaawau, tātou Pokalame e peo na māsani ai. Ia, o tātou umai a whie, tino, ngāse a taratonu, ia, na vuo o tōlea singa nai tū. Ia, masalo mātou i teimi ala whaasolo atu ai, a so malolo. Ia, msanga ia, a tonu, ni se vaenga mānei, o teimi nele whanga solo ta alonga vo ia le, Pasa Pasifika lea e tato au ta alo mana e tau whainga au ta alo lo iei. Ia lea nganga fia fo ile i stasi o alo o stasi o tato whainga. Mana e te rewa vai atu le tūlanga nei le alo i fo i o tasi o tau mai awa. Ia le fo whiwhiri e o le mele tato vai fo i alo whana o tato Pasifika. Ia o le awa mata no o tūlanga maulunga whapea, e le ngata e le ale whiwhiri e Sāmoa, ia po isi fo ino o lalang. Te mantua po luas futau sanga te alua isa e tau mtalanga voileni. A misi ale vao Australia New Zealand, e whai lumana i tatu wa atu whai mai au Australia New Zealand, au tamai Pasifika la ta alo mai. E le o ai a. E le o tatu wa e le ipo lalang e le whai talua ni. E sau Islandi ia e Sāmoa. Mo isi no ula e iei fo i tau wha mai tonu o le li o le a. O la fo iei malo Sāmoa i tonu ina. E tūlanga na. A o nei lana lau le whala o tele le talonga e tala te Amerika mo isi no uio. I o lono winga to tele fo i lau Sāmoa e o mai ni. Sāmoa lewa no ti matamata i nisi o talonga o le South Pacific. E le whai. I o whai fo. I o lai mai le tai tō fitu o Amerika Sāmoa ma o whapea. E nisi wingi na no vai whapea e piki nei fo i te utato vai tu le tai tō fitu le South Amerika e ta alo mai a wa lewa vai e lai mori mawina e tangata mai moai. E o tūlanga na o iei. O ngā ruwenga i a isi tangata le o iei. Pei o le tōts futau sanga talu ai matua atu.
ta ule la kapi mai sa longa ele o se ele o ta o tele wa fo ele tele tupe na mo wa ele polo official ta longa e on temini ale le ya la tanga tel ta longa le di man tau sanga me vaina no fo ta longa e o la valna li mo tau sanga wa o li sanga te viu fainga luenga le ile o langa ato le tusel tupele na te mo lo tupele mo tam la kapi pa le tele ia wal pe on me foi na le tele no e fafo wai tele atu tupe mo wai na ia o tau singa vo o la tau ainga le fa mo moist time tele ale ya fo ile swing o ainga la to ia no fa no fa peni ele nga te Sāmoa lava la to ia moto Pacifica ia po fe la vol vai ngol la ngolo no fo ia la wa tama mai fo mo pe e tau popoli le vai ngol la to ia la o telefone fa imo a onga e la piuni ma fa fo to ia ina ia uma ela o ini la to fo investi ma me fa pena ia tele al swing me ho e o le alo le o tasi ia ale le ia tom ia le lo poi fo fo ia i ki tu sis fo ia au mo lunga ia ma mi fai fo mo wa no e alo ta alo a fa polo fese inisio no ai lo ai le ta le ni ma sao ia on me fo na o ia na sa olele ia malo ole pitono nei pori rua mana ia va ia tu fo ile fo fuanga le fa tawanga o le tasi felana no wa io o anga no ma to inga tanga ise lo no foi ne fo wa ile la to por calamele fo mo la to fa la ulanga ke visimas Yoi, mane te lo wa ia tu na wa mai le la to pepa le te le ni te paika ma Wendy Walker ni po rua ma le faingo la to fo pule nga nu o le amana ia tangata ye le ye te tono le vanga ne o New Zealand a misa po rua eu tawa e tu o sa o Maoli o Sāmoa o le maliela a wa nei le upule fa nga e la to i o le kiri si masi le upule fa nga mo Sāmoa manuia le kiri si masi tu so fa manianga ye le utu se la to ina ia va ye tanga tena i lola i ole yo to ke lau ia manuele ki hi mahia o le Cook Island i le Aotukuki Ailani i ole Mary Kirihi miti ia ma fa po la mo le inga e se foi la to le ia Kiribati ia po Kiribati ia e se foi la to o le Kiriti mati ai au mai la ia fiti o le kirisi masi le la to ele o le kirisi masi o le kirisi masi a o niwe o le kilisi masi o tonga o le te tusa o le kirisi masi o tu valu o le tusa fo tusa e tolu motu ele tusa la to ta unga o le kirisi masi ia vanga na ila isina o kirisi masi ia ta to le kirisi masi ia mantu fo i masanga pe o le to tele fo ia o iso tatou o le kerisimas au ile sa o le kerisimas o nei ele sta ma ele so ele foi stato por calamil atul taio sa ili foi po fio ma fu to tele io po to tele fa ngale kerisimasi po le kerisimasi ia wa le wa fa ngai po rua o le kerisimasi ia o si fo ia o le tele fa ngale kerisimasi ia mana o whaonganga ia upu e. Ia ma fo ele vai po fe au tasi ele le tunu. Ia mana ia tele pori rua le ia i vaenga ia whaatawa i nai ia tangata no e se no peo nei fo i nā. Nā tonu wa. Msanga o le sa na lele i stapo kalame la stal wai. Ai manto fo i le fta amor signing o le Sāmoa agreement lea le sa fai Sāmoa tunu fo ia le iuma tunu la sa man tu tata no po kala mena e le na uma le fono fo ile le Pacific Forum le fo le tonu o la tonga le Cook Island ia no atu le oni si suina ye na ma awa ye to le fono le fai Sāmoa sai ni la le ele tava fetata le mane foi pe fa ngale o Sāmoa tonu le sainga fianga ingalia po le ngol fianga inga tai pe ona fa ngai tonu le Sāmoa pathways ya le mane o mai fa no kuta o Sāmoa agreement so se temi ala tala noi o la te ilo Sāmoa le tala noi o ina le sainga le fianga inga
Awa, o le ane sui mai sa ye mo le atu o le au Afrika, Karipiane, ia ai o le ingo o le whengenga sa ye o le Cotonou, COTONOU agreement. Ia, a leo o lo i tātou Pasifika. Ia saini lo i Sāmoa, pipi e lo mo le ingo Sāmoa. Ia na umane e. So se taimi ala tala noa, i le whengenga ni. Ia o le ingo ana i ta. O le Sāmoa nei loa ia la ia ang. Ai mani fo lan papa ia tua le o mo mai le atoanga fo nisi o fa mo. E fa ia sina tele o e luas fu fitu ia no o le tonu o le Unia Europa. Ai e fitu iwa le a fa i o no le a via le atu Afrika o Karipiani ia mamotu al Pasifika. Ia ai tu se 2 biliona tangata ia pa a. Ai tu fa atasi. Ia male afa o fo io e over to le afa le fa io no fo i tono le fono le malo o fatas lo no winga a ye se mata o poi fatala no to inga finga inga le mo tato e lango mata o le ye fi wala isi malo ya tu fi vol palo ta o tu mat tangata ne mo malo ya i a tu no le si angana ma tanga fa pene ye e ma fa ye ona fina wa ia ni mata o pu mo le anga i lu mo soifua ngala awa pe ma mafale e fa mafa i anga i le vai ngole vai e le so le tulanga la se mta ta vai a ma fulia i o le mele lango wa nga mo tato i te le wa malo wala si dia tule panga nai o vatu simta apu ai e vai nga vo i le no fo fa nga le vitu a ta si alta nga te mai le ina le ia lo se me fai ia me si di le o mo atu le ia atonu ta le le fo tato Sāmoa ele tula i mai fo le fainga malo ia nei le fo i sui fo le a le fainga le wo ia nei o le si fainga malo nei mo mua ia le sa ia le Sāmoa pa foi ia le o sa le si fainga malo ia le o sa Sāmoa akui o le o pe o le awai me le EU pe ava ai atu le i sia tonu o la wa fa ma it's tonu la vai Europa pe o ma matan sa val ese male EU ia ale ma le ia le pe pipi i mai anga ia tato e malo se fo i me fina o pena ole me ma di ene me le wa materia fo io o Britania se tono le ole ia no ese la ia la ko Brexit ole la utelo mamla mo se mini pe ole ese atuna Britania na ese lo metanga te wan la Britania wa tu metanga tol Commonwealth i tono on maftanga pole me la o ese Britania la o ta fia ia tanga te tono o tanga tol Commonwealth i tono ia a tono me la ye ai ata to inta pule le fa no fo le so o le na umfta o nei le palota fainga palota i Netherlands ia mai la fo ye taula mo lunga le si patina e te lo la to te pe o le fatu se le act in New Zealand o le right wing o la to ye se fo la to philosophy fainga malo io mai lo ma le si la to mauna e manatula to na ese mai Netherlands mali i la vo le unile Europa ia la ta o la to o le Nixit e le o le Brexit le fa ngo le Britannia Britain ala wo mai la to fa vo se la to Nixit Netherlands e o se ia no inga ava pe te o fa ia o se foi la to o lo no inga e tai tu sa foi la su numero le ai le a to no me nai e se foi ia i to inga por ki le o e nei si va ngo la rangi ni o tele na manu malu tanga tai e se o la to winga ma o fainga e tai pe ia ona Argentina e fo ia a tai i vanga le ia na fo malu mo tanga te right wing fo ia na mana tu ia sa so loia le central bank le mana o to fai le mena o tele la to inflation o fi wa tau fai ai adua ngai lungo se laua ia la tam foi la to suima e pe mana to la to pipi Amerika o le si mena la te ate fai tau pe e se foi la ma fo tanga tele o tu la i mai mana o to sui mo le vai ngol malo sui fa va le malo ai tau la o Amerika ma tau la ta la Amerika mana ma ta la Amerika fai mala to currency ma ai tu la to peso ai ia atono si mena me fai ona
sui o langa loinga a whailo, ia mto e te lea sui ngō le fo e tunu pea tau nu. Mo ina ni. Au tā ia atu ni whafuata te ri toi fo i mai i. O lea sā i ele whilo i ngā Presidente Xi Jinping ma Presidente Joe Biden. Pe o se suinga na va ai. Ma ni te le fono na le APEC le na fai ia o le fono fo ila le na fia wal tato pale mia fa oli le ye nei. Ia ana va vesangi la to fia nga ma malianga. A tonu me faina a wai le fono na ia pe ta ia le ai. O le so ele fa moi si o fa sta tala. Ai sa o le va inga matango fia na no tango tapu e wata no wa ia tu longo TV. Fo le felo ai fa. O le fa ta lo fa. Fa pe tau sia o se swinga le ia nga ia iluma le si vale. Le tele na visi fo ima. Awa malo te tele la langi a o le taimi a te utupu se tau. O le moto te leo la fianga tato. A tau vo ia tau tamao ainga. I te lefo la fianga tato a. On mena tau wal tau mwhai ina ia toi fo ia ma whale leile. Ia ma whana le leile vale ina ia nofo le lei umai ma tato. Ia wa pe o le apipi uma tato ia Amerika. Ia le tau to se mamoto Pasifika ma ia saina a. Ia o saina le sa uma melona lima whala la melona lima whamai. Ia watu ta la le mo. Ia le whamai au ta lil ta la saina langa te lea le. Ia. E le folo mai tu. Ia la we sinu la te pe o Solomona. O le la te mata i te alonga le ale sapasi. I le fa Solomona o le man nei o fale lai fa ima a. Pa pe. Ia lo ingo mei. O me mo fa stupe saina ia me nei a. Ia te de lope fi se ita la fo Solomona ia saina le temini. Ai le o le sunga na la langi le tato ia i. Al me mana ia na mana le fono le na una ia le ipeki o. Ia la ana a fo yo Damien O'Connor le na fai masu yo New Zealand. Ia. Mana fo le vatua o yo masani tu lango ta fa peni. Ia wala pino fa longo ta mai le ofa mai le no ia Chris Hopkins. Ia mana fo fa uma Chris Hopkins la ia alu tanga ta masani fo no ia. Alanga le alu fo no te ola tu le lopo la ta le fa le fo. Ana ia. Te ita fo i mai lai. Fai ngā malo manu le tala noa i vai, ngai upu fai o malo masang. Ia o le tau te whaatali le. I nei aso po le altu langa le au i eri fai ngā malo wa le uwa atu o uma whaatana noanga. Ia ai o lea ua pe o sauni mai o le a whaai loa la tau. Io, a tonu e li fai ngofie, e li fai ngofie la tau uma a misia le pale mia wha o li oli o tātou le nei a Luxon. Mani tele o Luxon o le Luxon a tele fo ai sanga to la se o le LT a. Ia. A le o Luxon o Luxon. Le ngor o le fai o pale mia. Ia, le on tato wa ai ne vai aso a to le au fai te tala fo i o media se na le aso a to no fundo pun fa te tele po le se tala ia un me le se tala sa o ia o le mani tano o le mani a. Ia pe o temi se temi ni lo tai o le lopo le ale o se fulu tasi a tonu e fai se fol sanga le malo. Ia masaini alo ia lola i le whenga inga meo vaenga i o mari li e fai e fo tai lima ina i le fai ngā malo New Zealand. Ia a muli ane. Ia o le fitoa a tō lau mai la i o tofi le o manino i tofi a mesiale sui pale mia. Ia matufinga o Minster. Ia matau lia o lai nau le national. Ia tele ni to finga mo la to ia le ho to fo isi patia o le fo ima na o la to ni la to finga ia o le fainga le o le tau o le finga inga le tau tu fa tasi o me mate mana na o ita to fa ila ia e le fainga fia ia tu langa ia ai po se tai mo le ua tolu ai ni pati e so ala pule se fainga malo so fa tasi to New Zealand. E mo ia e sa ele tolu mo ai le o fa tasi e mana na o mo to inga polisi e mai ni la to no foi to no kapinita a o mo e mai va pele ai e le ni ava no e matu va voi la va no fo malo e talu e le o lava i no fo le national ia e le o lava foi pe ona la o mal act ia na la mo lo mal ava no Winston Peters e va sa mana e fa lo ma awa il fa so longo mel tan no ngale o le sai nei vo ya sole o mai ia vo ia Luxon ma
masi mo fa pe ola to fo no mo Winston Peters ni lo mo ala no fo no e o kilania Winston Peters yo lo le so mo foto yo e lunga yo ia laksen ma masi mo o lo le fa fo o to lo le o mo le si falten ma lo le Pullman o fa pe e pisa ne fo tangata fo la fo o le tu atu le fale fo no ta to le pale mene yo mai ta no le stupe lo ale no fo fa ni ta no nga le ya umul falten ma lo na le so mo asi filis fale tan ma lo ya la mo fo tu pe na falten ma lo ona mo le ai o le tūlanga na ia o le whaia mua whālo tala noa o muna whono ma le ta ia si pare mia whāolio le nei ia tala noa mana na ia pāti le ta i o le nāwa enga ia ai saulesi tele o nei whono no whai ia ale ala ua maunino le vai a foi o le minsa whai o tupe e le tatia le mawhina le national ia na o sila to finga la ia e la de sui palmia male ai te umale me ai le mo Winston Peters ai mo ia loina fa pe nei ia ia simo mo malo il mele ia lo na winga le no fole le mo Winston Peters le tu langa pe fa me fa te le lo po le te bine po umana longo laksen il to bo le po la usu palmia e wa te una longo ele mo isengil fe ngai annes an fa vanga na o foi la to wa ton seini tatu fe ngai a tatu fa wa mul to finga e nei na sengem fi fe ngai le ngai sengi fa u le sa ole o wal manato istangata e a foi e lo pete e wo mai wo wa lo sui palmia ien fai lo sui palmia sinia ma sui palmia foi le to ya lo mai si tupe wa foi la to me le tupe tu tong e tangata na e wa e se tong il sui palmia se tong yo le o mista foi ia lo no winga e to e lo la ia patile ia le patia ma o li mal patia green o le o fata ta mai me o le vana fai la to e le la to co leader ia e wa e le na tasi la te ia le green to lua fa penal patia ma ai a mai lo me le o fa pena e le to e lo pati la ti ia o fai nga ni fa ni o le po fai me fa mo li e tanga ta wai a le mali di e multa usanga ai a matanta to va ye ni winga le fi va ye ni si ia mo ti nga mo le ulo le o le pale mia fa o le le ye ni fita wil tu lai mai o le pale mia mo se te mo mo ale o fe ngai male o le fa tuanga Jim Bolger le sa pale mia mo le National Party e te tau ia laksena avele avano ia Winston Peters o ia e lava le to mai lava le anga va sana faya mo moto finga ia o mai o ia o tala le a pauche ia laksi ia o e nai fo mai te lava so ia vo le se si le fia to finga ia fa pena vo le si le fia sui par mia vo ia simo ia ai te to vai vo sui fuanga e te ia e lo fo se ngalu se lo le te alu fa ina yo ia o feel like to mo experience pa ele alu te fa bola vo ia na experience o Wednesday ni a se foi is mo ine nei o le se me o te atai ia fo i la fo ingai foi ni e pe o fa mo Winston Peters la na tamole o Shane Jones I feel o ko le media facility ai tali mai so nga tali fo i so fa vo sengal ma vo po la to no le wingo le tali le o le mari fo le fai fa ngongol na pe tali nei facility ya a to no le la ta to va ai fo po fe la nga ye a pe to finga na la ta va ai o la man na o le party o Winston o le economic development ile mo le rural wa na sala to fa ye mo Lena mo le tai tolu bilion na fole va tu no fole la to ave so ni ya ti e i tu inu tu ya to no le vanga na male ya male sui pale mia ya male foreign affairs o te lo vanga na o mana o Winston Peters e so na sana sao i le vaingo tupi ya mo te le sa tal no fo i sai fo le si fainga party fa tasi le national mo Winston ne sa fa ile to finga fona o le treasure ya na la to le winsa sa fa ye na ba inga ruenga le minister to ya ne ro pe to yo ye pe dia
Ia si tatou whaatalia po la stulanga o iai. A le pe fōringa mautina o tula song fō ua whaatauto ia le. Ioe. Whainga mano Tonu fō. mena te lo fo ele ya laksi o leven mana e fa nga yo lo nga luenga fa la o le tam fai. Ia tatou on sa e mo ia le fai va petala e si o le o no e fitu va ia so fatali. Ia talu male palota. Ia le ai o fai ngo me ni le fai ngo fi. E si le te pena le fa nga so longa. I lo le fa va mi fa na tina te o tu misa. Ia to te le o le si va le ton. Ia man so foi le ta pena le whainga palo, ta le si whainga palo, ta le titia poro wai kato. Na sa wana to e fale palo tana o le si sui le sa ile te mitono na fale te palo ta ai madiu. O le au te mana ton tala no le ai te whamai te o le actor o fatu o le national. Ia e sa o le o to e wha sa o to se se la o tala na whai atu o le tangata o le sui o le afo o le act nana madiu e le o le national. Ia nala to e whai ne le palo ta. Te le o lola po o wha o yesi sui o le actor atu. Ai pe o le national le te le lango la iei. Ai le tau vā mo le sui o le New Zealand First. Ia, se iwa ai po whiale e tūlanga e o iei le. Ai pe o le tūlanga na le ua. A mau mai la le sui. Ia na o lole le tātou tūlanga le i o mo New Zealand la se laulu su tolu a. Fai pula le parliament. Ia, whapopo le si whanatu tongi o le si fai pule le la iei le la ato e ato no e umalo i taunto e vava aile malo le i ang whainga whaavai. I tauna i se tūla whono e awene i toi suia numero. E le whaapea a tupu le mele na suia e tau ana i se whainga, se formula. Po se whainga i awene i toi suia whaapeni numero le anga i lumama le telo le. O si tau ia wa a whaapea e tasile no fōle whaatali e malo le pati a. E loine whaatali se umul palota le. O le tuinga nai tau na whai au toi o le tūlanga le. Na, ia malo, msang se whaisina malo long pupu ia na toi whaamawele o le tana. Whaftai. Toi whaatala whaatu i o le vāenga luon nei o por kalame, tala la walunga o le mai aso mo nei fo ias whareili. O le e tate tala noa lava i le vāenga o lo iai ia le i opo whai on malo New Zealand. Ia meise fo le whainga malo le tau te whaatala tali iai ia. Po i o le avea minister, ai meise lava po i o le asui pāni mia wale whanoa. Ia o ia le fia sui pāni mia lwa ia tui stongi a masa. E o le tongi sui pale mia e tol se lau tol su whaafe, fit se lau tol su whaatala.
Ia, sa, wai, te whioro le tupe nai, sau whatasi mo le tu whiro sui pale mia. Ia, lo ingo le si vaenga nai, a te tono e le opole te leo i te tongi, te sial mea o le tufinga. O le si e pale le tufinga, ia nai, i le pultau o tele. Ia, le si la pe a mau fo le tufinga, le la sa o me tupe i le mumuna i lo le a fo le tupe la mo i whatasi mo le tufinga. O minstale tono le kabinete, matau lia fo i. O whainga malo ni New Zealand, pe a male lo se furu minsta, e whiriwhiria le malo, o minsta na le e whaia le kokos le tono le palemene. A e se minsta i whafo le kabineta, ia pe o le tūlanga le na ia o pito o le minsta outside of cabinet. Na tu lo papa, ia o le minsta i tono, inside of cabinet. O le tongi la o minsta i tono le kabineta, ia te mine ina i lo se lau i vono afe, ia male fitu tā la, i le tausanga. Au i la tau i e whafo o le kabineta. I e lua se lau whasu i wa awhi wau se lau tosu i wa tāla. I o toi ngā tutongi le i tato whaipule. A fofo tutongi o whaipule ma le pale mia ma i tutongi o CEO o isi o lai ka pela o banka le ANC bank ma e tai whaitau miliona. O isi over to le miliona i a tutongi. O isi tai wha miliona. E ma tutongi o tangata nei. Ai vai la pe afu nei tangata mo meu Facebook mo to inga tale foi lungo le tio ia na visiri la ia fo le po fitau i ele mele ia na istangata ia o fo i mai to inga to finga ni ia ai o le sia la na una o le tau to le tunu po le ale tu langa ia e alo mo lona talia i mani ia fo i si le watu tai to mo le term po le to tau sanga ia ape o la valo sa o ia sa sisi lava fo le fuenga wa ui wai po le ala me le fia po le e ia tanga te faitio pe ata to va ile ngate ni New Zealand so se no o le langi o le tūlanga na ia i siri e le ma faina fa amali ina o tanga te i tono e fai ia o nei tanga te la pelo me la na o ngai la ia Winston Peters pe wole to ile Winston o wanga le ta yo e mo St John's ia oisi ia atono le fo i fa masani le tino i ia e misia le ia ma fo fao la ngono na tangata ina ia ma fai la to ona tau avi tofi nei fai le mesili mo tato ia o tato talo malango lango ia la to ia mo ilele ia ava ia fo ila ia fa inga to pe ia Sāmoa ia la to tong ona mana to fo ile nei fai pule ia po ila to fo isa minstale wa te iwa ma va vena le mo nga le nga ina ufa ia ina le nga pa ta afa pe o le si fai pule le sa ye sa lu fa tau le fa le tango ta va pe fa lango lango tongi ngol mo ke sila no tong ai uma le palo to le to ye to no le parliament o le sila nda tanga te o le la tang foi la wa le fa tau to fa tau tu le fa le o le mena le mo ne ina tanga te ye le o tele ya suinga le o ne o mo ke si e mo yo le tau va ia tu on no to e palasi mai ai ia to tele le wa fa in le termine ono le si tanga o ia pasine tu lui ia o le mena le to ma tau le sa palasi mai le to tele na isi mi sa pe los fulu e tanga tale le parti le panana le o le to ini no fo ia o le tupena le sa mo e nei tanga tana o le ia sanga ono le tsa no ai mata pula vai pe tupe ai se ta va ia tu ai wo ta o fu fa tupe te le o tongi o ila to e va ia ma pule ia ai se va vai fo ile tu langa e fo ile o fa tupe to no New Zealand pala me ale na te le la to polo fiti ia ai na to no le fo ia le va ingale a me to no pe o fa tupe Australia le tele o fale tupe nei o le o maua nei su engana amata ma le lua fes fulu ma le iva ma tau di ele komisi le na fai the Royal Commission fai su e inga luenga fale tupe Australia na maua ele le to tele o la to ele sa o le fai ngola to nga luenga ia ma tele ama la to profiti na fa ua le su engana le o mai nei ia le o fa manino mai tele yo tangata fai nga luenga te tono fale tupe se Australia o le o molia o nisi o ave se manga luenga fatea o si lai fa i si fofuanga ia ma amataloa ona suia i lato ona o le tele o tupe na mo o fainga ere i
e le I muli tai I whainga wha awai a whaltupe. Ia o isi na whai a male lore me se lai whai. Ia o isi la tangata nantuli. O la uwa ai e I na o tō sau nele pepa leo tato o ma lua fe lusu tō. O le lua fe sfulu I wale na amatai na o sau le li poti o manino le tele o me se le ye. E le ma whai whale tupe le taimi na o na wae o malana o whainga lo. Wa le o lo tu nele ata le tō tele o tangata ia le maua. O le whateta inga, o le National Bank ala tō ia e li mawhi whase lau lima tolu tangata ina mo lia I whainga. Ese a. Ia awa pēlai wae le lima awhena le taimi e tasi. Ia o le lope whawhena whaatino ngā luenga le whaltupe isi waenga tā ua ia. Ia o isi e tele la tō fo I e pe e lima awhi iwa ono lesi waenga nau te wa ia tua I le a fo I. E le A&B ia o lona winga. O le o whaifoi nao tangata o le se sea la tō whaatino ngō waenga esese. O le ala o mana o isi la peno whaatu lau wha maa vai maisi. A le ala o to e manino I mal tele o vaenga nana whai momole na leina tele I whatu. A le ala sa o mali po tele wawa I atu. E le o tele ni vaenga wha pia o la vea I whale tupe I New Zealand. Na o e Australia. Ia o te tonu o la ai e fo I malatu o le isango le ngole le fo e se si whanua e maua e fo to te. Ia mai whainga tā fo I mo mio whale tupe so o na ta umbai ala tō me se se ia wai. E la vea le tū la whono au. Ai pe o le vaenga nā le iai o lona winga. O nisi o tātou le na iai mo mio whuno ngā tupe mea pena. Ia o timina whaifea ngainga alo inga lana whai e le o. Sa o whainga o whea ngainga. A mesal tō tele o tangata nei tangata I Australia. Ia la e tele ama polo whitia whale tupe nei na mauai. Ia ai o le ai o te manatua e te sauno so o ai le tele o polo whitia whale tupe I tono New Zealand. I whale tupe la I Australia le mi miti atu ai Australia tupe na tupe I nei New Zealand. Ia le ai le laulu I tangata ia avea tupe teu whale tupe lava I a New Zealand. Tato langolango, tato Kiwi Bank. A tato loto nua. Ia. Tu pale whale tupe la nua, tato ave tato tupe tato Kiwi Bank. Ia na hola ia le whale tupe ma maua ia polo fiti to inofo I nei soani e twai e tato social services or education tu langa fa pena ia langa fi ngal fitang si lungo tutongi ala ya polo fisio o fi lopo tangata u male ne o e solo te si tutongi po fele penkla ia po lo to no po mo ile ia tai e pela vainga o faltupe e ele vainga le sava to nga lue fa tasi e fale tupe ma company fo I mo fe so ta inga ne I tau fai e poloka ai le tele o tangata I tau fa se mai fa o le tau su eni tupe alva atu le tele o tupe ngau a tangata ile I le o tau fa se ne tele anta no ta pulkola mil tu langa le ile au fa si ale meu tio foi o si o tangata e si tia I o tangata atamamai ia mo mo tu ina lau tupe ngalo a tu la fono me tau na sia kia ai alu e fa se elo e amai tupe le ai mo le vai na tupe le te ia le hotel tonwina ai Sāmoa muli wa ngaula na tu o le meu te fato o le la fa malo si o le la fa nga luenga ina ia muli ta ia fa le tupe ia o ne to sa fia le to nga fa nga se ia ai me se la me ia fa nga I telefoni e vidi mai o numero le telefoni al fal tupe le te vidi mai ai le ia lo tanga to fal tupe le vidi mai ai o le la ofisiring e fal tupe la me na to no fo le tele I mo to sanga ele fa nga luenga na to lo le me la tu a le fa o mai ne to a fa ato no isi mena ai se longa wo to tele tanga te utinga ina o lo to nga tupe le lo se la 1 miliona e ono o to a le 2 bilion to amata lo no fa nga luenga fal tupe ai le ato no se me le fo ile tato ia pe on tato no ia la kia tato ile tele tato tupe le se so no vidi mai fo ile pole tele ia ia ai va ai vo fa tete wa I vo atai me e video tia oi ai tali to ile tali mai o ia tali to lo le tali mai
e loa me te masalo ai woto ina tali a fa pe te tangi lo e tali to le tali mo tang lo to ta pe le la o telefon ta to ki e la ia a wais e ma fai ona fa nga le te mi le wo lo tala no ai ina no fo lo le fa nga le link na fa e se telefon e se sistemi e te le a wala le o portfolio fa nga e te o mau e fa nga ngolo telefoni sistemi ia ai le te no fo te le lo e pe o tūlanga na leo mana ia leo vai atu a matana whai ngā luenga e sui e fo ia. Sa o lele. E te longa, o te loe matua mawhatia na i tanga tau lenga o ila tau tupe whainga. Tau wha se ia wai tu ngā me te o vili i olfa tupe nei a lea o le vili atu ia oe. Fia sui lau no mera le talai lau te ngā tupe. Mane fo i wale mane tato po kalame o wha sol te mini. Ai e fo se si na afia se me whapea. Mane lo wha soa mai so soani fo inisi o tato o wha fonga. A whapea wo e ngau e fo. Ia, lo to tele wha soa mai pe. E mane fo ina e fie lo tonua po whapea na proto pe whapea na fo i wha so tai atu. Ia mani fesili na e mao wa ina wha atumu ni wha monga po me whapea na. Wai e mawhai on tato malama fo ia me so ni tato o fa fonga tonu le sia ngana tato le tio tato nga lue fa tasi va i me le so ni tato ai fo ni tulanga e la mati el tato sa ngale mu me fa pena e tulanga tau tu pepe no mata no tu e fai fo un tato fa so ma so ni te pa fai po kala me tato le ato tai au yo te mina o nga e ata mama wole me au nga ta ole mano o lo ta ia la vai me yo so ta inga fa te kono losi fnsanga ia a o me sa ma san fo na ta no ia ile AI ia po le poto fo ile fa fo lingo masini nei pe o le fa ia le tanga so i fo me o nanga nei ia le va tu pe sa ve besi ile vai nga le na mata ia ne sa tata no le na u fa ta o le Microsoft le fo le Open AI sfultol biliona len ave fata voia e o mai lola ia nga due fatas ai te o vai aso nei ai te o vevesi ole aso lusu lua elen tu poele wa fa te ele committee fa foi ele company le open ai le CEO ole o vai lo le vai le ngole o le CEO o Sam Altman o le alt kuza o sui o pe o fitau yala le ngol tangata ne o Sam Altman o le ne sa o lono to mai le ne sa o i mole fainga fo le fanga ngole o le artificial intelligence e po fainga mo le o po sui le tele o fainga o me la langi le temine o yala le si o le co-founder to rola o Malaysia na tamana e a o yala le sa si o ai o mel komiti fa tonu to ro sanga te le vivia mai tulis ia na o tu pole fa le to ia le mena le o visi ne ia le la o fai le to mai tonu mal tu em futa to fo ia to pa tulis sanga to le port ia le la o e se tanga to le port le to ro ia le o to fo mai le sa o CEO ia ese ia fa ngonga luenga al men mafuanga na leina fatia ona va ai tu le komit fatum o le tala la tu pe le o tautala sa o mai tanga te pa fisilia tu le afianga o le lalorangi matangata i le faonganga tu nga teknologia o le maula le sito o le na ye pe fisilia tu le o sa o le tali le o tali sa o mai ia na le fi o le va pe si lo fatia fa la ve fatia tanga te le no fu Wan watoi maristanga talena to lua wa te va tu wai mai. O te va tu lo ia o isi le whainga ruenga o le fi o whainga ruenga. Ia vai tu le Microsoft le alfa le tonu lana investment na ave su tu biliona. O le la tu fa fo. Yo na tu li tanga to le ilu ma mo fo na matali me. Ma lo ia sanga vai si vaenga ia sa fo i taltano ia i le tulanga le o le musu o Wellington e whaamita le sua vai. O atonu i te mua na o whataltano i whaangango mita tatu wa pe o ki langi lai te le na mita la tō vai
lai fifia la tō sa o loto tātou le whaonga le vai. Ai a whai fo le mita, na fua le tātou le whaonga ngo le vai. A wā fo le la e peia le vai le anu. Ai mesi a leo te mantua al po kalamena whai pōrua, i le stau sangana. Sa tu tongi le tangata e alu e siaki, a mesi a ia paipale i whafo a inga. A wha peo sina le vai po liki, ina oto leo tangata ia whai wha lele ngutu o le paipa mata. Te le yo le tupe na se fia. O le mea le tamu whai e Wellington ina ia whai a mita o paipa. Ai leo talia le pōlea ngā nu. O wha peo. Sa te tauna wa ai wai a whai le long term plan wa le whai mo ngā tongu vo i e whai mamau le si sifu tausanga. Ia na tusi e loa pe ia matato wa i e siri le tato o mai e tonu mal whai o mita. Ai watu e ia loinga o le si sifu tausanga tato tanu anu tau. Ai mo te tonu wa i tato Wellington. A whai le mele e fua le mita. Ona tato lola ia po ai le lusi ele vai. E leo pe uma e mo te le na lusi vai e Wellington ala to la to paipa le mama. Ia. Le papa solo le po loka solo ai mga le tono tala. Awa a mo le vai le fa ngai tato ai le vai te le yo le vai le lusi e Wellington le lo le pon mela mo se ola to paipa ia le papa solo le lo. Atono me foi na la mo musu isi pitonu fai foi la to. Ai, o se mele lei ina ia i loa il tangata o lai pei e il whaonganga. Ma whika i fo i il whaonganga le vai e o wha mai mua. Ia. E mantu fo i o isi sai li linga ia e reporti ia le na whai talo i nei a po le lua vai aso le nā. Mai ele o le si, tia le o le si sua vai le ne pei e liki ma pāpā o i Upper Heart. Vai nga apitono o tasi fo ia. Wa le Wellington Water le vai a uma. Ia no winga. Ia ile o mai loa fo i sipi tonu o te le loa fo i nei po rua, ia po o fo i loa hat, po atu langa o te le swa vai le e mama ma mau ai. O le Wellington Water, tusa o le se whalaptonga le tu whaatasi e pitonu uma nei e pule ngā nu nei, e vai ele vai e tātou uma. O si la pule ngā nu le o whiwhia te minu muna se mele to tu pōli whia a wai il mele. O le ana na tau mana o nei le leipa. E mai le Three Waters e tu whaatasi lalo lana ia whaamanu. Nā mai tele mai le la tō tātou vai. Ia e le te lia fo le tō tele o le atunu. Ia a le sa pipi i tau au ia i lea fo le pūle ngā nu i nei pōru. Ia ma Wellington. Ia a le lau tātou vai atuni te leo le whale tōnu tātou i tūlanga leo. O le walo i e Wellington ia la tō le teimi o le munga la sama. E una whaasoa mo le vai. I o teimi ane i taunu wawa i mau fo i tato a inga a le o whanolong mal pokalang. E so e ni whangu vai fo i e whaatumu i whangu vai whaula popo e. E whasoa ni i te o le teimi la e le lawa le. A me se arisua vai tau mafa. Ia, a me se fo i lau ma wawa ai ai inga ma tapu fo i al whaonganga mal whaalunga le swa vai pe o fuinga tonga la au ma vaenga wha pēna. Tapu na mata i tu. O na file sa vai atu ai i wha sisilanga fo i ale una o momeo i meli tau wha matau ia na ave pe se fulu ono pe se fulmon tupu mo wha la potonga. Ia sa la fo i meli tau wha matau. Ia ele ono fo no fo ia e ne sila lon saunga le mo lai fata ua pe oni me pelo lava ia alai e tau mo fa ia fata ua ia awane i ne i ave o se pai vo ite utoi vese te pelo se fa ingale sa tu pu kala estate ia ala ua was o fa ona o la to wa ia nei mai lo lai malu pu inga tanga tanu o le tunu. Sa atono tato soifuanga le wei ne o tele le tau whaasese ma le. O le loe e nai tangata po whetonu le mea moni. E o ai whaamamonga ma tala i e mai a tato, ma tali o tato le e mai mo meo press releases o fōwhanga pena. O isi teimi ata whaitau ane, ni mea ta mawhawhau le pesa o e nei tana tata whaitau ane. E te lei o tato ngalwenga e whaina i e muli tato. E cross e vai me o le cross check e le fa pena le tasi ale le mausauna tato tadia lola ia
ai tato fa ai po ye mo se si lango ina le mau le am o le faintana le tato ia o fo la mo mi I medi tau fa se le tau ia e te le lope sa o le I medi le afa pe fa mai o la bank le mai ai po le aonga po le se fa la tonga te masani ai e te le o lopo o alu kopi mai le I medi al fa la tonga e mai fa pu mai la to le I medi le fa se ai o ia o to anga lu tau na le la ve ni tato o le me tato no fouta ma wa ile le me tu o to fo le tele no lunga me social media le fo fa ngai ma to ia e se fo ia tanga tana fa ngai social media te mi nei a to fo ma na tu ma la ngona na va tu ia o se sia ia pa te o te me covid e fi o fa to e fa le tu ia le fa me le se me o le se covid eu me nei ia la e tanga te me le se covid ia le ni va so sanga te covid ia tonu po kalamina msanga fa tai lava lau fionga mole po kalame nei aso ia whaftai fo I lau fionga ma lau whainga luenga I na ua lang I se mato wha moe moe le sa whai o mato o leo te mania o leo ia mania lo tu lai mai se wa e tu ia le lau tu ia mania ia nau tō mai mua mai vai sa matala no at o me le sa masino me sa matele le avo le ngā luenga nei ale whaatonga ni. Ia le o le so tōna i le te au tō atu. O le sa sami le la tō. Ia le la mo le avano whatua samlina mane fo pēla e welo pēana na whai eri tau tauang. Se I whae le ana uloa ia o tā leni e mwhaina o le luas fulu vai aso le na tuas fulu o fo o tō le maftanga. Ia tu se luas fulu vai aso e man tu e whai tō la I le vai aso. Ai le o le vai aso atoa. E tu sana le whai tō la I le vai aso le sa. Ai luas fulu vai aso sa whaatino ia. Ana ia o e fo le sunga ia merisite. Ia. Le whai tō sui ngā whai tō. E na whai tāna na amata mwumei na le whai tō la. E uma e o whapopo ai tō la. Ma la tō ia maisi tō la. Ale mena whiwhia ia. E le whai tō le tō tino fo le tō na tō te whiwhia e a fo I e a oma. Ia na anan muni mawina le pōna nanga le istapol kalamil vai aso le nte e whanu e talanoa. I la awa ai au whai mai tō parade. O ngā ko wha tupe le a whai o la e iau te whai e luma a wai umana o fu mai tupulanga la iti. Mai le au talavou, i o mai le tupa o li I tama, i e mauto, o wapia. Au mo ai to ngā tupe le o le vale lima, whele se furu wafe le ana parade o tō pa alfa tau mai whaloloa a. Ioi. O tupela na le o se fele to whaatau e o tō ia mai whaleoloa. Ai ngā wai whaleoloa intia ma saina ia o I tātou whaatau mai a. Mai a tonu o I le o te lea wha malo si au na isi fo na iai. A whapea ma whai o tōna so I la e ia e korengi o tō I tūla ia ma le rowa hurwai aso. O na winga fo e mwhai a lato. Mo e lele. Ia a tonu e mene wha malo o fo I e whai a tato ngā ruenga ana fo I whai a lau sui pū. Ia lele. Mo ni lele. Msanga pe o le whaosfiangana na matai o na o le nau vo ile o to ya lui o le ia ina I uso asia ia lo uso iso ia ia se fele si tu petele ia me se la ma to maftanga tele na iti na la iti o la iti fa na ma vo vo lo mana o le tele tu pe alu ai le fa ta ngo ofo ta su ia me se ta to wai pe o pule tasima ma oftino ma ia faitanga sa ave el ma to fa mo ia le waso ia tua le wai lo so ia tuai fo ia mai si tua I ngā pattern ese. Ia, whawhitai ai lea li I le so ani le vai. Ia whawhitai fo I na lango mai nei whamoe mo. O whaongāla lo su te mine po to tāti o fo. Sa whaongā fo I le aso te nei, ia mo su I ngā ni si uso sa malanga me Australia. Ia wai vai lea lo su I lea. Pane, ia me siria wale, no whalongo le pokala me le fo to tai ma le mai fai lau tusi o le o mana o fo mai su I mai tonginga o le fai ngā ruenga mo kisi masi a. Ia, le la a su I tato tonginga manaia. Manaia. O me o le tau me o se lanu e au le leu mai tato o fai ngā ruenga ia la mato. Sa ili le lei. Ia, te lo vote ato whila noa ia o le multicolour le me vepete. Ia mo, ia, whaftai te lam sanga I whaftai tato po kalamina
tala la walunga le nei vai aso ia te mo fol fa popong al tato kalame nei le taimi lava nei vai aso a sau ia ai fa soi fo ia mo nei tai au to fa so fo
Le whawhiawhianga mai le pese le Pacific Love mai le pese ia o le sa tamaititi Yesu. Ia o pesenga fo i o le Krisimasi o le o tātou wanga i atu. Ia i le tau whai unga fo i o le nei masina o le tātou whawhiloa i atu fo i la ia. Ia i se aso le newa i aso i le masina fo o te sema po le masina muli muli o le tau sanga nei o le lua fe lua se fulu ma le tolu. Whamalo le folau Sāmoa manatu o lo o manuia tā penanga mafuafuanga fo i le nei aso au le tātou atinu. Ia mei se fo i whatalo whātu. Ia te oere nao e mafuta mai tono whare whai ngā ruenga nei taimi po urunga fo i o le awala. Ia i tono lau ta avale o lo e whaafonga mai whaalongolongo mai ai. Le tautua le nei a le si ufonga o le lau mua i Wellington e. Le taimi fo nei masani o le tātou poklame o whaafia fianga si uwhiwhiloi. Ia moli moli atu mai le tātou tautua nei le numero 5 se fulu mani tasi mani Kevin porirua. Ia lo ia le tātou ufisa whaasala lau. Ia le nei taimi ia e toi whaafelo i atu male nganga whaaloalo. Ia maurungo le atu noo. Nai mātua matua tausi tonu ainga. Mai se fo i nai mātua ma la tau flo o whaata o tulia fo i. Ia i tonu o mauta o tangata mātua. Matatono o mauta ngase ngase. Whela fo i se vaenga o le lalulangi o lo e whaafonga mai ai nai tua a mātua le tātua tunu o i tonu ainga. Ia e whaata alofa atu nei taimi o le tae ao le o fitu minute. O te enei le tu lai se fulma le tasi ia i mātua i nei New Zealand. Ia ma o le aso lua se ful fitu le nei o le masina o Novema. Lua fe lua se fulma le tolu i le asonga fua. Ia manatu fo i o nisi o atu nu o le lalulangi o le latou sapati le nei. Ia po le latou asasari nei. Manuia lava i a sauninga o tutoi o le nei aso i ate utou. Ia i atu nu o lo utou wau mawai. Ia mo tātou ini usila nei. Maso o se vaenga le lalulangi o lo o ngā lue ma papa ao ma mai moma iei le tātou atu nu i lungo o tātou penga te whailangi. E whaatalo whātu tātou pokalame o whaafia fianga se uwhiwhiloi. Ia i lo tau pa ia ma lo tau mamaru le au no fale na tau lo mafuta mai tono ainga le nei taimi ia o le au tapena fale o le au kuka ia whaataro whātu ia ma lo le on sai ia le tapena ina fo i o whanau e meise nai mātua ia la tau mawhatanga le tai au a uri a fiafi ia meise ai o le nafa pea ma ia i tono ainga i le tapena ina o maota malawa e fo inisi o ainga na ua umona whaapipi ila au Krisimasi o ka se mānei ale emo mōri lea pō ia ai mo ila tō fo i o le a sauni fo i malanga i Sāmoa ia i le nei aso manuia lava whai ngā malanga o le a whenga i mautou wa i nisi lea o a sauni fo i o lea o le a malanga ia e aluatu a i Sāmoa halu i mal Krisimasi le masina fau foto ato e fo i mai le masina o Januari mea lea whapeo nei te pena lau malanga le nei aso manuia lava whai ngā malanga o le a whenga i mautou. Ia le la tātou anga i whaafianga su whiwhiloi o pespesenga o musika. E tui nātu le tātou whaasala launga le si whonga le lau mua i Wellington. Ia mo le pa ia ma le mamano le tātou. Sinu o whera fo isi whale whai ngā luenga nei te mafuta mai ai. Whaatalo whaatu la uawe taxi, la uawe pasi, la uawe loli. O tāwale afi i lo whia ngai fo i mga luenga. Ia o vaenga leo lo kiliwa ina meli. Tasi lea ngā luenga i tāwale afi o le matua apisi ale taimi nei o le tausanga. Ki liva whaamomoli. Ia a inga. Ia awa foi ia le sauni mor Krisimasi ma le tausanga fou. Ia whaapela nei te mafuta mai i lau kiliva, ia po o lau upa, ia o lau le alawa le tāwale afi nei te whainga luenga ai. Na o na whaamanatu atu pēa ma o tu watu ia au tawha lou saonga le mua e whianga iei fo i le pisi, fo i o nei fo i vai aso. Mese leanga ia tu e fo i ia i le masina fou. Waiva minuta te nei le tu las mo le tasi pesen nei. Ia e manei fo i e tā mua tu lava le pesen nei. Nai mātua, i la tau, wa pula la ngoto la tau soifua, ia i te tonu ainga, te tonu maota ngase, maota o tangata mātua, lo whaata o toli ai foi. Ia ona o mai ma ngase o le tino, se 4 minuta te eneli tu la sifumata se pese, e le sunga taufi wha o Sofia, ia o le tangi le tangata mai, ia walo whaatua i mo i la tau umalava, ia ele o atu atoa le malosi, le nei taimi, po nei foi vaenga o le tātou pokalame. Oi lo wali wa o sane wa o falongo ilo lele o ele fomai
le tua fai va venga wana o oe Yesu e o lai ta fie popula ai le vai ta fi savali ai le mafai ta fi fa alongo ai le langona hoi lo wali Yesu halo fa mai ua o iloa o le tua he malolo ai tawaso he savavali ai pipili hoi lo ali say hello for mai Sāmoa Tafieva ayatu Le lalo langi Mameo tu muai Tafia o atu Ifia fianga Hai pangale ua o Le mafanga Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Ai wi ilea Wa o Martinoa Wana o oe Yesu e olai Wa o iloa oe le tua He malolo ai tawaso He savavali ai pipili Hoi lo ali say hello for mai Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Ai wi ilea Wa o Martinoa Wana o oe Yesu e olai Ua o iloa oe le tua He malolo ai tawaso He savavali ai pipili Hoi lo ali say hello for mai Ua o iloa oe le tua He malolo ai tawaso He savavali ai pipili Hoi lo ali say hello for mai Hoi lo ali say hello for mai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le whawhianga ia ma le whapese le lao so ma le pese la uma aso ama ina ua lua se fulu wha minuti o te ane ile tu lais fumula tasi whawhia whianga su filoi toi whaatalofa ma toi whawhelo ia tu ili tātua tinu ule ni teimi ma lo lava le mafuta mai ma whaafonga mai a o whianga i fo ile to tele ngā luenga o nisi ngai na ki mai ala tu telefoni i lunga le Facebook ia meise o YouTube i tono whale whai ngā luenga ia toi whaamaloa tu ni teimi pe o le aso ni o le aso fua whai mele to tele o tangata ia pi o le hasa fuli le fa iwa se tu lo al fa fonga mai le tulu ia ai ona o le tele o tau maftanga nafi to nai ia nai pe e o ia i si fo ile le te ale ma ona nafi ia e taua fo ila nga lue le nga luenga le taimi ia e fa to e fa lusi mai ia le tele o me lolo se tu lo ia tau sami nafi a mi se tamale fa spa mas ya ngala lo iwa ya se ilungol masini por ngal benga na fa ia fa mana to pelo sa ngale mu wa ta o tele fa malo stino me se la so fua la to fo yo lo ngal lu mai ngal benga ya na wa fo le ma na ya fo ila o e ini sina o matua afu le se tu lo le ya so ma le taimi ya o tau le fo ima tau maftanga tele na fenga ya na fita to na taimi to na ya fa ta tia ta to proclame le ya so o le tūlais whanmalua leo tāpena mai salvina kāsiano a wāle tātou whaapoponga muli o tātou telefou le si whonga le lau mua mōre ne yaso o na soro lea musika o le uli le te o le sifurulua tāra tasi ta riu tātou whaasala launga i Sāmoa ia le tautua mai le sunga ia tā se Salam Sam ia whapefo i le sunga ia tā vitanua ia se ipa ia le tūlai tolu i le fiafia na nei mai Sāmoa le tātou ofisa utu ia inai lalovaya. Ia ole lewa whailo mai le sunga ta se Salam Sam ilana tautua i le afiafia na nei po le auli nei le tula tasi le te o le tasi le 15 minute te ele tasi ia leo le awhatala no mai iai ia le whailau tusi ia le whaenga wha upwhai ia le whaatua tua i le atua Sāmoa o tasi ia le whatalainga ia wa awao salu alofi po le te o le tula tasi i le tautua mai Sāmoa i le auli nei 15 minute te ele tula tasi ia mane foi a papete awani MCA na i vaenga foi taun na tautua mai le tatu le tio mai Sāmoa i lunga o le Facebook e mai se o le YouTube ia i le tula tasi le se ia pa ia le tula tolu luas fulfitu minute o te nei le tula se fulma tasi tatu woi fa fia fianga mana ia le faima pa la titi tau talali tasi se tulo ia fa tele tatu musika o le mana o mia mai le tatu o tino e mai se la tolo fengai mga luenga ma lo te talo i nei matua i tonu ainga ia mafuta mai e hasta sila mai le taiao ia te au lunga o Facebook ia mai sel tātou YouTube o te au lei pele ai ia talo fatu le sunga ia ori kapeli mafuta mai au kilani o tara pa tai tele lava e tātou paanga mau i la tau fo ia o lo o whaafonga mai ia i so se vaenga lo langi e whaonga mai lunga le tātou Facebook ia mai se o YouTube ia manatua se le tātou Facebook i le aso mo le aso le tātou tautua o na avea loa lea oi mapa anga si whonga lau mua i o le taimi ala e amata i tātou porklame manisi o na tautua ia e o whalele otometi alo lau mawaina i lunga le Facebook ia mai se o YouTube o lea ua se fulu luas fulu ma le 20 minute te ai nei le tūla se fulu ma le tasi
O le waafa le tula se maltasi o pese le ta fa pito ai na tu mo I tatou umalawa lea ua o le si vaenga le o soifuanga. Ioe, ia por vaenga puli le tatou mau paolo. Tatou uma e o fo ia teo. Ioe, le fo tala vele vaenga lea. Ia, o pese le ta fa pito atu mo tatou ia o la vele vaenga le o soifuanga. Io le mau paolo por vaenga puli le au fa ia vasi tulok. Ele fai ngofia le mea, ioe. Vai Papa Junior Mota. Ole a ave ai ta ua bei o se ai
a pete so ma whakawhiki ngā kopo. Tātou wā ila ia le whaingo mātou e waenga lea. Ia sao ni le ia mātou tūpā lea i o tā ua. Le ua sui nei le ingoa o mātou ia o pele a inga. E lai mori mau e le tō tele. Ni tō tele ia mai mō mali teimi nei. Wale o tō i whaingo ina o ni whai a wāse i tūlou. O le ua whaingoa e a inga. Ia o lo mau paulo ai mātou. O pele a inga. Ioi. Ia. Awala nei tuto e whapena wā le whai mai upore pese. Wā e te waloa la mau te waloa. Ia, nā le ailoa la ia o nisi e whaia ia mea tō te mana na oai. Ia, a inga o nei tina. Whai te la tātou i lau tau so o na whai o mātou. Wā e moni a upore pese. E mau te whita loa. Mātou te tewa, i mātou ainga. Ia ona o tō e sala mō loa lea pe awa pe o whai mai sao ngā mea po velele o saonga ni whalawe lawe a tō ainga. Ai tō te wa ai mai o mātou le ai, o mātou tō e fo i mātou ainga. E le wa pe ala o mātou fo i ona o mātou fo i lele o pe ua lei o nau mātou istai atua ia te utou. Ia o tō mātua, ia o taun ta pena mātou ato mātou o mātou ainga. O se tu lele le toe fai mai o ta pena nga fo ile le wa au mai sa o to ainga ya te ya ta pena mai ya sa nga tu pele ta pena mai sa nga au le ai la se fai ya va se tu lo po mato o to va ai mai ai mo to tau pule mai ai ni to ya ni va nga fa pena in tano nga me o fo le lo fa la ve ainga me la le ta fai te ya le sau fo le wa mo te valoa ya na le au nga no se furu iwa minuti ana tāne o le tūlai se furu manua. E sa au, se whaari mai a tātou whina ngalo, tātou ia ua, ta ua o pele a inga o isi, o no tātou mau paulo. Se whaari mai sau tau whina ngalo. E sa au, tau te tewa loa, le loa lo e a inga i o tātou whana, uma tātou te to lua le mela awhai. Se whaari mai sau tau whina ngalo. O te para aifua nei lo, o tilo ane lo to lua i lunga lau comments no le Facebook. Toi se furu manu minute na tane o le tūlai se furu manu lua whaafia nga se wifiloi ea awa fo ele mai mua manu no whata po i mai le tenu ele ngā te tono ainga ia whaapea fo i tono ngā lunga vai le ua whewhewhe ale ua li i e whai mai nia la tau comment e lango ina mai lo manatu le whai atu ia e leise meo iai ia awa a tātou whewa i ni pi tātou o sifi ia tau te whewhewhe ai tina o tamuiti
O le pea malisunga ta ilongo i pule e sa o le leia tau ai ngā pea ia sola e whao ngā le whana me i fo i lele. Ia, ai mesi al taimi o umare a wha, ua pa u lalo uru se i tu loua. Ia, e tati tau le whao ngā ina le whana me ia sola. Ia, o hau ia le taimi whito a umare a wha o whamane lia. Ia, e pa e fo lele te le uru le matou nu e pa u lalo. Ia tati la atu ia pela e tau pe mai se pea i se uru fo lele ala ua ui lalo pa u lalo uru. Ia tate folele tate puna i folele pu ele pe. Ia o la mena na fa yaso na foto a uma le fa. Te le le pe a folele feto lo fi sero la. Ia la tamena na fa tau atu a va le tate va tu lo la tau pe mai se pe ai se ulu folele mau lalo o palas. Ia tate puna i folele le pu. Ia ele misia. Ia Patalo fatu ya pu America fa tele lava le mafuta mai au kilani ia on tmeta ia sina leo o le sunga ia fa ai u lau taimi fa tele lava ma lo lava le mafuta mai le tatu programe fa fia nga su filoi ale su fonga lau mo Wellington le just for 5 minutes on tale o le tu la se fulu male lua e va yo le na fa tu lau tale fa mai ni fina ngalo ia ma tau ia au mau paulo ele ia ma se la wali ia le masani no vai tu tal no mai fa di mai simanatu no winga Ona e whewhel tina le ainga. I te ova ia ne tina le ainga lai whai mana na comment. Ia ona veve sifo i le pe amana matu tama le ainga por tina le ainga nā nei. Ia tātou eva pel tau tua se wanga. I nei taimi to es full ton minute tāle tu lai se full male lua. Le sunga Isaac Pola. Ia o pese lava le krisimasi. Ne o tātou wanga ia tu tau whai una fo i ole nei fo i masina. Ayanga ia tu masina fo. Fatala fo i se uso pese ia alo ese po e fua. Ma alo lava alo ese. Ia vai po sau stato pese Christmasi o lea ma tau te whaatari atu special Christmasi mai lau sunga le li pese. Isaac Pula, Silver Bell. Hey
whawhiang malisunga Isaac Pula ina watua iwa minuti na tā leo le tu lai se ful mali lua. Whaponga o tarafau risi whonga la mua pia tā le tu lai se ful mali lua. Whatalo whatu ia whawhiu ani seko, whawhitai te lava le mafuta mai. Whapea fo ili whale tua ia ana a moli. Whawhitai te lava whale tua malolo manu malo. Ia, malolo lava le mafuta mai ia la whaua te pe whawhianga nei. Ia awala foi fa fonga mai mai le tata o tinu ia fenga foi ta penanga foi o le nei foi ta yao mo le kuka ma lo ta pena wa foi ta maftanga nai matua e vai pe ni la poi me le ya son fua mai le tamaita ia Christy vai moso ma le pese I tai walilia ina ua o fa alongo e le fia le tau a inga ia ita ala e elemento tari ia
senga e te tau lava o na whaailoa o le pili o ua le nei ua iloa ai i te ia Sāmoa matau lo unu umanaia lo unu pele no whanau ai e titi o e mawhatau waa ai numera tasi o e ila ua ai o si au soifua au au nā tui le atua wa e masani ai e mamalu mea uma o si o nei i le pulenga tonu amatai Afio mai tupu ona Afio mai mata utia Susu mai le natua O tia va asu elena Susu sari Vapea o le lufi O tamati o le pili Ua masani so se taimi Sila ile atua leo no saiona o Yesu ile tala lele male fale nganga ua manu ia ai ele ele o mata utupele ilo uanganga afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le natua o tia va asu elena susu sari vapea o le lufi o tamati o le pili ua masani so se taimi afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le matua o tia va asu elena susu sali vapea o le lufi o tamati o le pili ua masani so se taimi o tamati o le pili ua masani so se taimi O vivinga o le fianga o matau tui whare alili mo le ofi pese ia po le whaili a le pili o ua ina ua tātonu lava li tūlai se fulma le lua ia usi mai le whaafonga i tātou telefou le whaapoponga muli muli mo le nei fo iaso. Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua mai a whaatautau ina le whainga malo fausa o whaatasia le National Act ma le New Zealand First. Ele kovana Silio New Zealand Dame Cindy Kiro i se sauni ngā loa ia i le maota le malo i Wellingtone pe ona iai le aso. Ua tofi ai Christopher Luxon ele kovana Sili e avea mapale mia lo na fast fululua le atunuu. Wa filifili ai fo i minister fau i a lātou matafa ioi whaatasi ma minister langolango e ala i la lātou whaatautonga. O le fionga wawa samana i Winston Peters le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mua mua le paia inga lo na 5 fulfal pale mene. A o David Sāmoa
e whaawa wina i le isi tasi ma le awhatau sanga muli. E to olua sifulu minista i tonu al kapeneta, to o sifulu wha mai le National, to o tolu mai le Act, ma le to o tolu mai le New Zealand First. E to o walu minista e lei to tonu al saufa inga al kapeneta, to o lima mai le National, to o lua mai le Act, ma le to o tasi mai le New Zealand First. Ma ole a iei whai lautu si lango wha palemene ale New Zealand First wha pia fo i ma le Act. E iei lava le tau maunga le whai ngā malo fo e wha aititi e le wha au ngā ngalu tapa. E ui fua ngai wha pawhala i le tō la fono. O loo wha aititi ma wha amutai le ula tapa pe ona sauno le palemia Christopher Luxon. Wa amata le whai ngā malo so wha atasia le National Act ma le New Zealand First. Pei tai, e iei vaenga mo le wha aititi ngā la fonga, suinga o le tau, whiangai ngai waitangi, ma le soifua maloloina, o le awhaia iei suinga. E wha awau pia le folfolanga le National i le wha aititi ngā la fonga pei tai, o le a le wha atupeina mai la fonga, na fofoina e tatongi e tangata mai fafo pe a wha atauni whali le atunu. Ai o teu teunga le tu la fono le saoloto mai le ula tapaa. Wha tasei ma uloa o tapaa ua wha atulanga ina, tasi iwa iwa sifulu, leo lo mulmulta i e tu la fono ni usila pe ona muamuai i le lalolangi. I le saoloto mai le ula tapaa. O le atoe ave e sea le whainga malo fau. I se sauno ngā laksane le taia ona leila. Sa eni se o whaafita au li teu ngol to la fono. Le ana pasi al tau sangatalwai e leo io e na le National Act ma le New Zealand First. E pe o le whaititia o le numero whale ulo e mwhaiono la tau whaatawina to le tapaa. E le amataina ia teu nga o lo awhie ma le whaasao na whaatawina e tupulanga na whana na uluma mai o le luafe ma le iwa i New Zealand nisi kaleti. O le tali tonu ngol palemia, o le whaatapula a whale ulo e whaatawa i tapaa, o le a whaapopo i nai le whaataunga whaasolutu la fono sikaleti po le black market. Na whaalia le sui taitai fono o le Health Coalition Aotearoa o Lisa Te Morenga, a whai e ave ese le tu la fono, o le a whaita wafe soifua e a whainai, ma o le a pito sili fo i o na whaina maori. Sāmoa whaate ia lava leo whaito whaaro soifua maloloina, i lea fuafuanga le whainga malo fau. Ma sa wha pia lava i lātou, e langolango ina Shane Retty, le tō la whono le wha saolo tonga le atunu mai le tapaa. Ma o le wha alongo atu lai fuafuanga le whainga malo fau, e toi sui iai le tō la whono, ua matua wha te ia i lava i lātou. Sānoa Te Morenga, e ta sitesi ma le 3 piliona tā la, ni tupe wha saolo soifua maloloina, mo le isi luas fultausanga, i le tō la whono o lo o iai nei. Na wha alia le palemia fau Christopher Luxon, e iei nisi tangata New Zealand sao lātou whailo atu ia te i le teimi o whaatou sino le whainga pālota. Lātou te leilo le ese le waka ko tahi, te pukenga, ma le te whaatu ora. I sana saunoanga i lunga le TV tasi down na le la, na ia tā awai, a wha mua le ngangana ingilisi i ngoa matanga luenga le malo. O le amautino le malama i o tangata po o aia matanga luenga, a o a fo i a lātou matawha ioi. E iei lava nisi e vave lava o nei loa. Pei tae mo le to tele o tangata New Zealand. La tau tele e malama na Sāmoa Luxon. A whai e le malama tangata i la le malo o se whaafita au li tele. O le malilienga i tutonu o la lātou whai ngā malo so whaatasi. E sui e ingoa matanga luenga ina ia whaamua mualenga ngana ingilisi. Wana o se vaenga i titi o lātou whesuia ingo le a whaia. Pe o na Sāmoa le palemia. Na whaalia le minista mo to la fono David Sāmoa e yelo na tali tonunga e whaita wafe ngā luenga o le a whaititia mai mata ngā luenga le malo pe ona malili e whaatasi e le Act ma le National mai le i whaatala noa ina le whainga malo fo ma whaululunga mata ngā luenga le taiminei pe fia se foi numera o le a whaititia sa fsilingia si mo le Q&A e winga iau ili ilinga lana vaenga whai whaatitau i le malilienga whai whaatasi ma le National o si moa o le a avea fo ima minista langolango tupe, minista langolango moa onga ma le minista langolango mo le soifua maloloina o le a amata fo ilona to finga o le sui palemia mai le onga tatonu o le luafe lua lima pe a mai ale taimi o le a avea i wawa samaneia Winston Peters ma sui palemia o le atunu. I le malilianga le National ma le Act o le a whaasawina tupe whaalu mai matanga luenga le malo e ala i le whaamutanga o nisi o ngā luenga i le tāua ma o le a whaatinoina i matanga luenga po o la taitasi.
Sa manu malo Andrew Bailey o le National i le whainga palo tala ititi mo le nufofa i tō malo Port Waikato i le whai ungo le vaiaso e mai i manu kau head sa ngai i te kau whata e au fia i te tonu o lea i tō malo whapalota e se fulu whaafe ma le luas fulu tolu pālota sa manu malo ai Bailey. Na tūlanga lua Casey Costello o le New Zealand First e lua afe fit se lau fitus fulu walu pālota na ia maua. Mai na o le to lua sui tau vā. O le anga lulu e whaatasi Bailey ma Costello o ni minister whai ngā malo so o whaatasi. O le manu malo Bailey wa mawailawa noa Nancy Lu e ulu whale le pāle mene ma o le whaipule lona se lau luas fulu tolu o se taimi mua fo ile ua pita to o te lei whaipule o le pāle mene o New Zealand. O le taimi mua fo ilea o to lua ini whaipule o tangatanu usaina a le vaenga wha upwhaia le National i le paia inga e tasi o Carlos Chang na manu malo i Mount Roscoe. O whaatanuina le pūlenga momta tau ngā alwenga le li whaipi siniso VJ Singh ina ia tatongi le lata i le tolu se fulu afe tā lao ni vai ngā tupe o le tatongi o se tasi o tangata sa whai ngā alwenga i lana pisinisi na ia ave e se ina na maua i le suenga le era e le tusai ma le tula fono le ngā yo i ngā Singh o le whaatono le Laxmi na Ryan Restaurant Limited. Le ave e sengo ni tupe mai le tatongi o le pule i tatono tausanga e lua e le ato fo i le tatongi o le tangata whai ngā alwenga mai le i tatongi fo i ona livi moa somalo lo e le i ato fo i lau wha ingo i tū lau le taimina whai ngā alwenga i le tangata a of sosoni e whailo na visa whai ngā alwenga na whaatonuina fo i sing e tatongi se isi vai ngā tupe wha au popo e se fulu tasi a whelua se lau lima se fulu tala o whaasalanga i le malo. Sana o le tolus fulwhai tō lana tatongi o le tangata whai ngā luenga peitai sa o atu le ono se fulu i tū la nanga lue ai i le vai aso. Sa i se tau lele a sātonga whitia i tutono se taawale al whalemai Hamilton i le awa uliana nafi na ia ngā o ia le taawale al whalemai le ana la vea mulimuliane. Na o atu le taawale al whalemai al St. John i se vala au Mosef Sosani se whale i Hamiltone pe tusal toi luas fulu minuta i le tasi la awa uliana nafi. Ma a o whaia lau whainga alwenga al taawale al whalemai ni tonga whitinga i se tau le lea. Sa moli mawina le amata whaavevesi o le tau le lea lau whainga alwenga. Ma na ta ua nei ua ilawa na sosola e se lau whainga alwenga al taawale al whalemai e so e se la fitanga molo la tau saunga le mu. E sola i loa le tau le lea muli ane na la vea le taawale ina ua oso i se fale. Na o atu leo maloka ina le tau le lea, ma o lea so lea tu la i lumal wha amsinonga wha i tō malo Hamiltone, pe o na wha alia e leo. Ia tunu i whafo, na wha alia le vaenga le Hamas i le aso saa, e to osful tolu isi tangata i Sarah elu, sa o lato ave wha amalu sia o lea ua wha asa o lotoina, to o tolu tangata anu utai, ma se tangata sitiseni Lucia o e sa o lato tau fia i kasa, na tu ina atu i lima o le koluse mumui le asolo na tolu o le tau fingo fetawa inga i le vama i Israelu o nisi o tangata na puena le Hamas i la lato os fa inga la sofito o kitopa maolo o faa fesuia ai manisi pango ta Palestina e to otolus foloiva o le taimi mumole o tau fia fetawa inga tal mai vai aso e fitu na fai ele taua le na fasio tiai e le Hamas tangata i to afe lua se lau Israelu ai ave faa malu sia tangata i to lua se lau fas fulu ma tau fia i kasa. E se fulu whaafe valu se lau nisi Palestina na fasiotia i osofa inga Israelu e tali atua i osofa inga le Hamas pe ona ta uel pulenga soifua maloloina i te tono kasa. I ta alonga e o maile aso ana nafi ua ile numero fa Sāmoa le whaasolonga o pine ua maua o ta alonga le Pasifika pe ona tali malo ile atu Solomona o lo utulanga momoa pea New Caledonia 5.5 pine euro, tolus fulfito si liva, tolus fulfa apa memea, se lau 2.1 leo fa inga, lona lua Australia 2.5 euro, se fuluiva si liva, apa memea e valu 5.5 leo fa inga o pine. Lona tolu Tahiti 2.2 euro, 2.5 si liva, mali tolus 5 o apa memea, valu 1 leo fa inga. Lona fa ia i Sāmoa, 2.10 euro, se fululua siliva, ma le iwa o apa memea, fas fululua leo fa inga. 5 ia i Fiti, e se fulu euro, se fuluono siliva, ma apa memea se fuluono, o leo fa inga i fas fululua. I ta alonga le taito o fito le ito pawa lii, na mawai e Fiti le pine euro, pine siliva Sāmoa, ina o manu malo Fiti e se fuluiva, ile 5, ai manu malo tama ita ia Fiti ia Papua New Guinea,
i le pine auro e se fulu fitu ai i le fitu ia ai o le talonga. Tala fau ia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātalo whātulu si whonga lau mole am tango nei vai aso fau, ta wala iana tana fau whao popo, mai si o tātou tino i Sāmoa. O se tūlanga le tāla whiangai le whingano le whionga le teitai o le atunuu, le whionga le pālemia fia me Naomi me tā awha, le whaatupula ia peo le whinaunga o justu singa ma wha amtalanga, e lunga o penga ta wha ilange wha te tau le maliwa le talvau ia tū au wha sa valu. Sau no le fionga te mai tai pāle mia, e te tau o na langona ma sila de toa ia ngā iuinga, e wha te tele i nai maftianga o lo whia ngai ma mātua, wha pēr ainga o sia tala vau. O le tele o whiawea i o manatu wha sara lau solo i lungo peng te wha ilangi, na sau no ai le fionga te mai tai pāle mia, e le o se awala tā le whia ngai le sa ili ai le amia tonu, o lo o ta atia mai le wha amsinonga, o le no whanga tonu lea e anga i e mo le sa ili ngā fo. Sau no le whionga whia me, wādia e mai e fo i manisi o tua inga whaasanga i se tasi o tamali i, sa avea mawhai pula le pāle mene ua tu mālo, ma o langona whaanoa no le teitai o le atunu, o na o le toe whaasanga sanga i e o nisi o avenga mamafa o te ngā ma whaanoa noanga, e le whaletua le whanau, ma le ainga o le a fo i tamali o le atunu. Na tani fo ile fionga le tamai tai pāle mia ina ofisiri ye se tasio na minista o lo whaasanga i eni tua inga o lo i tua se whaatanunga na ia awe se li leo leo i whai aini su e su enga. Whai lo manino le teitai o le atunu i se pepo whaam talanga e le o iaiso na se la fia po o se whaatanunga wha minista na whaatonu ina ai leo leo a wa e le o se mata opu sa fua atu le kāpeneta mai te tau lava foi se leo, o na sile tu toa po tu tusa ma awala wha al tu la fono, se whaatanunga o tu ina tu se tasi ia te ia, e ala il whaatinonga o na tiu te tu ave. O le manatu o tu le fionga te mai tai panemia, e te tau le wha alolungia le tiu te tu ave le wha amsinonga, e ala le sa ilia lo le amio tonu o mta opu maa ale wha pea, ai le o le whaamsinonga i lunga o upenga te whai langi. O le whaamaumunga o le vaenga o numero whaamaumawina le atanu, wātangi ai se lui tau tele o lo ta oto mai ai, e swingo fai numero le si tia le o sa wanga i te tonu o ainga, le o si tia mai le tausangan te nei le tausangan nei le se fulma le 5%, e le mtanga wenga lava i o leo ma leo la toi fuata ina, e whase la wiva se fulmantolu mata o na reportil tau sangan te nei. A o lewa si itia le onu se lau 5 se fulmalaiva mata opo reportia le ofisio leo. Mai a Januari i le masina le nei o Novema. Mai o le telu ia mata opo, o lo a afia i lava tina tamai ta i mawhanau, e a fua mai le numero mua o le aiai o le afia ngole ava malosi, o whala au whasai na le tūlanga lona lua, ma sa wanga ya fo mai ina ua toi fai se isi wo le tama po le tina foi. O nisu sa wanga sa li fa te tele mo mua mama na ia te mi o tua nai, ai wa mata o na fatu ane fo ili fa au popo fai numero o ia fa la velave, i di fe se esea inga i fanua ma swafa. Ma ua fa di ai ele sui kom sino le mtanga luenga o leo, e le o ma le mtanga luenga, ma ua si itia e foi ma le tūlanga o la lātu tali atu, ia whawhita u li wālia e mai. O ripotia mai al TV whasala laua Amerika Sāmoa le KVCK TV, le tau fia le tu mawele le ofiso whai ngā malanga le territory, se tase sui minister le kāpeneta na malanga atu se whalawelave molon a inga. E na uia whao ngalo na tu se whalau whaabito mō tangata o le malo, e ulu whale atu ai le territory e au noma sona pe mita. O lo sa ili se hawa no lau tu stare le fionga le sui minister mō se whaamtalanga e tali mai,
E whaamanino e sona ia fo i whina ngalo e whaatatau i le mata opo. Ai le so ta inga o telefou manisi o matanga ruenga o mawha loa mai ai. Wa ve sea me le fionga le sui minister le ta avale manisi o aseta le malo. E le whaatinonga o su esu enga masani o mata opo whapene. O lo lima ta ita inai tu la fono o ta iala alo tatou malo. E le o manino mai se aso e fola sia il whaai unga le whaamsinonga. E le mata opo na tangi ai le te fono le komiti whaatono le malu si anga tau e le tise le EPC. E whaasanga le whaurulungo le pule whaatono le fionga le matua ngisa 4 tai per cell. E se tusi na ia whaia matu ina atu le minister of so ta inga. E whaeloa ai o loo soli tu la fono ta ia lo whaonga ina le komiti whaafoe. E le whaalapo pitongo le malu si anga tau e le tise. Peitai o le tangi le fionga Pepe Christian Fruen o le te fono le komiti whaafoe a le EPC. O le tusi na whaia le matua o se tusi e whaalea ngai sui o le komiti. Wa mai atu inatu le tani tusia ma wafola sia fo ilumo le whaamasinonga mai i le fionga le matua ngisa 4 tai per cell e tali atuai i le atangi. O lo talia se aso e le o mai loa e fola sia i le whaamasinonga le whaai unga o le nei mata opo. O tala ia mo le amtango le neiva yaso i si o tātou o tino manuel ni yaso whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Le whawhiwhianga marisunga mai papatuna mo tamara pese, i o le pese tuai a le fitulima, o la upese le nei, wafatu mo oe, i o le pese fo na e fatu atu, mataina atu, e le sifufonga le lau mua, mo le pa ia, mo le mamalu le tātu wa tunuu, i la tau fo i o lo mafuta mai nei taimi, tari ngā sua o le auli tono ainga, e meise fo i tau mafutanga, ia iso o se vai panoa le lalo langi o lo e mafuta mai ai, ma e tari sua mai ai nei auli, ia po tonu fo i o lo saa, na ua malo mai le te i le sfurulua ia matari mai lau sua i tono lau taavale ia po tonu fo le whainga luenga na ua tau no fo le ilalo ma tau sami ma whaile tau lunch ia mo tau whaafonga mai mo mai le tau tua le sifonga lau mua o le ua te le sfurulua i minute lua sifun ma le lua na fu whaafonga le tunu le whaapoponga muli o tātou telefau o le nei auli pe ona tāpenei na le tamaita ia Savelina Kasiano tāle tasi tariu tātou whaasala lau ngai Sāmoa ia le tautua mai le sunga ia tāsesa le MSM, whape fo le sunga ia tāwita nua, e mana tua leo whaero mai le sunga ia tāsesa, o le a iei le tātou mālo i le tātou tautua, mai Sāmoa i tātou ofisa au tū i nā ilalo vaia, leo lea whaatana loa mai iei le whaile utusi o le pāti o le fast, po le whaatua tua i le atua Sāmoa o tasi, ia le whataringa, ia po le whionga, ia vaa o ao, a salu, a lofi pō, i le kuata e te a ili tasi i le au nei, po le 15 minute e te a ili tula tasi. Ia le taimi toi whaatalo whaatu, ma lofo i le mafuta mai, ia ma lofo i le toa tele i whiau mga luenga le taimi, ma whaisina ma longa, ia whaifo i sitari ngā sua, ma toi amata i leo ngā luenga le tula tasi. Ia o nei mātua lawa i tonu a inga o lo mafuta mai le taimi, a lofa te le atu le tātou pakarame mo o tau e manatu o lo maua pe o tau le fia, ia le mai moa mai, ma le whaafonga mai, i tātou poloklame mwha fianga, ia o se whaasiringa malosi o se vai la aua o ngā, ia e moli atu mai le tātou tautua nei, ia e fiso soani le ti ngā foi, ia o na o mawhtianga o le tino, o loo whia ngai ma o tau i tonu a inga, o maota, o lawa, ia e mai se foi o maota o tangata mātutua, ma maota ngase, ia i nei teimi o le tātou poloklame whaatalofa atu foi ia te ole nao lo e mafuta mai tonu to ese, lea lava le whale pui na e te whaafonga mai ai, ma e mai moa mai ai, ia whaatalofa atu le tautua le sifonga lamua mana whaafianga filoi le ai o te rei whale pui ia e mafuai ona o mana tua le vaenga le to ese ia e ona e te tau fo ia ona tātou whaatalofa mwhaafero ia tuai fo i na iuso mana i tua whaafine o ta matina ia ua nofo sala fo i to ese ia ona o tūlanga fo i o le nei soi fuanga e ia tangata e se ele ia se si o tātou e sao pe sao e lau tala pia o se e lau tala le whaiti ia na se uma tangata ia e tangata se laiti e tangata se fulele te tele la tu se ia fatalo fatu le taimi ia halo tari ngā sua mata mafutanga le uli ale la avatu fa fianga ma fa watu ia fa fianga le sifonga la mo so filoi mana musika o le nei uli wala fa fonga ma la mai mo tapo i mai Sāmoa ia i le tatu tu mo le poklame tartasi taliu tātou whaasala lau ngai Sāmoa i lalawaya, ia i tātou fisa au tū leo le a whaau maim le tātou poklame, se ia pā ia le tūlai tolu i lea fia nane, ia toi whaafelo i atu, i le wharitua au le leila wa leo ana moli, ia lo mafuta mai le ni taimi, ia misa le toa tele, ia mai moa mai ma, mata mai, ia whatalofa atu ia te utou, ia o le taimi nei, le mane fu e tātou, se whestatou tau wanga li o le nei auli, e mana ia, Faistata utau vanga ali, ata uli li, o le si upo le li le sa uli pese lea. Ia olo ata, ia faistata utau vanga ata, faistata utau vanga ali. Ia ese i li fua. Ia lunga lo tātou, anu le atoa. Ia ole na, tau vanga ali, tau vanga nek.
Ai umama no mal tatou povi na ona o lewa o le whaalongo mai povi so le o le ta o atu malato i ngore pese lea. Ioi, ai o whaalongo longa tu i pole pese. E ia e i tangata ia e misi tono le a inga i le pese lea. Ia wale te whaalongo atu whamai lima i anko, lima i anti, lima i nana, lima i papa. E pe o le misi si whai awa masi no fotane sa tau fo ina tau mai mi li no fotane, li whai awa. Ia le po le tau whaapale ni na upure pese a. Ia au te iloa nai misi ia si whai awa masi no fotane le li. Ia tau wanga li. Ia talo whai. Ia ua sa wa ina nei whai awa. Wai, ai se mana ia pese pe an whape tau mai ai le li si whai awa se i tūloa ma le li ane no fotane. I upore pese le ia e le lope whai le tau wanga li le o lei tuore mukuka si whai awa masi no fotane vo i le tau whai mere ngā se senga le a inga. Ia ole auli ia po le fiafi po le tai au ia ono sai pe tatou ia ia le taimi wau te iloa ele to ma vo esa se pese na fa ia va ma no ftani tau vanga ali fa ia va ma no ftani a fa tonu le tu la se fun lua Pacific Love ta ofi sa waina o tina ia ta ofi tu ai ma sa waina o nai tama waini na o tina fu esa waina fa na ai sidia ona sa waina manai tama wai va tama ia mai mo mai ali esa waina ali e mo ile ia Pacific Love ta o finei sa waina o tina ia tu atu ai mama tou nai tama ia i le pese la What's a pele utuli tumaita unuti pala le pelu fan ule sefa ule hilo le lufa mlingi ya yulu imata wa ufana wa umatua ai ule honga wa esawana Betio tainu tili mafaina phone Pio man anga usio uloto italufa oh pulonga isawanga fa anono ile anganga ai ungalu puli tautunga ititausia ile unga ai tau pinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba aina Sautia, oh, inaitina, uefasia, ietaufinele sawaina otina, uamasofa ile batapu imaletua, sitama, mole mole, ulabalina, lisawa itina. Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma ile mfautua oh solo aina ele atwa tu sitautaina ise aina ile aitina
Le Pacific Love mo le pese tau file sawaina o tina ia tu watu i matatu tama tau fifo ile sawaina o tatu tama io e wa ole upu moni ale upu na ia i fa ngai tama o sawaina e tina io ia utile o mawai la na fa na on fa tara fa ile na ona fa mama ma tu pel vai na utile o mawai ia o mawai ni si tama to lu sfulli ma minuti na tale o le tasi ia to fa talo fa tu le temi fa fianga si filoi musika ale si fonga lo mua ia sa le ya le fa ya ana ia mana fo ia sa se pese muri ane ia ola wa mo fo le ta mai ta to ia le tu pa o nai ia po pele ainga wa le ta una le wa fa alangi le temi nei ia nai fa ya va se tu lo mana no fa tane ia o pele ainga ia pe o ta va ia isi ainga pe wa vele ta o le upuna ia me pe u fa pe mai ia sa fa ia le fa ya pe wala pe o la si fi fa ya va le wala ai tono le ainga ino fa longo le upule ia o le pele le ainga ia si fa ya va mas no fa tane ia o fu ile va tu le ia le fa ia si ainga ia tu me pe ia o le si fi mane ia tono le ainga ia e fa le to 2 minuti on tale o le tu la tasi le si fonga la mo Wellington fa talo fa tu foi ia si o si o pa anga o wala fi lo mo waina o to ia alo mai le taimi lungo le tato programe ia ile ta utua mai ngai tu ti le tai tu tari tonu sa utala fa yatu io le mena no fa peatu fa talo fa tu si o ia fa pele le mai lungo le tato programe ia ole so le pe ona tau tatu telefon mai Savelina Casiano o lea ua mai ai ona fa tau to le pa le mia fo New Zealand Chris Luxon mai se foi ia le fainga malo fo ia a New Zealand a wale si tolu tau sanga ia ona winga la lea ua fa mauti no foi o lea o le asui pa le mia mo le si afa le pa inga le nei o va vasa ma na ia Winston Peters ia lea o le a sui pa le mia ia se te lo fato a sui ia a le Lilio David Sāmoa i le lua fa io e pole onga tono lua fa ia ve ai o ia ma sui pa le mia ia o te atala o fa pea e una umale paia inga le ala sui pa le mia e Winston Peters ia i le lua fa le onga tono lua fa le lo polisi afa o le paia inga nei beto te va tu amatanto fa ve vesi mai to ina te fa vesi mai Winston e va samana ia le si afal pa ingol nei ia mo ana campaign foi le si parota fa tu foi o wa na la ngona wa ia le to 2 minuti ona talo le tu la etasi ia tato mai o mau New Zealand ia si tato mata tu po le tu lango le anga ia po ai ia o le a fia i inisio va nga ia o fa ai lo mai ia wa fo ia le anga iluma ia o le malo New Zealand mo le stolta sanga be te wa fia tatu pasika pele ai ia be info ini va nga ta ua ia mo tatu ia ole to 2 minuti tari tu na tasi fa wa tu fa fia ngo pese le si fonga lo mo Wellington ia se pa ia le tu la tasi musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Fafatia aele mavai
taimi le lalolami aue musue nufu fano anoa le ni mautala ile vasaloloa la upelea fa pipi le tamaloa. You got to give a little, take a little, and when your poor heart breaks a little, that's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the whole world and all its charms. And when the world is through with us, we come to each other's arms. We got to cry a little, laugh a little, and when our poor hearts break a little, that's the story of, that's the glory of love. Se fa wali le sunga te na rita tu to is full fit minute on Italia o le tu lai tasi. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Mama
tafi ai Uni langona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E moni le lofa ina ua ono minuti ona tali ona toi ono minuti ona tali o le itu la tasi ia ua ile manatu ia una o le whaatawhiti le lau tātou proklame o le yaso ia moni toi le nganga whaaftai lava ia i le tātou wa tinoo le tāpo inga mau tono ainga tono mota ngase tono ngā luenga tono lauta avale o mafuta mai fo inisi ia i so se vai panoa o le lalolangi ia i lato wa sapati le nei ia fa malu atu ono le asonga fua le nei pe fa pe ona we fa longo mai ia ona ia atu tatu pe fa le mausau fa sale mausau ia ono mato ni usira le wa amata le asonga fua o tona ia i to wa sapati le Amerika Hawaii ma Amerika Sāmoa mai sia tunu la langi la to sapati le ia o fa fianga na ma pespesenga si fonga la mua ia manuia lava ia sauninga o to le nei aso sapati ate o to ia i so se vaenga lo langi mo le to fo le ngang fa te tele le pa ia maulungo le atino tato maftanga le ia so mai lava le na le la le taimi tato sa ninga lo tu le fitu se ia pa ia ma le taimi le o fa mai na to le tato tu e lungo le tato wala le o po le tato frequency le tasi ono te si mo le tasi fa mo ia le la ta lo le tasi tu in sa tato fa sa longa le o tapina mai le sunga ta se salam sam mo le sunga ia tavitanua ia wale fa wino tatu tu e lungo le Facebook se pa ia le tu la tolu mai le tasi le tu la tolu ia mana tua o le 5 minuti te le tasi ia le fa tanwanga ia le sunga ia por tatu o fa sa lau sunga na fa ngaluenga ia le fa ngaluenga mai Sāmoa ia ma le sunga ia i le fa lautusi o le vang fa ia le fa tu le tu Sāmoa o tasi ia le sunga po le talainga le fionga ia va ao salu a lo fipo ile kwata te ele tasi le o nei ia e manuia lava fo fanga o toi le ia so tatu o tenu fi roi tal tai masani le tu lai fitu ia matu te fato fa so i fu atu mo nei taimi ia manuia lava ma ia fa manuia le tu o tatu o tenu